I le anganga whaaloalo, o te toe whaataro whatua i le pa ia maurunga le tātua tinu uma le au whaafonga le nei tai au fau. O tātua lia mai fau i o le nei asa fau, ia i le alofa ma le anga le leo le tātua tua manu malo. O le si ufonga le leo le mue Wellingtone, mlana tautua le nei le aso lulu, le aso se fulu ma le whaale maasino te sema, lua afe, lua se fulu ma le lua, tā lofa lava. Ai lo maia, o le tātua sauninga alotu le nei tai au, o le ata ita ielea e le sunga i le whaafengainga, Pastor Henry Ungapo, o le kalesia sofito le toia fio mai i porirua i Wellingtone, i usimaia le whaafonga. O te toe ofalo fatu ma fatalo fatu sa moa le nei tai au matango fie ua tātou au lia mai i le alofa ma le anga lei o lo tātou matua fatalo fatu i le au whai ngā luenga le atua so mai whawhengainga mo lātou whalitua fatalo fatu fo i tabama tina mātutua so tātou atunuu i e maise le lolo o lo mawhai o na mafuta mai i le nei tai au. Ai o maia se o tātou tāpua i atu i lo tātou tua. Lo o tuai, le tupu, o te whae ne e a te oe, o te wha manu atu foi i lo suafa e whaamabau lama. O te wha manu atu i a te oe i aso umalama. O te vivi i atu foi i lo suafa e whaamabau lava, se o tātou tatalo. Le atua e fia lava o mātou loto i le nei tai au, o mātou vaia le mālama o le aso fau, o whaafoisia lo mātou mālosi a totoa i le tino, le mawhauwhau a sili e le anganga. Mātou saudi le atua i le amataino le nei aso maona tiute. Mātou saudi fo i e whaanongolongo, se alo fina ngalo mo i mātou i le nei tai au. Maluia mai i le nei polo kalame malo na amataina. I lo lava suafa pele Yesu o mātou tatalo tua i nei. Amene. I inga o le atua ua saunia.
ia faitauina ia nisi o vaenga mai la fionga pa ia le tua e tō matauina ai ia le leka e au. O mai lea i le tusi o le lua le koronito mata upu e valu fia faitauina le fai upu mua e whangata mai le fai upu e 5 whafonga mai e a fionga le tua le au soe ma tau te whaelo atu ia te outou le alofa tu noa o le tua ua fua ida mai e kale sia i Maketonia. Wana tofu teleina i lātou i pua ngā. Wa atili ai lo lātou oli. A toa ma lo lātou mativa matua tele. Wa sili ai le faulai o lo lātou matamau. A wā o te moli mau. Na lātou loto fua i ai i tusa i a lātou mea. E sili foi i a lātou mea. Wa matua ai oi mai ia te i mātou ina ia talia e i mātou le mea alofa. O le alofa fai tele lea e fesosoani i le aupa ia. E lena o lea. Pei ona mātou whaatua iai. A ua mua i tu ina atu i lātou e i lātou i le alii. Ma i mātou foi i le fina ngalo o le atua. Amanuia mai le atua i le faitawina o ana fionga pa ia. Ale mau au tu e fia pa au tu ina ai. Ia le tātou whaasoa i le nei tai au. Moa mai lea i le tusi o luka a o lona mata upo e ono. Fai upo e tonu sifun mai vale. A pealo na faitawina. Ia o tau foa iatu. E foa ina mai ai a te o tau. E foa i mai e ila tau i lo o tau lava i e pulpulu le fua le lei. E lo lomi malulu ina. E tumu masolo i tua. A wā o le fua tau te fua ina atuai. E fua ina mai ai i a te o tau. Lua aso taluai sa tātou patawa ina ai. Ia le upu o le foai. Sa tātou a mata mai. Mo tātou i loa ai o le tua o ia o se atua e alofa muti vale. O le atua e foai. E le mata e foai. Ia te tātou o lana whanau i le aso. Ma le aso. Ai sa tātou a o ita fo i le aso anafi. Ia le ki e katala ai. Ia le tua matuina mai ai e foai silisili mo i tātou. E pei ona moli mau ai le fai salamu. I le salamu e tolu se furu ma le fitu fai upe wha. Ia e fia lava oi ia iowa. Ona foa ina lea e ia te oi. O mea e manao. I ai lo loto. O le pito la au lea le tua. Mo i tātou la na whanau. I lo tātou vānu no fuai. Ma lo tātou mafutanga vā la lata. Ma ia. E tai i le tai au tei. E a whai e tātou te maitauina. Le whamatalanga. A le tusi o luka mata upe ono whai upe tolu se fulu. Ma le valu. Tātou moli mauina ai upu a Yesu i lungo le maunga. O le o lenga ua tu ina mai. I so o se tangata. Kerisiano. Ma so o se tangata e talitonu i le atua. Ma wha mafa mai ai. Ia le vaenga tā ua leo le soifuanga ma leo langa. Ia o tou foa iatu. E foa ina mai ai. Ia te o tou. Ia o tou foa iatu. E foa ina mai ai. Ia te o tou. O lo tau tala Yesu. I lapata inga. Matulanga. O le soifuanga ma le o langa. I le leanga o le vaenga le nei o le tustusi 5. Ma le whaama sino atu. I foi upu o loo mua atu.
i le mataupu lava lea o le tusi o luka mataupu e ono. O loo whapea mai a Iesu aua tau te whaamasino atu. Ina nei whaamasino ina mai o tau. Ia o tau whaamangalo atu. O na whaamangalo ina lea o tau. Ia o tau fōa i atu. O na fōa ina mai lea ia te o tau. O le alo na winga tā ua. O le tangata e fōa i atu. E tau ia lea e le atua. E tau i mai e le atua. I isi fōi manuia. E pei o na whaailoa mai. I upu alo tātou ali i whaola. O Yesu. O amea e ao no tātou fōa i atu. Ao tātou iai. I le masina muli muli o le nei tausanga. Ioi. Ele ngato pupe male tamau a inga. Ele ngato mea alofa tā ua. E fina ngalo le atua ina i atu ina atu. Lo soifua ma lo wola. O le taimi ma abanoa. Tātou te tau tua ai. O ia au tātou maua le abanoa. I le neila lo langi. Le tu mau. Tā ua i o le whaametalanga. Le apostolo Paulo lea, sa avea mo tātou tusi whaitau i le tai au nei. I le tusi o le lua le koridito, au lona mata upu e valu. O loo whaamatala i nai, e le apostolo Paulo ma whaamalosi ai, ia le whaala potputonga. Ina i o lātou tu whaatisia, se whai ngā taulanga, ma se fōa i whaapitoa. E fe so ani atu ai. I e ka le sia Kerisiano. Tangata i utaia ua avea ma tangata Kerisiano i tutono Palestina. Ai mai tau mai la ua oe i le tai au nei. Le foi upo e lima e tā ua tele. I le fai ngā taulanga. Ma le fai ngā fōa i lea. O lo tala noa i ai le au nā le tua. Mai aia. E le na o lea, pei o na mātou whātua tua i ai. A ua mua e tu i nā atu, i lātou, i lātou, i le ali. Mai mātou foi i le whina ngalo o le atua. Se ia vanga nā ua tu i nā atu, i tātou mua i le atua. O na whaingo fie lea o na whātino, i o lo fōa i atu, o se mea i se isi tangata o loo mana o mia. E le mawhai o na tupu fua, i a le winga ma le tā ua o le fōa i atu. Se ia vanga nā ua pipi i atu, lo fina ngalo mo tātou loto, i le atua. Le fo i sa tātou whasoa ai, i le aso ananafi. Ai o le tāua upua Yesu lea o lo tāua i le lukam tā upu e ono. E upu e tolu se fulu malevalu. Ona e whai loa mai ai ia te ohe maau le tangata tautua ma le tangata au auna. E le sisina fua le afu tautua i le atua. E le tuina atu i le vatetea ma e le iloa foi. Ai tau ia e le atua. O tātou tangata sa moa o ni tangata tautua whaamaoni. I to tonu e ka le sia ma whaapotonga. Ai o nisi foi taimi. E maua ai le leo paulua tulou. I taimi e tuina atu ai lau tautua. Ai ua le ingalo ia te oe ma au i le tai au nei. Upua Yesu na ia whaamalosi ai. Ie na whaalongolongo ia te ia. Au ia whetalai i lunga o le maunga. Ia o tou fōa i atu. E fōa ina mai ai ia te o tou. Ai o le ki tā ua. O le vaenga lea e pei o na tautala ai. Le apostolo Paulo. I le lua le Korinito. I le tau ua o le tangata. 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 I le tau
mata upu e valu fai upu e lima. E ao o na tuuina atu mua o e mau i le tua. O le a se vaenga o le nei tausanga ma le fai unga o e sa uni e te fai mea alofa atu ai i le isi o uso atangata. Ai le i fai le vaenga lea e mua o na tuuina atu i ta ua i le tua. O na tino mai ai lea o upu le li faola. Ia o tau foa i atu. E foa ina mai ai ia te o tau. Tau ina ia whaamanu ia mai le tua. I ngā ruenga a mata o le nei aso. E o tātou tanu. Pāwhetai le tua. I le au wala ua e whaamalosi mai ai. Ma whaamanatu mai. Ia te i mātou i le nei tai au. E tā ua o le soifua tautua, ma le soifua au au. E sili ai le anga le lei, ma le anga alofa. Le loto foai, ma le faine alofa. Ia te i lātou o loo manao mia le fesosoani. Pāwhitai i le awala e au no mātou whaatino ai. E tupu ma whanau mai pe a o. Ina tu ina atu o mātou tangata i lau fio. Le ne aso le tua, mātou te fia whaalata atu ia te oi. E te whaasino ma e whaatonu mai o mātou wala. I nea e au o no mātou whaia. Tu ina atu ia so mātou atu nuu mau tangata i le ne aso. Talo whaapitoa mo le au whai ngā luenga tutofia le tua. O lo whaia ia le whaiva o le. Uina atu ma le tāno sia. O mātou a inga ma se o mātou atu nuu. I le aso ma le aso. I le eilau whaamanu yanga. Whaamolimole tamā. Talo foi mo tamā matina mātutua. Paise nā tōro whata o tolia i maota malawa, maota ngase, o no mai o le nei o langa. Pai atua ilo pa au wha malolo. Anga le lei taitai o le nei malolo mātou no fuai. Anga le lei foi so mātou o tunu o Samoa. Manuia i le au whaingaruenga o ala usu i tiute, a wale tausinga o ainga. Pamahuia ia lo ma whanau au tau whaiwi ua lātou a onga i le nei tausanga. Anga le nei lau fio i le au whai ngā ruenga, si ufonga o le lau mua. Au lātou whātino ina le tautua i le nei aso. Pamahuia e so se tase o loo ma futa mai, ma whafonga mai, whai fio le nei larola. Ia iai lo wanga le nei. Mangalo so mātou se tamaa. Whaatai lo whaafonga mai i le suafo Iesu Keriso o mātou ole matitalo tuai nei. Amen. O le naua whaafonga le tātou watunu ui le sauninga loto le nei tai ao na taita i ai tātou e le sunga i le whaafengainga Pastor Henry Ngapo, o le kalesia sofitu, o le toia fia mai, ia i porirua i Wellingtone, ia mole atoa ila nganga whaaftaitele, a vele o leo whai mafonga le atinu, ia na tātou whai sauninga lotu whaatasi le leitai au, e mole atoa ila nganga whaaftaitele lau sunga i le ona le tua, ia tu sai o le tātou sauninga lotu, e maisi o le upu fola le leitai au, ia e tō matau ina i fo i whi au mga luenga, o le anga ia toa ili tātou atinu u le nei aso, whaamunia fo i le tāpo inga le whalitua, le nofa alo, ia whaapea le pa i o le kalesia whaaftai tele lava. O luas for 5 minuti o te enei le fitu, le si fonga la mwe Wellingtone, o le vi ingo le atua, ia mawhanga sora tuai ma le tātou proklame. Yesu, o puapuanga, le mawhaiona, amoina, ilo popole, alo whamai, mata
Wanaoia o te mawaile manu malo. Tau ya Yesu, le mawhaiona amoina. Tau ya Yesu, Yesu, wanaoia e lave ai mai. Tau ya Yesu, le mawhaiona amoina. Tau ya Yesu, Yesu, wanaoia e lave ai mai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. se o tatu talo i le tua. Wa tau nuu wai tae au manua. O le matara sanga mai. I le nei aso. Let's go.
Talofa Samoa o tau finga pulea i le tau tala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au. Amata mele afa le fitu so faso i fua ata le tai au. Ia, whamalo le soifua manuia, tō wha soifua. Pe ona whai mai to whinga le tai au, tō wha soifua, ia rea whatata tō usuma le tai au. Ia wa fo inga ruenga ma tiu te fo i le aso, ia leo whato wha mai stato se ato whinga puri ai. Ia, whainga fo ilai amata le tato tau tua o le nei tai au. Ia ma tato pukalame o le ata o le tai au. Le tau tua le si whonga le lau mua i Wellingtone, i lau le tio whalongolongo le tasi, ono tesi ma le tasi wha mo. Ia e whapea fo i le tātou unanga i lungo tātou pinga te whailangi o le Facebook o le YouTube. Ia e whapea fo i le tātou app le nitai au. Ia malo le soifo manuia le tātou atinu. Malo fo i langi e mama. Ia tātou whaafitai le lofo le tua. Ia whai o na tātou auria mai fo i le nei aso fau. Ia e whaapopo le utou soifua. Ia mai se fo i o sa mātou wala wa fo le tātou maafitanga le nei aso. Ia ala le tātou tau tua. Ale si whonga lau mua i Wellingtone. Ia e whiwhi lava o le fo i o mga lue atu. Ia ma se o so ia mari whai walu. Ia wa fo tātou tau tua o le nei fo i aso. Ia pe o na masani aso ko lulo veste tasi. Ia whataro whatu mari. Malo le usu nei tai au. Malo le se foi ante le usu fa sa lau tuto va. Malo le tawa tai nei tai malo foi la lus mai foi o mga lua. Io pe o le te usu mai nei tai pisa tau to lu nei timu le tau na lila. Ia o le fa su la foi o le ele o le sa lu foi le fa i mo vai aso o foi le lo la. Ia tau foi na isi na timu ia fa su ai le ia ma le nei la au le foi mana o mia nei la au le ia sina timu foi le o wa foi ia ia le soifuanga la ile ola la au ia se tulo io e moni lava pe o le ta milonga ana o le soifuanga ia tulanga foi o le tulanga o tau ai me ser te mil ni mo tua vela le tulanga o sama te le ia te o ile swan nafia ia si te mi foi no me le tatu tau al ma tua vela le mele wi o tulanga na ia ona o le tatu kanga ia tu le tau ma fana le tunu ia o tulanga na pe ona ia foi nei foi vai taimi o le ua te na munga la foi le ia fa after o le foi e fai lava ma mo na timu ia o le aso wala o le aso timu wa tanga te foi ma no si pe ala ai mai pe timu ai tanga te foi le mai pe timu ai ma no si pe ala ia o melia fa after o lo le fu ama taina ta tu tu ni foi tai au ia mo ta tu no ia e se i fa talo fa mo mo atu ile pa ia mo runga ta tu no mo le fa fonga ni tai au fo ia ma lo lava le soi fu manuia ma lo fo le langi ma fa talo fa i sunga ia ona le tua ia mai se fo io fa le tua ma pa io e kari se uma lava ia mai se fo le lo ta tu no ia mai se lava nai ta mama nai tina ma tua ia lo po pe le fala ma ta po ia fo i ma no fo talo fo ia wa nga i fo i fa na ia onga manga luenga o le yaso ma lo ta puai
whaaftai fo'i mo tāru sanga mo lia, ia o loo wha ui nei pere tau tua risi whonga lau mua, wai lawa fo'i le manatu, ia o tau tāru sanga ia o loo manuia i fo'i tātou au nanga nei, ia e meise fo'i ia o se mālalo si lau whai ngā luenga se itu lau, ia e usu mai ai e tau tua atu, ia le tātou atunu e ala le tātou ala leo, ia i le tasi ono tesi ma le tasi wha mo, ia e whapea fo'i tātou o nanga ilunga o tātou upenga ta whailangi, ia e peo na ie le tātou Facebook, mana tua, ia sea tātou porklame le aso ma le aso, ia e au ngai tu e whanongolongo, ia i pea whapea na e, wahalu fo'i le, ia ato le aso e te le mo le tātou tau tua, ia o le ngare na, o lo tango e sea te maanawa na nei, ia o na e toi matamata le iai, ma e toi whaafonga iai, ia e mesi fo'i tātou o nanga ilunga o tātou YouTube, pea whapea o te mua mua le nei, ia ua e mai mua mai ai, ia i le tātou YouTube, ia subscribe, ia ona a lo lea oi mapaanga, ia a le tātou tautua. Ia o whera fo i se vahenga o lo e mafuta mai ai, e le ngata i tono ngā luenga, ia e meise fo i so o se atunu o lalangi o lo e mai mai ai, ia e whaatala whaatu mo le nganga whaaloalo. Ia o i lātou fo i sa ngā lulua le pōna pō, ia mo le atu le whaamalo, ia i le ona sai fo i whiau mga luenga, ia i taimi o le pō, ia e la almanatu, to tele i tātou i wa fo i ainga, ia e anga i fo i lunga awala, o le whaamnatu maa sani lawa ia, tau tuana le saunga le mū, ia tau nuum le manuia i ainga, ia ona whaifo i leo se mālolonga le na yaso. Ia o le tātou maftanga, ia tau te amata fo i aile, sin tātou taritari e, wa a tātou amata le fia fia, se ngā luenga, e whae uina fo i male fia fia. E a tātou amata wha uu atu maa ua wha uu mai o tau se itulou, ia o le ala le fia fia la mua le yaso. A wa o se aso e le, o se aso le au ngā, se aso pia whapea e uma le aso tātou whanoa noa amaru. Sa o le Se aso e le au ngā, ayo, ala mea funa e mafui ona whaatupu mai. Ia ono le mafau mea foi e mo ia nga ele nga tele pe le tala no le fa susu antas ia o ata ia ma le fie fa susu a fa la tela tuna luenga la fa susu o le tama le ia tona e fa ilo fie ma se ata voi ma ata tangata na me e sui e fo longo no ata na tonua e te longo fie tangata la we usu atu le fa nga luenga la e me la le fie ele i foi le te rei o tono ole fale whainga luenga. A te wha alongo atu le pa o alau papale pa o mai tua. Pira e fuso mai nisi. O aula le alu atu. O aula le alu atu. Lau te fia atu. Ia tau na uiloa. E ia le mea le whale le peia se mea le tupu me le a inga le wa mai e se uso le ia tau ona wale whaisa unga luenga le tae aole ama taina ngā luenga. Ia ona walu le o tala no iai. Ia. Ai ol pe ol mele le pistato ul po olen fasin na mai. Ya. Ol tu langa na ne yaso. Ya yel manatu ya le ala tatu mafuta pe le ne yaso. Ya le tau tuar si fonga la mua. Ya mana por klame le afanga sap solo atu. Ya e tatu was tatu pese. Ya ona anga solo tu ile ol tatu talo le tau o sa fa nau. O le swing o le tupe mo le aula fatupe sa moa. Ya me se fo talo mena tupu le tala fa sol pito lo langi tale valu. Tala mai sa moa. Ma le whapaponga mo mua tātou telefou, mai le si whonga lau mua i Wellington. Maria,
Mamalo whaftai ia o le whawhiwhianga nā mai le sunga ia Vili Eru ia o le pese ia o le pese tuai lama fo ia le ofi pese a le tapu o to trio Maria mai Josefa ia na o toi ngani na sunga ia Vili Eru ma ne fo i whafunga ia le tino o le tatu talo le tau o le ne yaso ma le ne tai au o le whamele vai tau ia o tatu lava ia Wellington ia a ele taimi e sulu ele la ia ele taimi fo le wha malu mai ai lona winga e langi le leile ne yaso e pe ona mai tau atu iai ia e tele fo i taimi o le a mata ona a waoni se taimi i le fasolo tu ile uli ma le fiafi ia ai vai mata o laile so fasolo tu ata ia e fa pena fo i ona sulu le la mo tatu Wellington ma waoni se taimi e fa pena fo i le sfraile ia mo le sto na i toi fo i mai timu ngale sa pe ona mai le vai tau ona fasolo tu le mo tu saute ia mai tau atu ia e langi le leile mo tu saute mai lava ine le sone fa solo tu ai Queenstown Christchurch o Dunedin mai makako ya sulu la ya mai se lava Christchurch o le sulu matango fie le lai le soya te utou matua le ai masea fa lave lave ya o to Christchurch le ne yaso pe ona mai lava i tau ya o le malulu mo to le motu saute ya amata mai le fultasi le ya in makako fa solo tu ai lunga i le se fulu tolu ya Dunedin o Christchurch se fulu mare fa ia ma nele sone lea se fulu mare fitu ale maurunga le mafana le ea e lua se fulu mare ono Christchurch Queenstown e lua se fulu mare tolu Dunedin e lua se fulu mare lua ona fa solo mai lea i le sulanga le elta tu tinu le ne yaso i Samoa ia o le femele vai tau ia e to ulu ti munga to ulu fo ina i timu le tatu tinu le ne yaso e lua se fulu fa le mafana le ea o le vivela le whamawina le so e lua se fulu ma le valu. O le suwa i fiti a wawore ne yaso, ia pe whapea na e te malanga i fiti e alua i Samoa, pe te anga ia ne fo i fiti e to e malanga mai ine New Zealand. O le taula mo fiti le so, e a wawore lua se fulu lima le mawhanawhana, o le vivela le whamawina e lua se fulu ma le valu. O Rarotonga, ia i Cook Island, o le whamele vai tau e ti munga le so, lua se fulu wha le mawhanawhana, o le vivela le whamawina e lua se fulu ma le ono. Ia, o le au te lengo le atulanga i le tau mo New Zealand ato le ne yaso, o le pito lava i lunga le motu i matu nei, leo lo i tātou Wellington. Ia, ti munga le ne yaso. Ia, amata mai lava i au kilani, wha asoro mai ai Hamilton, tauranga, e ti munga, toko roa, wha pena foi, o taupo, e ti munga foi, whakatane, wha pena foi, o na ti munga Kispen. Ia, e to uru foi ti munga le soro no inga, o le motu e pito lava i lunga le motu i matu nei. Ia, e lea e whai mai ia e ti munga le so ia mo tau ia o le sauleanga ila lo ia mātou i nei Whanganui ia o Palmerston North o le Vini o Masterton o Wellington ia e langi le lei le nei aso ia iei taimi o le aua wai ia o le motu i saute ia e tele lava o le vaenga o le motu i saute o le alangi le lei suru mātango fia le la o sa video le hangi mai lea i mātu i sasae whaasolo atu ai i saute i sisifo. Ai ole tulanga le ai le malulu mo tātou i porurua le tai au nei se furu fitu le malulu o le mawhanawhana e lua se furu ma le lua. Wellington e se furu ma le ono le malulu e lua se furu ma le lua le mawhanawhana le ea. Upper Hutt se furu ma le ono le malulu le tai au nei lua se furu ma le ono le mawhanawhana. Lua se furu fitu le mawhanawhana o Lower Hutt se furu ma le fitu le malulu le ea le tai au nei. Parapara umu se furu lima le malulu whamawina le mawhanawhana le ea le tai au nei, lua se fulu ma le tolu. O le angoto i fo le la le fiafia na nei, i le toe 20 minute le tu la eiva i le pōna nei, angoto i fo i le la mo tātou Wellington, hoso i le la le tai au, i le toe lua se fulu minute le tu la ono le tai au, e oso i le la i tātou Wellington. Ia e whaataro whātu i le au whangota le nei aso, ia manuia fo i whainga a whaiwa le awhia ngai ma auto e mese tātou Wellington, ia o tere fo i tātou māloa siasi mai, ia e te tua nā wha mua mora sao ngale mū pe au whangota, ia mana tua, a tele i a tufa, ai ala iti a vele whale mā oe. O le au whangota i Wellington, a sua le taile tau nei le te o se fulu wale minute te e se fulu, a pe le taile a fiafia nā nei fe tau i lima le taime mana vai ngā luenga, to e se fulu tasi minute le tu lai lima e pe le taime o tātou Wellington. A o le au whangota i porirua, ia mā lola porirua, le au whangota, ia mantua le saiso pa ua te usara seisi. E pēle tai le tau nei le toi 2 minute le tu lai valu pēle tai
ona sua leo le tai mo tātou porua lua se fulu lima minute e te ai le tūlai lua ile au aulia nā nei manuia whai ngā whaiva le awhianga i mautou ia manuia fo ile nei aso i fuafuanga le awhianga iai le tātou atunua Mr. Tātou Wellington ia ai mo le au na whatupe o le swingo le tupe le nei aso ia whafonga iai ia le Mr. Tupe le tunga mauri O le tātou talo tupe le nei aso maua i le fo i se reporti mo i lātou tāpena fo i la fuina lātou se le ni Samoa tasi le tala New Zealand nei aso ma wele tala ono whaasene ma nei le tātou rito nei aso tasi le tala New Zealand ma wele tala ono whaasene Samoa o le maloso tala New Zealand i fiti ma wele tala tolu whaasene ma Australia le maloso tala New Zealand ma wele iwa tolu sene o le maloso tala New Zealand Amerika ma wele ono tolu sene le so ono tolu sene ya mo Samoa la vaia tasi le tala ono whaasene manuia la fuina o tau sele li Samoa tai ta lao no fa matua ma nei a le swingo le tupe nei aso ia manuia la foina lo tupe ma la foi le anga le nei ai ngai Samoa ala la foina se leni O whamunianga o soifua ma so whanau, whamunau to tupel tātou imeli, a so whanau at samoacapitalradio.co.nz, manuia telo to wa soifua, o tau na soifua mai le nei aso, o le aso se fulwhale nei o le masina o te sema, manuia to wa soifua po a so whanau fo i o whanau, whamanuia tele le tua, ia ma whao poponisi tau sanga stele mo tau, ia mo pea le malosi. Ai mo le au whaitau tuspa ia, pe o maa ua mari, ia su ena lau tuspa ia i le tai au le nei, ile mua no fo inga tupu lona mata upo se fulma le ono a lona fai upu e se fulma le tasi mua no fo inga tupu lona mata upo se fulma le ono fai upu se fulma le tasi ya le wasu e meli tusi tapsoa malo tapsoa le te tapsoa sa ilia o to ya yova malona malosi sa ili ya te ia awai le au noa sa ilia o to ya yova malona malosi sa ili ia te ia. Awa ele au noa. Manu ia tele o tau wa soifua. Ia te tfu ia auto ia sa whaitau tusi me nita iao. Ia tapsoa, ia o lafu, ia ma eruka ma oe. Ia ma reito lea na whaitau tusi pa ia ma nita iao. Manu ia tau wa soifua le pesa nei. Ia mai le si ufonga lau mua ma tato o whai pese. Ia wha manu ia tuai o tau wa soifua. Ia i le nei yaso. Manu ia tau wa Hip hip! Hooray! Atala fatu le tino malo sa ifua usi mai al whaafonga le vavai lea i nei tala foi o le tala whaasana pito lo langi mea na tutupu i le so i le aso sfun ma le whao te sema. O le sol tu sanga e tasi lima fase fulu ma le lua o le princesse o Mary Stuart na vea le so matupu ta mai ta i skoti lani i le fato a tasi lo na vai aso le matua i na umaliu lo na tama o James le Lima of Scotland.
lai titi tele tupu te mai tai o Skotilani le aso nei. Ia, te le loa la pe fa fena fisili Skotilani sfilngalo le tupu te mai tai. Na le tasi le vai aso le matua. O le solta usanga e tasi valu tasi iwa na avea ile nuu leo Alabama. Masi tete lona lua se fulu ma le lua o le malo Amerika. A we fa fonga mai le stete na Alabama. O le so tasi valu tasi iwa. Na vei ma stete lona lua se fulu ma le lua o le malo tele o meleke. O le aso ne usanga tasi iwa tasi. O le tu unga. Na tau tutu uai le au tutu mai Norway. Ia ma le au tutu mai pele tania. Po ai mua tau nuu i le South Pole. Ia pole i saute. Na mua tau nuu ai ia le team mai Norway. Tau ua le tangata ia Roald Munster. Ia e tolu se furu ma le 5 aso le nei tu unga. O le solta usanga tasi iwa tasi valu. A o vevela ai ia le fa mai tele vo le sa mo influenza. Le vai tau le tasi iwa tasi valu. Ai a matai ona palota ta mai tai o le malo tele o pele tania. Mo le taimi mua i le whainga palota le fo ia tenu. O le sola tau usanga tasi iwa tasi valu. Na urua i palota i ta mai tai whainga palota le tenu uneo pele tania. O leva tele lani usila mamao ale va. O le solta usanga tasi iwa 5 ma le iwa i tono Detroit, Michigan. O le tangata sua fo ia Perry Corey Jr. O ia na whaavaina le company pu e pese le tau o le Motown. O le aso tonu ane na whaavaina tau sanga e tasi iwa 5 iwa. Tau ua ia o le company pu e pese le ne o le Motown. O le so i le tausanga e tasi valu whatolu. Na a matalia i mo le taimi mua le whaalinga le tau o le A&B show. O le A stands for agricultural, B stands for pastoral. Ia o aukilani sa whai ai tau ua tele le whaalinga ne whaali ai, whaalaulo ai, whaele anga a maise lava tūlanga o manu palangi ya le tau tato manu palangi ele ni manu palangi manu le atua ya e ma moe o povi o le tala anga sai o ki lani tele i fato anga ya le usui temine wa te nae ma tele fale bisinisi ma taulanga e peila o faalinga le tausanga uma tumu i tanga te faalau loa ai ia le whafangaina, ma le whaafai leina o mā moe, ma povi, ma isi fo i la fumanu. Am talia lai le so i le tausanga tasi valu fas furutolu, i ele o toi whai e le teiminei. O le sol tausanga lua fe ma le iwa, na mana ia e le kāpeneta ni usila i lantu la fono. Le avea o le tanga vai, lea i nei a Maori, o le tanga vai a Maori. Le ie pe i e lanu mu uri pae. Ea e tau o le tino ranga tira tanga. Tino ranga tira tanga e pe o le ngona tanga vai a Maori. Na pasia i le so e kāpeneta o le whainga malo ni usila. Uhamela ia o le tanga vai tonu a lea mō tangata Maori. Tatou tala na e toi maua le whaapoponga le tei masani whaaftai tele. Oh, let you low, let's see that. Over Ayala, let you name Manaya. Alana, oh, a Serena. If I pay a man, a Polina.
ua o ti mama te mata ia oi ole tai sala ua tu ati lo wanga ole tama ole ya lava te mana ia te la le le te le ila este poi na yo paina hey nas ora Vendora hey nas ora won't you come along with me Matata siya utigara Aetele ke amai lama Siya tangata pa atara Ua umane all siba Ua epo inu aina Ua tau mai aila Etele mana le tama Ole ya lava Tele mana ia Tele la le le Tele Ese boy na yo paina hey nas ora oh nas ora hey nas ora won't you come along with me O te tue whātala whātu tātua te nuu leo ngā te tono nei vai yaso e seisi fo i whao poponga o tale meolo te tupulu tātua te nui Samoa o se mai whaafonga. Wa te tala leisi a tēnā e whauan mtanga luenga o whātu angam whai ngā whaiva e to loa i muli whanua e le whai unga le vai yaso te nei. O le poloketi le na whaamanino le whionga le minista o whātu anga ma whai ngā whaiva le fionga lauli le o tepula te Valfosi Schmidt, e whaamanatu i pēr, le tūlango whai ngā whaiva nei le alo mā aulata mai, e meise lau whai ati nae, i le tūlango i ama whingota, e matua i tā ua lava i le ati nae o le tamau ainga o Samoa, e meise la vei nuu mawhio anga, au le tā ua ia whai ngā whaiva le soi fua ma le tamau ainga o tātou lava tangata, sau no lauli, e o atu i le fitu se fulu miliona tāla le tupe maua mai whainga whaiva le tausanga. Na whafteia i e le fionga le minsta le malo i Apani, e le whamatu mai o se le nia le tālu sanga sa tuina iai, e le porkalamea malo au whaatasi le UNDP, e le poroketi o tā ua o le tā pena pena ma le tali atu i a fianga o whaatu angam whainga whaiva i le whaamai o le COVID-19 furuwiva, e pe ona a fiai fo isi atunu o le Pasifika. O le poloketi le na whaatino i nai, ne fausia ina lalo no whanga e whaafufua am whaafai i ti lampia, ma limu fuafua i to loa. Pata se mal whaatino ino su e suenga, ma le whaata wa i nai o whaato anga limu i awhia o ngai lua se furu i upolu masala whai. Ato ai, ma le whaatino ina ma le whaalau i loa i a onga, o le limu fuafua, a wala ati nai ma whaato anga i nai e ala i whontanga ma awhio anga filifilia, ai meise o lunga openg te wha i langi ma telefise. Na ma moli fwoi le nganga whaafitai i le sao te mali o le antunuu, i lantou sa whitai tunga, e le whaatau teia o le ati nae. E le o mai loe lunga o pepa o whaamtalanga. Le tau au whai ato le ngā luenga lea, na whisoa swani mai e le malo i Apani mo Samoa. E tau ala mai i le mtanga luenga o whaato anga ma whainga whaiva. O lo te ene le whionga wa pa aulongo tina Filipo o le komisino mtanga luenga leo leo. I di whaamtalanga i whaapea wa toi whaafai ngā luenga nei le mtanga luenga. Nise to o lua sa ngā lulue mō muai. A ena whaamalo loe lea sa ave ma komisina talwai. Sau noa pa au, e le whaamao nia ia whaamtalanga wa sala lau solo. O no ila ua i e to o lua. Na whaama vai aloa ia atu le mtanga luenga. Peita i o le temi nei, wa toi te tala le awa noa, ma toi teu wil tu la fono o lo lima te ina i tangata whainga luenga le malo. E na i mawhai o na toi whainga luenga so o se tasio i lantou na wha ma vai mai le mtanga luenga. A wa toi tu si tau sanga toi fifo i atu,
e whaawau le tautua. Sau no o pa au, o le teimi le nei, mo tua mana mia tele le toa tele o ni malo le malo e whaafai ngā ruenga, talu wai o le toa tele o leo leo e o lava i sa tini, wa wha mawai mai, ai a ngai i ngā ruenga whaawai teimi, pe suia fo i seisi ngā ruenga e sili atu le tutongi. O le isi tūlanga o sila sila i ele komisina o le mtanga ruenga, o le toa tele o le au fawanga i ese le au vaenga tuai, o le palasi fo ili alo le tomai e whaatinoai ngā ruenga, le o lo tau mwhai atoia o onga e tuli le tūlanga e te tau na mana mia, ai meise i lantou i o toe vāna au pe toe foi ana foi, wa toe tu i ele ava noa e toe whaatinoai isi a o onga, e toe whaafou ele tomai na ia si tia pēr le tūlanga mana mia. O le tasi leo mtanga ruenga i te tono le atuno, wa tele ina mei ese le to tele o whanau, ai a ngai e sa ili manuia, i awa no ngā luenga whaawai teimia tunu i whafo, e tupe le lei atu. Ao whepisa i pēr whaasa le longo i lunga o penga te wha i lange wha te taudu so sa iete tausi soi fua Samoa. Ao loo whaawau lava o na whaau umai wha i lunga maua le lunga i le nei fo i vai aso. Nisi o tausi soi fua mae a vaenga uma sa tau a veina, o mata upo e ato toa i wha i lunga lato te maua. O le whau unga le vai aso le nei mo nisi o whanau le atinu o lo fia lea matata. O se fia sili le mtanga ruenga o le soifua malo loina, o no lo whao popo atili e pēle to mai maleanga waa. E whaatino ai le au unanga i te tono le atinu. E le saunoanga au tua le fionga le minister mtanga ruenga o le soifua malo loina, le fionga waalasi lua pito whanua to ngā manga tā fito sele. Na ia momori atu ele whaafetai ma le whaamadui e whanau lea ua whaamadui eina, ma le anganga fia ona ole ama whai, ona whaawa waipea ngā ruenga tautua mō ngā se so se whale mai lea tunu. Na whaafetai e le whionga le minister i lan tōru lātu tau wivi ma le whinau, e fua foi i le whaamatareina o lona foi o langa onga, na sau mai sa vai, nofo solo i nei ma le lava se le ni whaasoa soa, ai sa tau wivi pēr ma tau mawhai, se ia o lava na whaatau nuina le whaanau naunga o lona loto. Ma manui ai maise o le tāpua inga o le tatalo ma le afu sino mātua na afuai o na manuia na tau mawhainga. Ma o lefo le talitanunga le fionga le minister, o le ala leo le manuia o le tau ivinga i lantou ne ua whaamanuia ina, ona o le awala lava lea e tasi. E ui o lo whaau popo pele to mai ma le au whai o tau si soi fua i le tono le atunu, ai o lo tau alanga pea le asosi malimtanga luenga le soi fua malolo ina, o loo mana o mia pea nise to tele e whaau popo mai pea. O talafauia mo le ne yaso wha soifoia. Talo flava al whapoponga mo mua talafo mai le si ufonga le lau momo le nei tai ao. Se fulu malfao te se ma lua fe lua. Ua pasielu na whaitaunga whaatolo, le tō la fono e whaasayo na whaatau watu ni tapaa, iso se tasi lava na whanau, ina ua tuana i lea somo mua Januari lua fe male iwa. O se isi lela asanga i tau mawhaina ia au si ai le whaanaunaunga o le malo New Zealand, ia avea maatunu ue le to e hula i nai ni tapaa. A matatu i le lua whelua lima e tolu ni swinga na whaia le tauteunga o le pili o le smoke-free environments and regulated products smoked tobacco. Ia whaititia le nikotini e whaatanga i tutonu o loa tapaa i e ulaina. Whaititia le numero whale o loa e whaatawina atu tapaa. Ia whaamauti noa i le whaatawina atu le tapaa i so stangata na whanau. I le aso mo Januari lua whelua iwa po le tuana i ai foi o le aso. O le a avea lea pili mato la fono ina ua pasi ilo na whaitonga mulimuli, masalangolango ina i le Labour Cranes mali te Party Maori. Na sauna o le minista langolango le soifua malolo ina Dr. Aisha Verrill, o le ama whai lea to la fono o na whaanati ina le whaamoemoenga, o le saoloto mai le tapaa i le lumanai.
O le afa ititia le numero fale o loi le atunu e whaatawina atu tapaa, mai le ono afe leo lo iei le taiminei, ma ia o atu le whai ungol tau sanga asau ua whaatapula aina i le ono se lau, e na o le 8% tangata mātutu e ulaula ia sa umai New Zealand. Ua pa umai le iwa tesimal 4% sa iei le tau sanga ma le afa ua tuana i atu. Na ta ue se tasi o polo ofesa o le University o Otago, o le ave ise o tapaa mai fale o lola ai tipo Deris, o le afsoson tele ave ese i fo imatulanga la matia o au whainga luenga i fale o loa. O toi tāpai supermarket le countdown na lātou ham o le kirisi vasi. Ina e toi whaafo i atu o na iele talitonunga wa a fiele siama o le listeria o i tu ainga ham i o le bone in New Zealand free farmed half leg ham wa wala au le company na e toi whaafo i atu pe awha ye yeini sina whaatawina pe o na whaali e le mtanga luenga mo primary industries na whaatawina atu ia oloa mai le aso valu o te sema e o mai le aso sifululua. Ai olo to sia ile aso i umaile au ngao ia ham i le 25 Februari lua whelua tolu. Mō tangata na whaatawina ia ham ua whautuaina ina ia siaki le asolo o maka i lunga o ia oloa ma awane i tau mawhaina le ham pe awhai ua whaaleanga ina. Na taa ue whaapea o maile taiminei e le ini ripoti o nisi ua ngāsenga se ai pe tai so se tasi ua tau mawhaina ia ham ma olo o popole fo i o lato soifua malolo ina. E te tauna fasili pia i se fautuanga mai fō mai pe ona tā ua le MBI. E te tauna toi whaafo i le ham pe awhai ele i whaongaina. Ai toi ave le tupe a le tangata whaatau. O le listeria e mawhaina ngā senga se le tangata. Mai ele taime whaapopole i nisi i whaafitau leo o iai. E au whieiti nā maitanga ma pepe whaato a whananau o tangata mātutua ma tangata e vai o lātou immune systems. O au ngol tangata e awhiai e au whiele fever ti ngā masolitino e whaafau ma whaasuati ma awhia foi i le manawa tata. E lata ili se 15% na sitia mawalunga i leo whaingo tupe o te amale teime te tau na toi tutongi ai. Ono no ngā tupe a tamaitia onga ia onga mawalunga le tau sanga whaal tupe watua nai. Mai sili male 2 biliona tā la. O le ripoti whaal tau sanga i lea polo kalame na whaelo ai fo i ua whaapopo ina le numera o e eino no ngā tupe a tamaitia onga. Wa te ale taimi, aile titongi na la tau vai ngā tupe e te tau na titongi. Olo o tā waile ripoti, e se lauma le ono a whenisi o tamaiti sa o ngā universite. Mama tata ese ua te amale taimi te tau iona titongi a la tau ai tā lafo, aile o titongi ina, mai la te le valus fulu afe mai lea fo numera, o i la tau i olo o au mau i atunu o i fafo. Safso sanilo fiso la fo ngai le au no tupe. Moa o ngai na ia mawhai ona titongi a la tau ai tā lafo, i tau sanga mo mua le COVID pe tai, o le utoi fo i whaali leile tali atu ale au no tupe, i le tatongi ngā o lātou ai tā lafo, pe ona tā ua i le ripoti. E ono se lau 5 afe tangatolo i aino no ngā tupe le taimi nei, lea e se 10 biliona tā la le au whainga, talo nā matal polkala me le tasiva i valua, e 20 biliona tā la le tupe ua mai ona toi titongi, e le au no tupe moa onga po student loans. E to ono fai pule le leipa le amalolo ritaya e au fieni se o minista e pe o le fionga i au pito su o William Seal, Walter Williams, ma David Clark. Na wha maonia fo i le fionga le tamaita i pāle mia Jacinda Ardern o isi fai pule le amalolo tu mau i le toi tau valwhainga palota e au fiei Jamie Strange o Mara Lubek ma Paul Equal o le atau avena pea ia fai pule to ono a lato mtawhai oi se i au lia le whainga palota na sauno le pāle mia. Wa mai ona talanoa ma fai pule taito tasi, masafa ia lava lātou fai ungai fuai lunga o lātou lava si o manga, mo i lātou lava ma ua ia whaaloalo ma talia fo ia lātou fai unga, na whaafetai e Adrian le fionga le Minster, mo tangata Pasifika le fionga au pito, mo lana ngā luenga le whaato isenga o na Ole Dawn Raids. Whaapea Clark le Minster mo mta abtau pisinisi mtangata whaatau, e mai se fo i Porto Williams mo le whaatinonga le swinga o le tula fono i whana, o Marja, Paul ma Jamie, safi nau malosi mo la toito malo, ma o ni sui ta ua fo i le vaenga wha upawhai, pe o na sauno Adrian i le asoa na nafi. O le ale i se suinga te le kapeneta mai sui o le amalo loto mau mo le taimi nei, se i au lia le amatanga o le tausanga a sau. E na wha alia le taitai o le National Christopher Luxon,
Ele i se tasi o lana vaenga whaupwhai ua whailo atu, pe o le amalo loto mau e se mai ai Ian McKelvey, David Bennett, ma Jackie Dean. I se talanoanga le sunga leli I fōma I Dr. Douglas Iopati, ma leli I pule o le si ufonga le lau mua I pol kalame o soi fōma loloina, pe o na ngā lulua I mpule ngā whaafalma I Wellingtone, Kapiti Porirua ma le Hutt Valley, na sauno ai leli I fōma I, o le tele o tangata e matua wha te ia lava mawhiwhiwhi, pe a whailo atu I ai wa fia I se kānesa. Ai o le tūlanga tāua o le maua o a inga ia lofa, ma tali tonuina ina ia mawhai o na whesoa soani I ai. O na ale ai o le amatua whainga tā lava leanga inga I luma o tonga fitinga, mo le tangata kānesa. E mo mia lava le muli wha ngā solonga māsani, e tonga fitia ai le tangata mai le kānesa. Ai tusa lava fo ipe le mawhaiona tonga fitia le kānesa, e wha whaingo fia lava I la tau le tūlanga whainga tā, o whianga iei ma le tangata ngase. Satala noa le li I fō mai, e winga I le radiology. O se la lau vaila au mo tonga fitinga wha fō mai, e wha o ngā ina le tekonolosi le pu e ia tau vaenga o tino tangata mo ngase. E whainga tau na wa ai e mata I suenga wha fō mai, ina ia whaingo fiona maua a wala I loa I le I tu a ingo ngase. Ma whai e le tonga fitinga tāla whiangai. O Dr. Iopati o se radiation oncologist, e wha apitoala na matata I suenga, I le whaonganga o ieitu a ingo tekonolosi mo suenga o kānesa o a awhia I tangata. Maolo o ngalue nei le whale mai Wellingtone o lona tama o le tokelau o lona tina o le Rarotonga. Masafa ia o nga uma o na mātua. Na whanau masoifua e Dr. Iopati I Porirua. Masa o Uineli University o Aukilani. Au le ianga I whaatino lana au nanga ia lava matata se ia o mai lava I le taimi nei. E tele nisi mta upuna sauno I aile pol kalame le asona nafi e peifo I o ngā sengase o kānesa I le itu pāo a lii. Ua whaana tēnā tūna mata tutongi tupe I tangata I o la whaamanu iei nei taui o na o sāwanga na tutupo I taimi a o I le tausinga le mālo. Sa whaalia le minister mo au nanga le mālo Chris Hipkins whape ma le minister mo anga whasotai. Mga luenga, Kamol Sepuloni o le ua amata le vaenga mo le whaatinonga o ia tupe tutongi atu. Maolo avele whaamomoa ia I lato e le o malolosi o I lato I lunga ato le taifitus fultau sanga le mātutua. Po I lato na pito silo na umio na whaatalitali o le whaanati na tingo le tutongi ngo ia tupe wamana ia I le malo le isi popolenga. Safa au popo ia tangata na afia I sāwanga o na o le tele o tau sanga safa talitali ai mo lato mata upu ina ia wha mai aina pe ona sauno Hipkins o le taimine ufa ngā solo mtanga luenga o anga whasotai ni tālu sanga I tolu afe ma o le awave tutongi atu tupe uofo atu I tangata I to olua sifultasi e au fia le to o sifuluono mai lea o wha inga o le uatalia ina ia ofo na tāwe Hipkins o le tausanga fōu la whai se whaasilsilango se whaato e senga I tangata I ana sawaina I lalo le tausinga le malo a lo soifua pea I le taimi nei. I alonga, wātua le māsina tālo na mana malo le Black Ferns I le ipola langia tamai tae mo le taito o sefululima. Pei tae, ele o mutai lava le whaalinga o le lango le atunuu na whaatomulia le loto ao le Parlemene Wellingtone I le awa ulia na nafi I tangata na o atu e mata ma pāti patia whaatasi ma le Black Ferns lo lātou siampini le ataamlusanga I le talinga malua le Parlemene mo le au na sauno ai le Parlemene Jacinda Ardern I le atunu usalo lo fiatu o le manu malo le Black Ferns o se taimi o le ale mawhai o na ngalo I tangata sa iei umale au I le aso ana nafi ma o le aso soifofo I le o se tasi o tamaitai e fia tele I ai le tapua inga o Rupi Tui ma na usu whaatasi ai le to tele na iai le peselo na aso whanau ilu mama o tal Parlemene o le malanga taamilo le Black Ferns I le atunuu le au whaingoino le whaafetai au te aroa sa whaanga solo le ititono no whaanga ese ma o le a wha wawa tulava le taamilusanga le World School Sevens I Aukilani I le aso sa nei. Tala fo ia male si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai le whaafunga mai na ua mai atu le whaapaponga mo mua o tātou telefou e pe ona awina atu e Savelina Kasiano ia ma tātou tala mai sa mō melo tupu tātou tinu ia le tautua le sunga ia tā Cesar Lam Sam
Le tulai val chao nei ona to fa fonga le fa pongo tatu telefou ya ole wa sa vale atu la fol tatu Jamie se fulu iva minute wa che nei le tulai valu ma vetele le le Jamie ya me le ya ole verso muli nei o onga fa nau te le o onga fa nau ya ona tu o le ya ole me hola le ya tamaiti te ro rista miti sa unga ta ya le o ala verso muli le wo fiuma tu e fa ye se no fo o fo le wo o le taia o le vaso mua lea a talu ona i le olanga onga le sta mai titi. Wa fiu i mātua vatu, se ai rongo o toi e ini, mai le ai o lai fai ai mata. Wa mer fia ta. Ai le ai. Ai te riro fo isi whaala o le ua. Wa le vala, e le ubale a oka ala ua le vala a batala tu. Wa le vala a batatu aka. Ua ortu aka ubi lea. Suanga umi, ia, le la alwa tue mer Christmas ma le. Ia, o le fuila la mahai ai ia onga tau sang farea onga whanau ia le vela la nga ila tau tapena pana ina fo yo tala o le Krismasi ma ia ma vai onga pena ia no winga le la ma lo mai nga ia onga ia anga ilo fo ia onga sama pa ma popo ia tala o Krismasi ma le tau sang fo yo se jo te pai jo ta si vo le la e ola vo le tu langa vo le ta mai tia onga ia el vai te milan ni le wa tu la ni o manatu ni o la ngona va pe ta lo yo no o sa le yo tu langa i vase i la nga tom ya o te milan le wa pe le vase muli ne ta pe nai e fale onga o potua onga e te va ye ta sin nei va ya so e te va ye skei ta muti yo man tu fo yo onga sa mo fai toninga a so la le ta o le mafti le wo vo le ta pena fale a onga ma vai un va pena ia te vai e sta muti fatto o pi o lai o ia pia vo le pe i skaidi la skaidi e volta muti e no o le mana ola sta muti to ila lo no o fu ia a isi ata muti ia e wa tu ia ma tu la ia vo le sa le tu langa i mo la nga tong ia pe ila te vai e ula la matu ula lo le sa mo e longa tongi a va pe ona na fi longa tongi e o mal terminate vai sta meti la o ula lo le aso le ia o fa la onga ia so la matu vai taimi ia o tini ro ni vai taimi pe ia wa ai loga ia wa so la se vai se ula lo le e pe ula mo so oi ula mo so oi ia ula la maile o ula la vo se ta mala manongi ya o ula pua ya ai ula la se ula lo le ya i tausanga ya so i ma to vai taimi i taimi lo nga tongi o ya le atali o milione la tole sa o mar le fa no me vai nga le o ya ta sile tanga tsena ole ula la mai le o tusa ta sile tanga ula la mai le se vai se ula lo le ya so la awa te vai ya i ula me i vai nga ula lo le la nga tongi ya sola te ula lo se ula lo le taimi o la nga tongi te va ai mata o tamuiti pa pe sole tu a tele a tu pela inga le ai ula tu se ula vole le la mo le moso oi mo le e pe e se ala vai tanga ta vole le tamuiti oi o la tamala mar ele talo Allah si mo te die ula moso vale yo tu langa na ya o vai mai tau foi nei vai taimi ya ona wa ese foi so fuanga lo ya wa lu lunga tama ainga ma telefoni ya tu pe ainga te vai tu o se asa tu vai tu se ula moso oi ula la maile na ula lole a ula sukalati se tu lo ya te vai ai taimi ne fa unga ya wa sola ale manongi la ya ula moso oi e te vai se ti na matua volele la te fa ula lan tama ia e tolu a ula taule e au lungo lo wa mafia fia ula ia sola ia te vai tau ngau va pelo tau volele le telo ula fa ula ita ia sola vale yo ele ma se sir vai ngai tan tunu la tara vai ele ia ma se sir vai ngai na sidi vai ngai o alipa o tusani o family ele ia ma se sir wali ia vai ngai na sidi wa foi la ngai ma sani no le sidi ele ma sani ne me le sidi pa tu la ngai ma sani vai ngai tari mai na vai vole ia o lewa mboina le tu mama o le matu vasenga le tau sanga ia e ka moe ia pa wana vai ngai te vai ngai fa
o le ua maua le tūlanga o le tia i o se haonga i le mato vasenga. Ia ua maua lea le tama lea o Hans. Nino mai ama. Ia, aluatu irunga. Ia. Lea la ua sau tangata i masa ina siri mato vasenga. Tangata lea o sua sasita. Ta sira le te ma tangata lea o tausanga whanga iyo ia. E se hasa e whaai ni mo meo lau ngā tongi le tangata. Awai, e fōlele, anu tangata le lea onga, pia le alu ta whao fōlele. E se hasa e whaai le tangata e tū ilunga e alu e mai surprise. Iyo e. Malo, te lo voi tasio le ua, mai a fui ngalu renga leo tatu, ba tua voi e whaio laja whanau. Moi. I wha, ua leo toi ruaso i mai. Ia, ia o ka bo whanau. Ia, na. O pe le na utalai fo i pona songa fua, e le na utalai fo i le. E po sta tiu tiu, e le na utalai fo i le. Mo me ona whainga o ngā tongi, e le ma... Tu fui, ia. O ma masiri lai, se vai, te vai mauri aso rai lau ngā tongi a, wae, i lau ngā tongi aso rai Samoa. E alu nunga le whaia onga. Ia, e lau mai ale si le tau reu li va. Ia, lau mai le vasenga, le whainga le vasenga, o mata upuna sue. Le mata upe tau ona sili ai, ia, i le mata upu. Ia, te vai le alu le whaia ngatu mai runga, ia. O le vasenga nei o le ia o vasenga ono o le form 1 ia o le form 2 ia o le form 2 ia pe o le tausanga i una vasenga standard 4 ia prima 1 prima 2 prima 3 wa fa ingo fa pena ia va pena le vasenga le va pena o le fa ia onga le o lunga ia o le fa taro fa tu le tato le nei aso nei matua fo i wa fa tas mai ma wa fo longa tongi fa nau pera o faya ngoro tu mo la vasenga o la vasenga la ri ante lea o Daniel ia o familia a lipa tausanga alo sa a walu na fai mai va pela ia te la va pema ia o le o mato vasenga ia o le fa ingole nei vasenga na mata wa o me umana ta mo faya onga na mata tausanga o toru se fulma le lua le fa ingole nei vasenga alua ai o mai le kwatalo na lua ia o le lolo ista mai te to lua to sfulu ia alela o mai le fa ungo le tausanga ia to lua sfulu mai lima o le lopo fea o ia isi tamai te to fit ia lau lo la mai fa ia mai ia o mata upu na sueina lima o tonge tau na mau le tamai titi ia pe lua se lau montupu ia va pela maka o tonge tau na ausia e lua se lau no sfulu ia peta iane ia ele ausia le mtatia le vaenga ia a olela ua tulanga mua ua pe tu va te vai mata tamiti e tu mai fa per fa ia onga e mata tamiti o tiro fa pe olela ua tulanga mua le mata fa se fata ingala wa olela ua tulanga mua le mata fa senga ia ile nei foi tau sanga wa ia ausia maka e lua se lau todos fu le lua ua mawaina le te vai le la ua me te vai mata tamiti fa pe po ai le la o mawaina le Alan Solomona ia vai le pati mai fa te me pati mai pati ia o mawaina le Alan Solomona ia se vali mai ia Alan Solomona ma se le ausia la ua ele ausia tu sa la na mau fulele na o Tony o Tony ala na mau ia alua ia ole wa tulanga lua o ia ausia maka se lau iwa sifuru maleono o maua lea e alo ese po e fua ia pati vole vasenga pati vole vasenga ia alua ia ole wa tulanga tolu e pena ole sili tu rua tu tolu ia e fai longa ia sona ole wa tulanga tolu ia o maua lea ia Yosua sasita ia pati vasenga ia pati ma pe ia o nanga taile ina o fai longa ia ai fa solo mai loa i tulanga o le nevesenga o le o tulanga fa o moina le fa melea anis ia ge alu le laua ia alua ia o le o tulanga lima o tulu ales ia o le o tulanga ono o tusa Isaia e tuale wa pe lau fa pena ia te vai pati e o lo o le sfulu lima e le tu ngona pati ana lo fa along au ta itala le vo le tamiti fa le la alata le uliva na le puno no wa la lo fa long po le tu langa le ya alu lo male la matauri la e lo sfulu lima le senga lau lo la fa ya o le tu langa sfulu male ono o
tapusoa li mai ava se fulu male wa pe lau fa pena se fulu male fitu o a lipa tau ma oe se fulu male valu ia o sina leo se fulu male iva o Daniel Tofaiono se fulu male fitu ia luai se fulu male fitu ia o alulala lusu fa ma taulia lusu fa ma sulima ia fai mai lo mar fai aonga ia o le ua tūlanga lua se fulu male fa ma taulia la to o Angele Aliva ma tu sani le tu toer ma to fasenga o le ua tūlanga lua se fulu male fa le ne fasenga ua mawaina lea e tu sani risati e fia la tu sani wala le uliva a Angele ala le tu toer ma to fasenga o ta fia liulo la vai no mal tūlanga lua ma o le la ua tūlanga lua se fulu male lima ia mo le mātou vasenga o le lua afe lua wa tūlanga lua se fulu male lima ia anite lea liva se va aina le pati a tangata ia wa na pau ar me wo ia tau fai ia malo ia le unga na tata lo nga tongi nei tai wa o te ofo ile fe o lo nga tongi sa bo e la uma be so le mari e laki nei vai te le la uma le la uma ia a asola e la uma ia le sili e tau le uliva so e se voi de be o fa a ile li ia na uma lo la le a fa pela le fa me fa ia nga e ni tulanga fo le fa popo pe o to anga ia pe ia o vai nga pena to anga ile a onga male tu mama ele se tia ia onga ia va pe ia ole wa ma waina le failonga ole to anga ile onga ia ile nei tau sanga ia wa ma waina le tama le na uliva au Angele Aliva ia fatu afia lo ina ia va pe la o fo ile no ia ole wa ma waina le tu mama wa pa una tasina tu langa ia failonga asola ole tu mama ile vasenga ole wa tu ma waina le tu mama ma to vasenga wa ma wale tu li tafa ai vili mai lo mata to vasenga ai vili mai lo ia ole unga na to vasenga se to la watu fom tu pe atats fu lua ia mari ole tu langa fo le pe ona mai le tato telefo ole ham ole o tato wanga ia tu le ia Sofia ole a tele fo ile tau sami ole ham ia ai la ia ham na le wa pe ona to fa fonga mai le ona avatu savelina tato telefo ia mata tu ane fa le te sile wai o heb na mal count down na le na mai tatu telefon le tau di yo heb lo fa tau mo Christmas wai vai go for Christmas la tui I think we do the bone in New Zealand free framed half leg ham o lai ba sa lo bi le betanga lo ngalo Primary Industries ai po ise se fa ba yo le stereo le fa go do fa ba ile e tau o tel a faila sa e fa tau mai le vala so valu te semba e o tu la sfullo te semba ia o so la valu iva su fulu su ta sulu li baso da ia bai o la so su titu o februari e o baile expire le hebla tau tu fa fo le hebla da to wala lo te fa ya tu betara lu ka te fa fo ya tu ona o ya ile si yamma le na ile la fo le listeria o ile lo so te lo ia fo te bi wala so valu lo su faldi ya mi se la o hem fo yo fa fainga luenga wa te le a inga fo e o tu ma hem fa fainga no se si akila to inga hem le na ya fa pe na o mana ta usami le hem o fa la ngoina ya unga le na ta o tu telefon ya o le tinga le manava se tu lopo le manava ta ia e tinga ia tino ia fa fo se tu lopo o si vai ngana unga na le na mai telefon ia o taulo ona vai fo ma bale fo to vai fo ma ia pe fa pe ia ma tu ana to inga hem na ia wa o ta to o le hem ma pe ale hem ele a to maftanga Christmas ia ai o le la tata to pese le mari e wo lo fa to tata vasenga le na la to ne tata la nga tong ia fa malulu atu ia pawa o lo tau fai tata vasenga ia wa ele mo wa se fa ilonga to o se fo la ia ele mo fo ni va ia antelea to tau fai le tau sanga a uri va anei tau na tu tolu pe tu lu tau sanga fo wa se asia e o se sidi ia ai ma le la tata to pese le e wo lo fa to tata stene tata vasenga le na la to nei fa ilonga
Saili le fale o manu soifua ile liti le fetu pula na fai mata yala ile ang matoi Saili le tama Angelu mai merani wala tau Maria, my Josefa, tu Apollo Aquina, Angelu, my Melanie, Uelato, Longolai, Maria, Leta, Etefana, Wala, Seta Matane, Frangoya Yesu, Ole Pepe Lena. Tuna tusa umata to le fia maua leo se tupe fa popo mo aso fia le di Krismasi e tolo se fo feta la fa ilo tupe mo sa ni le digital mo sei e fa ia tasi se ia li le Krismasi la fo so tupe fa mo li tolo se fota la pesili antu yo ai ngai Samoa e fa nga ile ClickX Pacific anga ile pinga te fa ilangi yo le clickxpacific.com e le sitala ile so la fo nei losa tupe fa mo li mo so wa do ai te manu malo ai se va nga o le tolo se fo feta la ia inga fa bitoa e mai ole di fa to ile so lusku tolo te se malua felua O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasi iwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu ali ai lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua whaftai. Malo whaftai, le ua toe luas futasi minute o na tālo leo le tulaiva, toe whaamalo atu le whaafonga mai, mō le silafia tātu atu nuu mauri, ea o pe o na whaafonga iai le vason te anei, ea i tātu polkala o le atu whewa ili ai. Ya ole le sola le tula se fulu ya le ala talo mai le fionga la wano ati lawa mai Samoa ya pola foi stato report il taimi tonu ale tato poklame ole atu feva ile tula se fulu awala ni MCA
ia le la tatou so tai fo i male fionga la wano ati lawa i Samoa le wa i Samoa le fionga la wano ia o pla fo istulanga lo yel tatou tunu ia po tatou report i foi il temo tatou klame o le atu fe vai dia Malaya tele la a por klame o la ngai mele tula sifun o le utima vai atu le o lo o faia le se la unga fa pitoa le tai o le malo le o Ukraine the President le Zelensky o lo sa temi nei o lo o faia i rumo al parlamento New Zealand la tara no mai Ukraine le President le ia la fai mena la o le temi no lua nei le tara fa so pitoa i o le parlamento New Zealand tara no mai tai fa pia wa ile tai na malanga mai tara no ile pe o ni la unga fa pitoa vo i ia le la mai e vo ile il tau nei mai o tau talanga le al President le Ukraine na fai foi le sfolo sanga pale mia New Zealand ia to Italia i foi le ai pe o le te mini o le tu fa popol malo New Zealand le vai ai tolu milion na tala le la tu fa popol le si so swani New Zealand i Ukraine o le ala ia o le lo wingo le au telenga o le launga na le pale mia o Ukraine o le a le po le ival tau nei le tatu telefo ta pena mai solina ia po le tulais fun male lua fa pong muli le tulanga na ia le la tatu o kilisi masi o vevesia ia isi va nga yo lang ia o fa manatu la vai a tatu ia la mai sa tatu fa na vai fa na ho ie ele fia fa kilisi masi i nei i New Zealand belai mana i mera ainga tona ia ainga wa lo tupe foi le mana yo ta fa fa ya tunu ia ole fa manatu la vai al tatu tua vai ya tunu foi lo sa unga le mu ai mai sia tunu foi le la tutu la fono ia foi le ia o ta fa ia sia tunu le o te vai atu le o mata utia le ia la tutu la fono wa mai pe yo le tunu na Indonesia mo tu na fo io o ngali i le fai poipo ma vai fa pena ia ai mata i tu ne vai fa pena i te ua fo le wa tu le manuia la ta fa ngai na tu la me sa nei fa nau na ta fa isia tunu fa na tu ta to ma tu ma le foto ma le o le sa ngai mu o le tunu pio sila sa ngai mu e la fo ina tatu watu le fa tali mai o tatu ko tunu sa mo ia moni sa ngale mu asia tatu ko tunu ya lo wa umalo pocket money ye le va so mo afa pele na lu to va ya so na umalo pocket money le va so mo ya mfa ya na ya lu te ai o ai le to wa inga le sipito le nu ya ai ole fa manatu na le mo la to la asauni o ta fao ai atu ya afa pe ona fa pe le la lu Indonesia ia po sunu foi le fai asi ma si ongo tu la fono ia ai fa mo tatu sa ngale mu a wa le se vai ngo le se kirisi masia ma tua pe a fa pe ola wol fa na fa longo ai fa longo tu ola tupu mai ni fa la ve se tunu moni ia me foi le tatu fa na ia so ele ai ma se fa na we o ai le popole ma tua wa ia fa na foi le ao ai le tete ia fa pe a ele o popole ai le lo ao malepo ele mo ma tua wa ia sia ma tua foi le marie se i long fa pe lo tau nu le tamai o sia mani po Lucia o ta fa se i long wala ngona le leo ma foi le ma tala noa to ata mo se to ona i matu e fa amuli atu ia inga me foi nai fa manatu i fa nau ia fa so ta i matu pe atu no le tunu na la e lu te fa wai ma le fotuang o le si vai ngana mai tatu telefon tu vai ni tau e fai pule ono i to ono ale le pa le wa fa mai le wa fa ilo mai ya le ale tu tau vai le palo te lo tau sa fu la tatu ilo ai wa ia o subi ngale o le tulang foi por que New Zealand e arte ia le pe no le fiona ia o pitole wa ne sa se le tu fingo o minister pas jangan spesifik ia le tu mo ele tu malo tele la ta tu le tu tele la sa mo mangili ia le ina mangili ia le lo pete wa tamu e sistem ali o le tunu mon ia wa longa fo ia tele foi tau sanga tau tu le fiona ia o pitole ia le malo New Zealand ia mo mangele ma lo le fa fo ai sa le ia ni si vai tu le tano mai o le sa mo pe le te fa wa ki si mas
Awa te le sau tu pe te alu te fai fai karap. Moni. Te lava i tau sara fo ia le nuu po le au lotu le fai tonu fai fai au. Tamala na e le fai se po ai fai le au. Ia na alu ala ia lau si ma. Ma vai se me ai. Ia ai malo lava le fa fo mai tunu le o to 5 minute ona talo le tula iva tala iva le fa pongo tala fo tala mai Samoa ia se tatu o atu statu peselea ia e vai fo le taimi.
Le se fa mai le sunga ya ani se ko fale moe ya ma pese Krismasi ya o le ya to e lua fo ya va ya so ya mai fo le o tato fa fo ile pese Krismas tato fo ile le telo pese fo ile pe o masani ya fa ngane fo va ya so ma le va so Krismas ya le va so fo ya e tato pese Krismasi ya to fa ma lora to lava tato tunu le fa fo mai ya le tato proclame fo ile ato tao ne tao e manato ya lo manuia fo ya ngaluenga ma Panga solongo fuanga le nei taiao ia fa malo te foi le kuka ila to lo fe ngai makuko le nei foi taiao ia wala foi malu taiao nei matua ina no fa manato te pe ya tato ia fuala au nei matua ia e misi foi ni ala to appointment no nei foi tausanga ia o le na mai tato telefone tau ni tasi le sivanga tau le mate tu fu nei te ua i se fuanga le malo tipi tu langa voi o tongi fu ilo lo pasi fanga ilo pasi o fo afi wa te mini o le ile half price le fea la le o le fo la so to tasi o mati mati fa un mati fa ngatai ya la telefon tanga a kabinete fa un tu lang fo le man tu le ina ile fi so anel malo fo le tu lang ole o le tato swa u pole lang ol pensini ia le na fata ngo fi ele na tipi se foi ele pesu fa se ne ele na dus i su ngana sa fai ina ile vai ngana o pase se na half price le na fai su nga por vaso na foi le na o mai ai to titia i va se furu pase ne e o tangata sa siringia pe mana o fa o pe a ia al to tele o tangata mana o fa o pe half price le lo no winga ta sile va en o campaign el malo la topalot a foi o le fai mail fa matalanga le o le se lau tolu se lau tolu se fulu se lau 5 miliona ile tau sanga le tau half price fele no nga wale wa ave se le malo le afa le lu fa afa to tongi el malo le afa tongi tangata half price o le fa ngai no pasi mo le to fo afi ma va pena ia ata fita se lau tolu se fulu pe le se lau 5 miliona le yan na tau tongi el malo mo ya tato fo ya no il tato wala o le tau fai mai mo mana ya tal fatu wala au malo se fua oi tal fa mali malo la wa mai ya le manu ya fa tai oi malo ngalu gu ta fa no akul manga yel vai kenyo e fa ya onga ya olha wa ore si tina sa wole fa ina nga luer nga luenga le fa ya onga sa mo ne te lo te langona ya langona wa fa pe nei e mai se atu wanga fo le tu wanga umi po tu wanga le fa ingo tau sanga ya o te lo e we masani fo i wa te nu sa fa ya onga ai ya ile tau sanga mo le tau sanga o te lo e tu sa le langona na mo le sinu male langona na mo isi nu sa ngaru fa ya ngai vai tai mi ole tu anga le tonga umi mari malo si fo mari wa mai yo le mo no tai vale yes sa le ya kamo tasi ye wa me anga kupuina so e man ku fo yo vai kai mi ngai fa ya onga o kai mi ngai pe ko kong ye ngai fa ya onga ile unga le la ko nga luenga sa fa ya ol fa kai ngala ya e makua e fa ya ngu ia me le mo ngai fa ya o mari porque me foi ngai fa ya o ngai makua e makape ape al fa ya o pole pu a ko ale la sa o e banku fo yo lu ta sima mari wa lu ka usanga o nga lu ngai fa ya o ngai le aingo me a yele wa ke mi ala fa fanga fa ya o nga sol ya nga sa la ya ngai ma sa ngita si wa ke le nga apa fango nga mawa ya wa fa ya ilo ngai fa ya o nga konyo ka maki o solo fa fango apa fango ya ole ava nga piko dungo kuspa ia ma api ya o mai lo la mari de kai mi la fa la we ba nga le yitasi ya le ma o se solo fango ya o se apa fango ya puse la fo de la me ai o kungi nga le ba nga kai mi so sa o ta se le manga yo
ole ke mingi kuli maka yengu mafaya on ya aku kusale e ka ke fa ke fo so nga yo i se mu wa se mangu mala ko kula ya ai pe fa lo ngo ngu i fa ya on ki nga fa ya ko la sa si fa ya on ai fa lo ngo ya le ngu malo ya ai ala se tulanga o ia le tau pitanu le ai taimi fo yo o ta penanga fo yo Christmasi mani ya mai ru ai ke mingi ta si o le ke le nga be singa luenga ia la fa ai wi fo nga luenga ngi ka sanga mo be si nga luenga eu ke le fo manga i kala fa ngo ken fo ngi ia o ba ai ale me fa nga le ma fa le ai lo al me le se a wa ya lu ya fa lo mai fo mai fo ka ko ku ngai fa la vela ngai de lo ngai fa ia le me ko ke lo sa wa le mo ngai fa nga ma ka mai ki ia ma ai nga ia o mai ko mo fo le ska usanga ko ya nga ia nga lu nga ma fa ma sang a fa ia le se ku pe ia o se wa ngo fo fali esa ole ya ole fo ko ngo fa le lo pe ale se ku pe ya wa ku ai la le mede o le o manga o me ale se kupe a le mede o le o solo li mai o fu mala bala va ngai ka na le paka mana ya me si na wa fa utua wa o tanga te masani foi ona e alui va fa pe o fa nga fa tau tingana le tupe ya la ele wane le o lo saina ya solo ne yo la bala yo lima pe af io ia ba ai foi papa ki wa ai ngai fai ma fe ai o ke lo ai do se me o fe ai ia kalang wa ia e wa fa ia ai a wa fo de o nga ma ale ka vale ai alo fa ke le mo o lu alo fa ku mo si ka ku ofisa nga mangwi ale dua sama nga ia fo lu kalang wa ngai fa u mai le dua lu polo kalang ai alo fa ku ta si mali tai lo mali mo ni fo lo waso io vai mani jangan mal fo tuanga mani ya tele fo tuanga mali ya volele mas foi parti o ale to tele foi pe ya mali se parti na po vai no si fonga pe wasu ya pe tau fale leo no i po leva na pe se parti na po ya wa le tele le si fonga mali o mali o le ma foi na fa ya ngo sa mo mali ya tina ya mali o le foi fa ya ngo sa mo ja sa o ja na mala tela mali to inga wai tau nei o ta sila le fa ya ngo foi fa pe ya ta sila ole mo mai ai fa ya le vai le fa mai tele na yo ele ai ngolu e tau le su e ani o lo taimio ni volele ni vai ngole me ai ngo mali wa tele na apa fano e maua mo solo fano e mai i fa ilongo tamaiti ya na e maua e ia mo tanga te wale va na le soifuanga ole fa ya onga ma vatule nu ya te mai le nu vatule nu ya na fa fo ma na te fo tuanga mali mo ila to fo i ole fa solo fo i fianga parti fa fa nga luenga moni ya le mane fo le fo tuanga tina ya mali ya mane le fa mo sa ngale mu ya ma anu tanga te mo moli ya o le parti fa fa nga luenga ya ai ato pikira ya oi mai o te alu lo ta vale yo le vai nga vole le fa longa tu fa tina ma fa na wala fa le tonu mai ya tu langa ta vale lunga wala ya ai fa o tanga ta ye va ai sian fa na mo si on tolu ya fa mo mo sa ngani mo ya ma le fo tu ya o le si vai nga ta to foi la ta pena sa mo pe na matul ta la ma fa manatu o singa si vai nga sa mo apa uana singa se lau tala ia ai ama walunga foi le singa ia le lima se lau pe ona foi atu mo vai foi i fo la to singa ia te oele la malanga atu a size 2 wa a size 2 lima se lau fa pe le la wi o fi ia o moa maluau tom se lau ia ava pe na o le la wi lua se lau afa pe na le moa se lau tala a wona i ave se lima se futa la se asinga e vifo nei ave se lau tala pe mani vai fa pe na ta to ira malanga sa le wo vai tu al fuol be fai ta to malanga sa moa a wani i pa ula lo se tupe ave ya singa fa mo le lava ya to fo stato tala pe mai ata tu tala fo ya matala mai sa moa e se mel fa fonga
ia tātou tala mai Samoa. O te tue whātala whātul tātua te nuu leo ngā te tonu nei vai yaso e seisi fo I whao poponga o tale melo te tupulu tātua te nui Samoa o se mai whaafonga. Wa te tala leisi a tēnā e whaual mtanga luenga o whātu angam whai ngā whaiva e to loa I muli whanua e le whai ungal vai yaso te nei. O le poloketi le na whaamanino le whionga le minister o whātu anga ma whai ngā whaiva le fionga lauli le o tepola te Valfosi Schmidt e whaamanatu I pēr le tūlango whai ngā whaiva nei le alo ma au lata mai e meise lau whai ati nae I le tūlango I ama whingota e matua I tāua lava I le ati nae o le tamau aingo Samoa e meise la vei nuu mawhio anga au le tāua ia whai ngā whaiva le soi fua ma le tamau aingo tātou lava tangata sau no lauli e o atu I le fitu sa fulu miliona tāla le tupe maua mai whainga whaiva le tau sanga. Na whaafteia I le fionga le minister le malo Japani, e le whaamatu mai o se le nia le tālu sanga sa tuina iai, e le porkalamea malo au whaatasi le UNDP, e le poroketi o tā ua o le tā pena pena ma le tali atu I a fianga o whaatu angam whainga whaiva I le whaamai o le COVID-19 furuwiva, e pe ona a fiai fo isi atunu o le Pasifika. O le poloketi le na whaatino I nai, ne fausi e ina lalo no whanga e whaafufua am whaafai lele iti la pia, ma limu fuafua I toloa. Pata se mal whaatino ino su enga, ma le whaata wa ina I o whaato anga limu ia fia o ngai lua se furu I upolu masala whai. Ato ai, ma le whaatino ina ma le whaalawi loa ia onga, o le limu fuafua, a wala ati nai ma whaato anga I nai e ala I whontanga ma afio anga filifilia, ai meise o lunga openg te wha I langi ma telefise. Na ma moli foi le nganga whaaftai I le sao te mali o le antunu, I lantou sa fitai tunga, e le whaatau teia o le ati nae. E leo mai loe lunga o pepa o whaamtalanga. Le tau au whai ato le ngā luenga lea, na whesoa swani mai ele malo I Japani mo Samoa. E tau wala mai I le mtanga luenga o whaato anga ma whainga whaiva. O lo te ene le whionga wa pa aulongo tēna Filipo o le komisino mtanga luenga leo leo. I di whaamtalanga I whaapea wa toi whaafai ngā luenga nei le mtanga luenga. Nise to o lua sa ngā lulue mua muai. Ai na whaamalo loe lea sa ave ma komisina talwai. Sau noa pa au, e le whaamao nia ia whaamtalanga wa sala lau solo. O no I la ua ie to o lua. Na whaama vai aloa ia atu le mtanga luenga. Peitai o le temi nei wa toi te tala le awa noa, ma toi teu wiltu la fono o lo lima te ina I tangata whainga luenga le malo. E na ia mawhai o na toi whainga luenga so o se tasio I lantou na wha ma vai mai le mtanga luenga. E wa toi tu si tau sanga toi fifo I atu, e wha au wau le tau tua. Sau no o pa au, o le temi le nei, ma tua mana mia tele le to telo ni malo le malo e whainga luenga. Tal wail to tele o leo e o lava I sa tini, wa wha vai mai, ai a ngai ngā ruenga wha vai teimi, pe suia fo I seisi ngā ruenga e sili atu le tutongi. O le isi tūlanga o sila I el komisina o le mtanga ruenga, o le to tele o le au fawanga I ese le au vaenga tuai, o le palasi fo ili alo le tomai wha atinoi ngā ruenga, le o lo tau mwhai atoia o onga tuli tūlanga e te tau na mana mia, ai meise I lantou ia wa toe wāla au pe toe foi ana foi. Wa toe tu I ele awa noa e toe whaatino ai isi a o onga, e toe whaafou ele to mai na ia si tia pele tūlanga manao mia. O le tasi leo mtanga ruenga I te tono le atuno, wa tele ina mei ese le to tele o whanau, ai a ngai esa ili manuia, I awa no ngā luenga whaavai teimi atunu I whafo, e tupe le lei atu. Au fe pisa I pea whaasa le longo I lungo peng te wha I lange wha te taudu so sa iete tausi soi fua Samoa. Au loo wha awau lava o na wha au umai wha I lunga maua le lunga I le nei fo I vai aso. Nisi o tausi soi fua mae a vaenga uma sa tau a veina. O mata opwe ato to ai wha I lunga lato te maua. O le wha au unga le vai aso le nei mo nisi o whanau o le atinu o lo fia le mata ta. O se fianga sili le mtanga luenga o le soifua malo loina,
O no lo wha o popo atili e pēle to mai ma le anga waa. E wha atino ai le au unanga i te tono le atinu. E le saunoanga au tua le fionga le minista o mtanga ruenga o le soifua malo loina, le fionga vālasi lua pito whanua to ngā manga tā fito sele sele. Na ia bomori atu ele wha awhitai ma le wha amadui e whanau le ua wha amadui eina. Ma le anganga fia ona ole ama whai, ona wha awa waipea ngā ruenga tautua mō ngā se so se whale mai le atinu. Na wha awhitai e le fionga le minista i lan tolu lātu tau wivi ma le whinau. E fua foi i le whaamtareina o lona foi o langa onga, na sau mai sa vai, nofo solo i nei ma le lava se le ni wha soa soa, ai sa tau wevi pēr ma tau mawhai, sa ia ho o lava na wha tau nuina le wha nau naunga o lona loto. Ma manui ai maise o le tāpua inga o le tatalo ma le afsesina o mātua, na afuai o na manuia na tau mawhainga. Ma o le fo le talitanunga le fionga le minista, o le ala leo le manuia o le tau ivinga i lantou ne ua wha amnuia ina, ona o le awala lava lea e tasi. E ui o lo wha au popo pele to mai ma le au whai o tau si soifua i le tono le atunu. Ai o lo tau alanga pea le asosi malimtanga ruenga le soifua malolo ina. O lo mana o mia pea nise to tele e wha au popo mai pea. O talafauia mo le ne yaso wha soifuia. Tui whaatalo whātua le whapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tai au. O le tai au ni olo whaanga solo le saunoanga le presidente o le malo o Ukraine, Volodymyr Zelensky le palemene o New Zealand. O le ta ilo na lua le i le lalolangi, o saunoa i le palemene le atunuu. Na matala na saunoanga le whaafilo inga i upo Maori, ki ora, masaya saunoa ai. O le ai au foina mai ani usila se avanoa e taimua i le una inga o se file mo. O ni usila, o se tasio atunu mua sa langolango ina Ukraine, e te atu le tau a Lucia, masaya whaafitaya i sa po ni tapo, ua whaia le malo ni usila, na ieta ua nisio mata upe mwhaiona whaise sao te leo ni usila, mai ni vaenga se fulu olo ili fuafuanga na ia fola si atu le fono ali G19 i Indonesia. E pe o le radiation ma le saunga le mo mai whainga wha ni ukilia, o le saunga le mo tau mafa wha apea, ma malo si angatau ili kesi ma le eletise, wha sa olo tonga o bango tā, ma tangata o wha afo i wha amalo si peti poti, o le avi sengo fitafita Lucia, o le whaimea tonu, ma nisi lava mata upu peo na ia fola si eilana saunuanga, i le palemene o New Zealand le tai au nei. Sa lapata ina ni tangata sto whasanga lua le mtanga luenga le malo si anga whaafitafita New Zealand, ona o ala tau wha ai unga ngā lulue mo se a onga i Afrika i saute, ea oa oai pai la te o waalele, ona e ono a whaina ini o la tau awanoa i le lumanai, i le malo si anga whaafitafita le atunuu, wasa ili e Beretania ni pai la te sa ngā lulue, i la la tau militeli, o lo ngā lulue le Test Flying Academy i Afrika i saute, le e masalomia, e pei o se fesota inga mo le amia saina, e so ei pai la te saina, na whaali e so upo mo le ministal puipui ngā New Zealand Benny Henare, o lo sila fia le malu si anga mo le puipui ngā New Zealand, ni tangata sto whasa ngā lulue ai, ai na wha mawai o nei fia ngā lulue i lea onga, ma aton ua toi whaaleanga i la tau lava avanoa, e tau mawhai e toi ngā lulue mo le militeli e le atunuu. Sa wha silasila le whainga malo a Beretania ia o Ketopa, le sa ilingo pai la te sa ngā lulue i le militeli, e ngā lulue ia o ngā whaapea e au fia i le Test Flying Academy a Afrika i Sauti. E fōlinga mai o tau pāsese i o loo wha awhal teiminei mo whio inga lau tele o le a wha amutaina lawa i le aso tolu tasi o mati le tau sanga a sao. E tu sai masari potia le staff o le asoe whaia i le kāpeneta se wha i unga pē te tau na wha awau pēa le wha i titi o la fonga le swau uma pēne sini. Wha pēa tau e tutongi mo le wha o nganga o le awala tele i le tau sanga fau pē ta i e le tali tonunga o le a wha amutaina lawa le wha amama avenga o pāsese tau ngō fie. Mo feo inga i pasi mano fuafi o le afa o ngā ina le polkala me tau maule ua iai o le Community Connect mo le tusa ma le miliona o tangata iei services cards. Ua ta ue whapea o le selau tolu sifuluanga i le selau 5 miliona ta la leo lo whaatu pei nai.
le pa ua pasese le tausanga o le a avele isi pol kalame o fila ua inga. Ele o whailoina pe toi whaalau tele le pol kalame le malo le ave ese le lua 5 sene mai la fonga le pensini pe tai o le ailo se tano angal kabinete le sobe ona ta o le Dominion Post no whaalia le minister fila ua inga le soane nafi Michael Wood. Ela ititi lava se si tangal numero tangata na tu wala tau ta avale ai wha o ngā pasi mano fuafi. Ina ua wha afa le tau pa sese masalo po le tolu tesima le 5% e tau ngata tele le wha atupenga o lea polisi. Ua pasielu na whaitaunga whaatolo, le tō la whono e whaasayo na whaatau watu ni tapaa, iso se tasi lava na whanau, ina ua tuana i lea somo mua Januari, lua whema le iwa. O se isi lela asanga i tau mawhaina ia ausi ai le whaanaunaunga o le malo New Zealand, ia avea mātunu ue le to e hulai nai ni tapaa. A matatu i le lua whelua 5, e tolu ni suinga na whaia le tauteunga o le pili, o le smoke-free environments and regulated products, smoked tobacco. Ia whaititia le nikotini e whaatanga i tutono o loa tapaa i e ulaina. Whaititia le numero whale o loa e whaatawina atu tapaa. Ia whaamauti noa i le whaatawina atu le tapaa i so stangata na whanau. I le asomo mua Januari lua whelua iwa, po le tuana i ai foi o le aso. O le a avea lea pili mato la fono ina ua pasi ilo na whaitonga mulimuli, masalangolango ina le Labour, Greens, Mali Te Party Maori. Na sauna o le minister langolango soifua malolo ina Dr. Aisha Verrill, o le ama whai lea to la fono o na whaanati ina le whaamoemoenga, o le saoloto mai le tapaa i le lumanai. O le awha ititia le numero whale o loa i le atunu e whaatawina atu tapaa, mai le ono awhe leo lo iai le taiminei. Ma ia o atu le whai ungo le tausanga asau ua whaatapula aina i le ono se lau. E na o le 8% tangata mātutu e ulaula ia sa uma i New Zealand. Ua pa mai le 9.4% sa iai le tausanga ma le awha ua tuana i atu. Na ta ua se tasi o polo fesa o le University o Otago, o le ave ese o tapaa mai whale o lola i tipo Dairies, o le afsoson tele ave ese fo imatulanga la matia o au whainga luenga i whale o loa. O toi tāpai supermarket le countdown na lātou ham o le Kirisimasi. Ina ia toi whaafo i atu o na iele talitonunga wa awhia le siama o le listeria. O itu ainga ham i o le bone in New Zealand free farmed half leg ham wa wala au le company na ia toi whaafo i atu pe awha ia yeini sina whaatawina pe o na whaalia ele mtanga luenga mo primary industries. Na whaatawina atu ia o loa mai le aso valu o te sema ia o mai le aso sifululua. Ai o loo tō sia i lea soi o mai lea o ngā o ia ham i le 25 Februari lua whelua tolu. Mō tangata na whaatawina ia ham ua whautua ina ia siaki lea solo o maka i lunga o ia o loa ma awane i tau mawhaina le ham pe awhai ua whaaleanga ina. Na tā ue whapea o mai le taiminei e le ini ripoti o nisi ua ngāsenga se ai pe tai so se tasi ua tau mawhaina ia ham ma o loo popole fo i o lātou soifua malolo ina. E te tauana fasilipia i se whautuanga mai fō mai, pe ona tā ua le MBI. E te tauana toi whaafo i le ham pe awhai ele i whaongaina. Ai toi ave le tupe a le tangata whaatau. O le listeria e mawhaina ngā senga se le tangata. Mai ele teime whaapopole i nisi i whaafitau leo o iai. E au whieiti nā maitanga ma pepe whaato a whananau o tangata mātutua ma tangata e vai o lātou immune systems. O au ngol tangata e a whiai e au whiele fever ti ngā masolitino e whaafau ma whaasuati ma a whia foi i le manawa tata. E lata ile se 10% na sitia mawalunga ile fa ingo tupe o te amalite me te tau na toi tutongi ai. Ono no ngā tupe tamaitia o ngā mawalunga le tau sanga fa al tupe watua nai. Mai sili male 2 biliona tā la. O le ripoti fa al tau sanga i lea polo kalame na fa ilo ai fo i ua fa opopo ina le numera o e aino no ngā tupe tamaitia o ngā wa te ale taimi, aile i titongi na la tau vai ngā tupe e te tau na titongi. O lo ta waile ripoti, e se laumale ono a whenisi o tamaiti sa o ngā universite. Mama tata ese ua te amale taimi e te tau iona titongi a la tau ai tā lafo, aile o titongi ina, mai la te le valus fulu a whe mai lea fwoi numera, o i la tau i olo o au maui atono o i fafo. Safso sanilo fiso la fo ngai le au no tupe. Moa o ngai na ia mawhai ona titongi a la tau ai tā lafo, i tau sanga mo mua le COVID pe tai, o le utoi fo i whaali leile tali atu ale au no tupe,
I le tatonginga o lātou ai tālafu, pei ona tā ua I le reporti. E ono se lau 5 afe tangata o lo iaino no ngā tupe le taimi nei. Lea e se 10 piliona tā la leo whainga. Talo nā matal polkala me le tasiva I valua. E 20 piliona tā la le tupe ua mai ona toi titongi. E le aunono tupe moha onga po o student loans. E to ono fai pule le leipa le amalo lo retire e au fieni se o minista e pe o le fionga ia o pito su o William Seo, Porto Williams, ma David Clark. Na wha amaonia fo I le fionga le tamaita I pāle mia Jacinda Ardern o isi fai pule le amalo lo tu mau I le toi tau valwhainga pālota e au fiei Jamie Strange o Mara Chalubeck ma Paul Equal o le atau avena pea ia fai pule to ono ala tom tawhai oi se ia au lia le whainga pālota na sauno le pāle mia. Wa mai ona tala noa mawhai pule taito tasi, masawhai a lava lātou whai ungai fuai lunga o lātou lava si o manga, mō I lātou lava ma ua ia whaaloalo matalia fo ia lātou whai unga, na whaafetai e Adrian le fionga le Minster, mō tangata Pasifika le fionga au pito, mō lana ngā luenga le whaato isenga o na Oli Dawn Raids. Whaapea Clark le Minster mō mta abtau bisinisi mtangata whaatau, e mai se fo I Porto Williams mō le whaatinonga le swinga le tula fono I whana, o Marja, Paul ma Jamie, safi nau malosi mo la toito malo, ma o ni suita ua fo I le vaenga wha upawhai, be o na sauno Adrian I le asoa na nafi. O le ale I se suinga te le kāpeneta mai sui o le amalo loto mau mo le taimi nei, se I au lia le amatanga o le tausanga a sau. E na whaalia le taitai o le National Christopher Luxon, e le I se tasi o le na vaenga wha upawhai ua whailo atu, be o le amalo loto mau, e se mai e Ian McKelvey, David Bennett, ma Jackie Dean. I se talanoanga le sunga lele I fōma e Dr. Douglas Yopati, ma lele I pule le si ufonga le lau mua I polkalame soi fōma loloina, pe o na ngā lulua I mpule ngā whaafalma I Wellingtone, Kapiti Porirua ma le Hutt Valley, na sauno ai lele I fōma e, o le tele o tangata e matua whaate ia lava mawhewhewhe, pe a whailo atu I ai wa awhia I se kānesa. Ai o le tūlanga tāua o le maua o a inga ia lofa, ma tali tonuina ina ia mawhai o na whesoa soani I ai. O na ale ai o le amatua whainga tā lava le anga inga iluma o tonga fitinga, mo le tangata kānesa. E mo mia lava le muli wha ngā salonga māsani, e tonga fitia ai le tangata mai le kānesa. Ai tusa lava fo ipe le mawhai o na tonga fitia le kānesa, e wha whainga o fia lava I la tau le tūlanga whainga tā, o whianga iei ma le tangata ngase. Satala noa le li I fō mai, e winga I le radiology. O se la lau vaila au motonga fitinga wha fō mai, e wha o ngā ina le tekonolosi le pu e ia tau vaenga o tino tangata mō ngase. E whainga tau na wa ai e mātai su enga wha fō mai, ina ia whainga o fiona maua au wala I loa I le I tu a ingo ngase. Ma whai e le tonga fitinga tāla whiangai. O Dr. Yubati o se radiation oncologist, e wha apitoala na matatai su enga, I le whaonganga o iei tu aingo te konolosi mo suenga o kānesa o a awhia I tangata. Maolo o ngalue nei le whale mai Wellingtone o lona tama o le tokelau a lona tina o le Rarotonga. Masawha ia o ngā uma o na mātua. Na whanau masoifua e Dr. Yubati I Porirua. Masa o a Uinele University o Aukilani. Au le ianga I whaatino lana au nanga ia lava matata se ia o mai lava I le taimi nei. E tele nisi mta upuna sauno I aile polkalame le asona nafi e peifo I o ngā sengase o kānesa I le itu pāo a lii. Ita alonga, wa atole masina talo na malo le Black Ferns I le ipola langia tamaita e mole taito o sa 15. Peita ai ele o mutai lava le whaalinga o le lango le atunuu na whaatumulia le loto al Parliament Wellingtone I le awaulia na nafi I tangata na o atu e mata ma pātu patia whaatasi ma le Black Ferns. Lo lātou siampini le ata amlusanga I le talinga malua al Parliament mo le au na sauno I le Parliament Jacinda Ardern. I le atunu usalo lo fiatu o le manu malo le Black Ferns o se taimi o le ale mawhai o na ngalo I tangata. Sa iei uma le au I le asoa na nafi. Ma o le aso soifofo I le o se tasi o tamaitai. E fia tele I ai le tapua inga o Rupi Tui. Ma na usu whaatasi ai le to tele na iai le peselo na aso whanau ilu mama o tal Parliament. O le malanga ta amilo le Black Ferns I le atunu o. Le au whaingoino le whaafetai au te aroa. Sa whaanga solo le ititono no whaanga ese. Ma o le a wha wawa tu lava le ta amilusanga le World School Sevens I Aukilani I le aso sa nei. Tala fo ia ma le si ufonga le lau mua
mo le nei vaenga o le tae au. singa ingo na fa
Talofana paatinga io Maria Le tala ale tusina persul ma isolo Sa ili o se fale sa ule via sa ozo Talofa wasilinga tali seu o se tali Sa ozo ifo ile fale ole ma siasi Na tangi ai lo fatsumalo uanganga Talofa uate na solo le malanga mo ngasani mo ine tangata Ele ole pepele ole ola tanga Tala ale tusi uafa maoni Nafana ule mesia ile fale pomi Napaule a ole fale na tatala mai Soy mai ai olo tamatai Itele pale tali malo watumu tumu Ai ese ale pale na soy mai ai le tumu Natangi ai lo Fatsumalo uanganga Talofa uate na solo le malanga Mo ngasani mo ine tangata Ele ole pepele ole ola tanga Ai maima Pe ana e iloa ina ole alele Ola na ai oi na nei Ole nei la lolani Ole a o watu a o mai e te toe mana tua A o mai e te toe mana tua Le whawhiwhianga mai le sunga ia siwe venga wa lesi ia mle pese wa whaingoina ia wa te ena. Ia. Wa te ena whaola. Masani tātou i masani ona whaitara o Christmas. Ia te leilo prele tofinga sa ia i tara o tau Christmas. Ia oa ia mauri. He rota mare angelu. Ia nona misi mea he rota angelu sa o alau tam. O tere i maa koia ia so taimi o le tara o Christmas. Ia te lea ina awai o whahe rota. Wai pi paulo leo. I taimi na i tala o anga sa. Ia. Ia fiure su ese angelu. Ia walo te malo tu lunga lau. Ia o le angelu maile. Angelu maile wala au mai lano fo ile le. Ia ari au tala e vai. Ia o wala au mai Maria ia. Ia. Ia o to ile ngang pa ia. Ia na apena. Ai se furi Maria le. Ia. Ai te vai lai taimi na o tala o Christmas.
Ya. Ya ese foi la ngona le mo tala Christmas ila tau. Ya te mila le te fa he rota i wa foi le pulo e rota. Ma me voi le kavai lima foi le rota. Sa fa i mala te malo fa pe o le fa e rota mai a. Te mila le vala o ia rota i ma ko io mai. Le va pe o mai ina o tuia. Yo to sa ili ia fela se me tu te mo yo ia yo tu fo i mai pe ora tala na e te ro i fo i tu fi fo i mai o fo te fi ai fo ia te ai le lo e vai le o ma ko o ko ma le ko mai ia le o ma ko ia so mana tua so la yo so ni ita te o tu ya lu tala le o le Christmas o ma tu fo te masalo a paule to inga o le ale le hala o le fa tupu fa he rota te min nei pa mana o mia a fa pe o le fa fonga mai stanga ta foi le ia se au tala vou po se nga sa ia tu ila nga sa wa light se au tala vou po se au lotu vo le la su se la to he rota sa o ana tanga tane te lo fengo le he rota le pe ti mala o te la tu to tala pe fa le mai tu mai le te mana o te sa fa ia ilu mo le fo ia va ai me tanga te ia he rota wa mo ia avala au mai tu fo le puni ia le fa pe tanga te se ale rota e fa pe tanga fa pe o mar he rota le na facile mo le ui mari ia il tato val au le masalo le sunga ia le pe tele tara ilene ia e mo stato tara system ia pe mai el tato fa tananga le ia fa tal fatu le no fionga le tele ma no se fo oi ia le masila ia masalo stemi ia vala mai le fionga ia no le utam fai mai ia le ia le vala o mai le pulo le falpov tanga tana le sa le falpov le sa pulo le falpov ia web posila tu vala o mai system i va mone ia tai le tadi vala o mai le fionga le pepe le tele ia ale vala o mai ia le tanga ta sa fai ma asini wa la nga ye tanga ta fai ma asini ali mari ya sola wole le tolo ilalo ia wala tamari o lupe mbatsa sila le patu o lupe mbatsa ma tua la tele tanga ta o fai to fin ia pe ia ole ele fionga do tarsi ole fionga do pepe le bala mo talofa ia so fu manuele oi o kana me foi ale ta to le tio le tao ma no le se fu mania ia le pepe maiava polo sunga leta se ia tatano tal vatu fa malu atu lo fionga le pepe ona te vala mai ole ina vala au lunga le fa afte ole mo mai lo wa no wa fo ise fa fonga tatu wa tunu ia itu langa fo ona yel tatu ona nga tatu company telephone ti sa ma lo se fu manuia ia ma lo fo la le tao ia o le fo wa faisi bufa manuia ina fo au kilani naiti munga le tao sa wa fo le malulu ia o no winga ia le longa na bona ona telena ya so le fo le tau ta pen ai ki wis masi mato nei ya mana ya fo le no winga no fo le fa le ma fa nga wona fa lo se tupe ia olo mana fo le tau ya mato ni Wellington e tula mai le tau Wellington le ya so pena mai vai tau ia va ia le sulu lai time ia au fo inicio time ia le te vai atu le talo le tau ya tu to au kilani ia e to ulu ati munga le ya so ia ole o le so ngol tawa na kiusi masi pe fo linga me tau fa pe na ma tau no winga ia le time ia lo le au fai tongala au voi le ma na mo sa ba ia no ia ai mota tau lo ta pen na ho ia nai fainga fa tau le Christmas ia le lavo wa uti tiro lava I awala fa faingo fie me uma ia a fai te fi fai me lo fa tapa ia na ua faingo fie tatou company ia no wa nga e falolo e fa tau lo tapa ia e lafo molo ai ngai Samoa ma wai terrace ma wai supermarket ma wai pampensini tono le lau mua o tu iti tia falolo uma tono Wellington ia manu tua oifo yo lo fa pen mo mal tatou pokalami na ma wa tapa apa le tatou titi sao e ma wa se folu tolu spulu ma le lima se folu
mantua la a whātau tolu sifuru po lima sifuru. Ia, mauolo wa manoi tono tātou sei. Ia spareile taitasi. Ia, manu malo ai fōi. Ia tātou whailunga tūpepe o na saunia le tātou wafeta la. Lima selau, tolu selau, malua selau. Whapena whila paianga i lunga le tātou website. Le Digital International. Ia, nā fo mwhai ona la fo ina ile top up i nā misa moa. Ia, tau fo ona le stara whangalau email. Ia, whanga fo leo lau Visa card po lau Mastercard. Ia, i pei e lau top up mo Samoa. I tūlanga la fo ina o Seileni. Ia, whangale tau tua le tātou ClickX Pacific. Lunga le tātou website. E mwhai ona le sitarai. Ia, ona. Whaongala ia le la foi e tupeanga i telefon titi Samoa. Mantua tauna e whautua tangata le Samoa. E alui fo malana telefoni e le sitara leilana na numera. I le My Cash. Ia mawhai ai ona taunu watu le tupe lan telefoni. A le sitara ina le telefoni. Ia e le mawhai ona alu tupe. Lona winga sa wal tupe no fo i tono le ClickX. Ia se longa u umona le sitara Samoa. Whamata mawhai noa ona alu tupe Samoa. Ia, o tūlanga fōi el tātou se i o lo whai vēstai tasi. Ia, e whangaina fōi ClickX e la fōi Seileni. Ia, e tanga waa fōi e tātou se i o lo whaatino i New Zealand nei. Ia, e mō fōi awan noa o a inga Samoa le tau mua tui ene tupe mai ClickX. Ia, whapena fōi top up. E o ai tonu se i o le tātou Ford Ranger. Nea wa se i na i le vai aso fōu. Ia, tala te unga le tau noa o tō fōi Samoa mai awa. Ia, ma au ai atu ai lona te moli ma wina al whaingo le tātou se i la a whaatino ina. I le vai aso a sau. Ia, ma tūlanga fōi ia a tātou e mana o fōi lele wale ai ase teimi e te alu e whaise mea lofa e awa i Samoa. Ia, kao ngā le tātou tālo whawauta. I le lātou tautua lo whapewha na whai online. Ia, sao ai lunga le lātou website at Pacific 40. Ia, mana o whaatau se telefoni. Ia, te whiwhiri lava le auaunanga le mobile services, whiwhiri po le Digital o polu po o salawhai. Ia, lafo ale o tele o le voucher. Ia, o no winga o tau whena o le telefoni o le awhata wai. Ai, mana o le telefoni 5 selau. Ia, lafo le voucher 5 selau tā la Samoa. Ia, o lo whailo tu lava le tupe New Zealand e whaalu. Ia, mawailau voucher 5 selau tā la Samoa na. Ia, wakanete mana e te fai me alo fatu ai ngai fatau o meta ma for Christmas. Ia, au foi te pole wa mpana la sa o talo fa va sa ngai fa lo na tu tono lo tonu. I Samoa. Ia i foto ai nga fa nga. Ia telefoto to fa lo me ava Samoa. Le na me ai. Ia. Tele o supermarket ti tele la o tono nu. Ia ho mo i meta alo. Ma wai ia me se fama e fai me alo fa tu ai. Mana ia tele tātou o nangana. E le vaenga fwele leo pepe o le tātou o tunu ui Samoa. E tele au tangata o tātou o tunu. E tele na vili mai whaafuose ia mai le vili mai Samoa le taimi o le sifuru le po anga le sifuru lua le vaveao. E mana o mia top up. Ia o tātou ia nei a tunu nei. O taimi nā lo kai whale o loa Jerry's fo ie. A ila le tātou o nangana top up online. Le tele na o tangata whaangala tau card fo ie e top up ai ia telefoni le vaenga le Samoa. Ma nei ato e a mai se whaamanga le vaenga le a pero fa feona to mo i ngo tangata ia le ai New Zealand le top up online taimi fa pena e o sei ia mantua la ma yava e alwe e fa talo top up online ia o la la fa taimi la sona ti alwe lunga mantua se le star ai lau email ia o lau email la na ia o la fa i va en fa ona sai tonu lo ngo ia sai tonu malau numero lau telefoni o mea umana na e te lestasha teime te lestarai ia ona tu mauala ia wa e tano tongi lau fatau lau top up ia e papa pi fa lau account ia na fa ngalo la e pei a mato wa ia tu la e tonu suta la ngai dunga lau top up na lafu ia e sa wala details na o lau email o lau ingoa ia malau numero lau telefoni ta fa pe na ta ko pa fa pe na le email ya sa fa ngaina wa le pe na fa ngaina la una online ni Digital International ia ya le sa email address mo ma ngala na sa ya ma tu fa ngaina la ia le to vol ta tu se ia ma na ia te ma no la ma le va ngana wa te na ta tu tanga te fa fo se ia vo le top up online time le po
ia mo na ia tatu wa inga le Samoa ia e tols futa la ia te tau ona tapa pa ile inga le Samoa ia pe si va inga le pepe o le weta wa tu langa le va inga le na te na vidi mai te futa silipo ia le wo man tu ai o le tele ko ia tatu ai ni Samoa na ona pe ale power te minna ia wale o to ia se si me tu ia o le wo vidi mai ni sila la foto talo fa va sai fa cash power na tonua mo ia pa wala tu langa fa mana tu atu o le tatu tu cash power le al talo fa va ia eta lor fulu bua tatu malolo fa to atu matala le malu sai ia ai ona onisi la va inga te ale tasi te le lua ia ora wo mana tongi cash power ia ala le ofiti atu ona terminal le wata punya tatu tu ya ai to vili ma ya terminal ya ele fai fo ya na ona tu wala tu langa le tu ona Italia tu al telefoni ya ai oi mai fo ya ona wo mana o mi le power sa mo ya ara wat fai atu ona le mana mi o lo te le wo va o tu no mo ya no ina mata ila ta Filipino la ngale sa mo deve vesi mai ia nei ai ngai ini chila ya tele ana sosoania i ma process le la to power nothing malo ya ai o patawan fa manato tu foi tu langa na ya ono o tam faila va sosoani na ta tu tangata ya ai la van si va ngol ta tu ai mana miel sosoani ya bana mele o lo ta sigli mono to fa o lo ta sigli mono tolu fa ai fa tele mai ava mol matu wa no le nei aso e nei tai a man ia telefon fa ngol nei aso ia fa tai fo i lo tele ia mania fo inga luenga lo fenga yai ia fa tai se fo ia la fiunga le tele tala ilene ia le suil tatu company telefone di sal ia top up tols futa la ia lungo sei le o tos fulu 1 minute ona talo le o le tula futa fulu ya mo fo le so inga mo fionga la wano ati lawa mai Samoa se report fo tu langa yo lo ye ia ni vai nga lo tu puta tu tinu Samoa ia po le fo tu langa ye le tau ia ne Jamie le la vatu nei fa fianga nei ole heavy tama ole urunga ni mai Nazareta
Yesu le matai. Hey, hey. A new utility Christmas Eve. Mo samo mamela lulangi. Yeah. Yang mamawo. Rapet poipo ang masani. Yeah. Yeah. Siama uane pese, natea ulo patuai. Yeah. Oh, cheers my soleil, cheers my smile. Nuna like you rishi mashimo chokuma. Cheers my soleil, cheers my smile. Nuna like you rishi mashimo chokuma. Wafana mai, Yesu le matai. Yeah, yeah. Wafana mai, Yesu le matai. Cheers my soleil, cheers my smile. Nuna like you rishi mashimo chokuma. Cheers my soleil, cheers my smile. Nuna like you rishi mashimo chokuma. Gatto lava le vivi sono le veci che fa mole mole. I shuru mai, machina papa tu. Allo olile dili mai ai marsais tu. Tika mai lola le pese se pe e mai ma pepe se langi fa ma duia le soi pu mai con le pepe. Taki taki, pachi pachi. Taki taki isi mami le. Ka o ia ile polia, o we fai silofu. Pupula mai le fetu, ai alu akuna ma konsolo. O ola wa makua o lo kausonga o fu koso se mamoli me alofa Amerika ele makuropo. Kalo fai ile kupu, kalo anga o kangu. Fanga mai ile falo mangu samolo o kumu. E hu ile fakawa o mangalo ka kusala ele ole pia ele ole ngaingala. Paulo wala I fa wai. Cheers my soleil, cheers my smile. Nuna like you rishi mashimo chokuma. Cheers my soleil, cheers my smile. Nuna like you rishi mashimo chokuma. Gatto lava le vivi sono le veci che fa mole mole. I shuru mai, machina papa tu. Allo olile dili mai ai marsais tu. Tika mai lola le pese se pe e mai ma pepe se langi fa ma duia le soi pu mai con le pepe. Taki taki, pachi pachi. Taki taki isi mami leli. Cheers my soleil, cheers my smile. Nuna like you rishi mashimo chokuma. Cheers my soleil, cheers my smile. Nuna like you rishi mashimo chokuma. Pong Maria le sunga ya ta ilong ipule ya manuia Krismasi ina ua toi. Ona minuta na ta leo le Julai se fulu ya pe on failu atu ya ta fo fulu ya mo fo se sota inga ya se sota ya tu le fionga la wano ya ile Julai se fulu ya pe mosta tu fatananga fo ima sta tu reporti mai sa mo ya tulanga lo yel tatu tu le taimi fo ipo ne fo ivayaso ya wa ile manatu to tele fo tatu le wa amata ona o fainga malanga o malolonga ya mai se fo yo fo fuanga fale ainga
ia o vai taimi ane o vai nga fo o fa ulu faleina o fale sama malu tapuai ia ele ngata ina ia ai fa pena fo ia vai fo o sao fa ia ainga ia o nuu ia o musanga o sao fai ia o fai poiponga o aso whanau wa isi whanau e whai la tō whai poiponga i Samoa na soifua anea tunu e mana o whai la tō whai poiponga i Samoa ia sei tūle lei foi ia ai mo tātou ala ia le la ale o i Samoa ia tātou ona sai ia tātou tapua ia ai whai asi vahenga le la o i Samoa mo tātou sui ia lono winga o le talana o winga o le talana whai si vahenga le la o mea uma le la whio i Samoa ia le la vatu i matatou va te inga va pe o le la Samoa va pe le la walu ya pinati fa ingo pinati dis fulu lua nei le uli ia mana utangolo le ia tusi la api pe tusi la ulima ia tangata mata o finga luenga ia a walu ala ya pinati ni dis fulu lua ia tangolo le tusi ia tu fu fa mo mo tu lengo tu fu le ulima ia o Sirila o Mari ia o Savelina o Ana ia o Jerry ia na fa le na fa ya la ia o ayala yo la u tamoftanga ya pinati se tulo ia ma mata i ngol mata o fenga luenga le utar ma le pipi lo lima va petalo fa tu sala e volele la fa ia tamoftanga le uli la o fenga tangata le ya pinati ala tate mata ia to i ngo si o fenga luenga i nei ma ne vo si va na va pe ona te alu ai tangata uma to o fenga luenga ia le no fo le si o tango tusi folele o le mea te alu fa pe folele te alu te la tupe il fa tupe ia alu al tono fa tupe mata i ngo tangata lo fa to fa ngaluenga to minuti ona tale o le tula sfulu wa mai a to mata to proclame le atal tai au he mo le toile fa after tele lava i de tato wa no ila to fo intel no mai ma comments mai i lo tato Facebook i o le nganga na nei proclame fa malulu tu foi ia ole moasi atal tai au ia ole mane foi na ole tatu tua ia mata il fia ia fa wina foi il fia pe fa pe tau foi tu sa uma tatu le ile ola fia ia o ha me fa ngata ole nei foi yaso ia tango tam foi fa ngofie ia la no fa ngata oe ia o me ia on tulanga ia ile ia se me fa ngata fa ngofie ma pe tango fa ngofie fu ngone nei yaso pa upel tato maftanga le yaso ya ai o na mai atu tato programel atal taiao ya anela batu nei fa fianga nei ya tali ai foi pe mo tato so tainga ya mona fionga ya la wano atilawa ya le tano mai Samoa ya istemi le to mau Efe pula finai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu Seifai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A omae mane ilano ole ni Na oa umasia ukele No
Aferali o mai singano Olo ono pono po hai tine matama yung alona au wala lau papa Le pasina se i esu solo Ia samo alo uatulu Se i fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata la tunulele A oma e mane ilano ole ni Na o umasi a ulele Nuôi vào mặt anh Mai. Ata. Sit on my. Lalo. Vào nhiệt huyết. Nhiệt huyết sẽ lại à? Ia I le nganga whaalalo e toi whaatalo whatua I le pa ia maurunga tātua tinu le taimi o le tai ao. Ia e pei o na masani ai ia solulu le tāru se fulu I vasta itasi o le tātua proklame o le atu e whewa I le ai. Ia ai o le nei fo I la aso ma le nei fo I vai aso. Ia o le a ese fo I le tātua proklame o le ua whaatasi mai le fionga ia la wano ati lawa mai Samoa. Ia se itatano fo I pore hani vaenga. Ia po o le ni mea o lo o tupu tātou tunu. Ia ma le tau fo I ni fo I vai tau le tau sanga I le tātou tunu. Ia I le nganga whaaloa le whaatalo whaatua I lau fionga la wano. Ma no lava le soifo manuia nei tai au. Ia, whaaftai tele lava lau sunga tasi mo le awa noa. Nei o mātou talano atu I nei le tātou tunu I Samoa. Ia, I nei fo I whaopoponga o le tautua. Ale si ufonga o le lo mua I le nei aso fau, le aso lulu le so. Sful mal fa o masino te se malu afe lus fulua. Ia ai ma lo lava le langi ma le soifo mluia, ma lo ho il tawa tai mai tai au se yo mai nei tu la o tai au tasi ma mari. Ia fa ta lo fa tu ile ia ma lunga lo fa fonga ile lo mo Wellington. Ia mai se foi ho isi te fa fio le kelope. Ia ma isi ai uma o Aotearoa o lo mo mai ile tu tua le si fonga le lo mo ma lo lava le soifo mluia le nei tai au fo. Ia, e whatalo whatu fo I male whaaloalo I lau fionga la wano. Ia, ma alo fo I le malanga manuia. Whaftai le atua na ua taunu manuia fo I le whainga malanga si o tātua tinu. Ia, o le nei fo I taimi. Ia, o le ale tūlanga I le tau ina I le tātua tinu I Samoa. O I tātua I nei Wellington. Ia, o le tara le vai tau le nei aso mo tātua Wellington. Ia, e susulu le la. Ia, ia I fo I nisi o taimi o le a aua o ai. Ia, po le aso tūlanga lo I le tātua tinu le taimi o le tau. Ioe, mano, o matango fia ia tulanga o le tau I pia I le teimi le nei o lea o te vana le whafonga mai o tal no atu I le mātou pitonu I ala fua. Ia le mutua mau ma le tau langa. Ia o lo o susuru le la I le teimi nei, le o mutua vevela foi o tulanga o le vevela masani lava o si o tātou utunu le nei vai tau o le soifuanga. Ia ai o lo mātelea I na manuia matoa maalie. Tau nuk mai le afiafi o le sa ia o tulanga lava nā. E ia fu isa whaale tonu mai le tau I lunga o le ea o na o timunga sa afiai au kilani. Ia maleanga mai le Pasifika. Ia ai tau nuk manuia lava I whaleolo. Ia mai amata mai ia o lo wha penatu langa o le tau. Whai a fu ima palasi timunga I nisi o taimi.
ia o lo fai te watu fo I talo le tau I le so ia fa pena ho I tulanga o lo o a valo ia mai le ofiso le tau e ia taimi e ma fai ti bunga ia ai ma fana lava ia ma peona le lei ia ma ele o yesu tulanga ho le lo to o ma dia lava ia le mai te watu ia I tulanga le tau tasi ma tango fia lava ia se tatu tunu o le nei taimi o laso ma lo va tai ia ia o fa pena fo tau ia tatu Wellington ia o lo sulfo ila ia awoni se taimi ia e sala wano ia pe o le fa to ai to tau no tu le tatu tunu e se fo ile va inga ia se wa e se asa e sila se fo ile ia ine tunu ia o tatu tu sa mo ia o tu mo tama tu ala ia e tatu tu la tu melesi ma pula melesi ia o tau ile fo I mata mo ftanga le tai au moni le lei lava le saunoanga ia tulanga na o lo o iai wa ia fa to auto e asia si mai le talu mai te usanga e lua fe fitu o la so o fitu o Januari na to tu wa nei na malanga mai fo ina I fa la lave na vai tau ia talu ai la mal fa mai ia pe o le fa to mo mai la ha no ia te le al swing o si tatu tu no e pe ia on silo fo mai mo fa se longa I lungo pe ngo so tainga ia ai male nisi fo isa film talo mai au talo nei to te liwatu I le tulanga o iai ai pe o talo na tau mai I o lo o fa ai te lava fo I tulanga o le tau ia e pe o le tulanga na tau na tatu maua mai se tatu o lo o fai malanga mai ia uia fo o na wa mata na ma fana tatu ia ai le ia le ia na ia so fo nei e ma lo le ia nei ia ona sei ma sani le lei fo I male tau ia ona fa pelo na fe wa I tulanga fa le lave fa fi tau li fo I malanga wa iai o ma tau la tau se I tulong fa fo mai tatu tu no tansi e pe e ma fo anga fo ina fa I malanga wa iai ia ona ai fo anga fo I fa le ainga ia fa le kalisia e pe o lo ma tau fa ul fo lenga le fa tino ile asforele nei ia na mafu ai na malanga mai fia awai sauninga I les foreile pe au dia le tulais fulu ai ol nei vai aso ia mo fa mo leo o le kalesia katoliko o sangata telesia o Yesu tama mea I le pea ia na amata mai ai la sunga fua ia por kalame o le talinga leo ainga ia pe ia ona masani ai le tatu tunu I yaso fa pe nei ia so fu ma nafi ia pe o le taringa leo ainga o pitonu o Silvia fo ia mo ila to e fo e manino ma malama ele nei fo e kalesia stasi nei e kalesia katoliko tele I le tono le pule anga a Samoa pia o I il pea e ona e ono la to pitonu ia tu fatasi ai I le kalesia tasi o le sola ia male mai tau atu ia I le polkalame ia o nei le tulai tasi le a matai ia le posiva o le fai le fale ta alo ho tele ho le I tona mato ia ma whanga solo ia se I o le poa na nei o la so tai au tu sai o le mai tau atu I polkalame whaata tia le kalisia ia o le vaenga leo o whainga o ta lolo ho I pe o no masani ai si o tatu tunu I sauninga ma me telefa pe nei e o ta lolo la so ta au stofi e ai o le so for real lo ia o le se fulu ta au le fa tu langa mo le sauninga o le fa pa ianga o le malu fa au fa le iloa ia o pe on party patia I le tu langa masani o le tau mstanga e mo fa lo longa pe on masani ai e sa mo mana me fai I sauninga te telefa pe nei e pe o sina talatu nai nei tai mitasi ia ai pe o lo o mai te watu pe ona e whaafsili mai ia mātango fie lava ia tu langa o le tau I le so ia tau se ia o le ave ai ina ia whapeona tau nuu le whaawe moe o le ne e kāli sia le sforeile ia maanga ia tuai le whae unga o le vai aso ia pe o sina whaamtalanga pupu lea I le hoi vaenga e pe ona saunoa lau sunga tasi Malo whaftai tele lava I lau fionga la wano ia ai o se vaenga vole le o le ase silsila ia lau fionga le taimi ni tangata whai atu le tātua tunu me se ia tangata ia lo o au mau isia ina ia tunu
ia pe la sa si la fionga le taimi fo e me se fo le va asa o to malanga tuai pe sa fa tu mulia pe o to challenge nga tawanga ya tu tinu fai malolonga e moni le lava le sa ranga ta si le va nga ta u fo i la mai tau ia man tu fo i le to ia se va le sa moa ai ole va le na ma to malanga mai ma to le sa ole on compagnia le New Zealand ole va ma salo va pito tele la vale se tu lope ole va la po pito tele le ale New Zealand o ia ilana fo i to tua ole va fo ne engo ole Dreamliner ia o to fo le to ia ni fitu fa fitu pe on sa ia va ati tele na ia so o mo vai ia ole to ingo fo la le ta ole Dreamliner pe ia ole fitu valu fitu ia Dreamliner ia e to titia fase la ur pas ese das io o le mea ma lia la se la o mai tau ia o le matango fie fo i lele o le la ni fo ia ona tu o le watu ale tau o il fale fo i fatale i pas ese po le terminal ia o le o to ia se mea fo i le nei o le faala la i fa fo pe ona sa ia so no mua ia ona o le o tatou na o tua le va lele ia ona fiu o le i fa fo pe ia o ina ia tatou i au kilani ma Wellington ia e fa pe na ho il tulanga o fale ia tau nu e pase se matango fie me uma e ha malulu le ai se me fale tonu ia pawala le tula o ma ona va ve na i fa fo ona la dalata i ai luma i el mesaia al fa fita uli la o se o fe mo mua il fale malo lo ho il nei se tulo ia e uma mai le va ngale o yo ia ua atu fale le kiu fo le nei ona ole to tele na wal pases mo ia ai le ia se me fai e te tawana tatu ono sa ia tu langa o tatu leina na e anga i mai ai i le siaki o pepa e le vaenga o fe malanga inga ia wa unga fo ona fai le kiu ina ia ona mai le i le mele piki ai ia uta ma ato a uma ia ona to e kiu fo ile a tai pe ia al mele tu pu au kilani ma tatou ina pe ona ma sani ai pe ole te leo le swinga le ia se umi o to iai ona olo ua ma lu fo ile e ma lu fale ia mai ole ono sa ia se me fin ta pe ola mai tau ia o te le senga to tele pa se no mai ia ai le i mutua ai umi na wa o le whaiwhaianga o e ia i lau mai ngā ato a ngā i e lai ona e tua i whafo. Ia e pe o sa o lea mōri mau i le tulanga mātango fie. Ia isi o tātu tunu ma le tulanga whe malanga i ngai nei ono pō. Ia pe ona mōri mau ina i le asana mātou malanga mai ai. Le isi mea ua mai tau ina tāsi. E pe ia ua le asa le aso ma le malanga tu sa o mai le e New Zealand ngā i mai i whaleolo. Io e ora no inga ua matuato o tele na wal tatu o tunu ulewa i nei mo aso malo lo ia manai fe au fo i manai tua ngia faa le ainga ia o loo malanga mai ai le mamano le tatu o tunu na le tasi ale na o i pia o le aso ngofua o na me hui sa tau fai ai i mal sunga ya ta sesa le Sam o la o mori mau e man tu fo i o le aso ngofua le i nei mo lena malo ai le au te to fitu se tatu tunu i Cape Town oi ia kusa o faile kirisi masi ia pia ila mai tau i le aso atoa i le tulanga fia o tangata uma ia ona o le unga ma le tau nu unga o le tā longa ia ai pei e pine ai i lau mōli mau le matua to tele na wao se o tatu tunu ele ngata mai a tatu i New Zealand ia ai o Australia foi ia maisi nu ona o leo o toe talai ia tua oi ia ma tulanga o whainga malanga ia ma o lewa foi o fia ase si mai ile tunu o lewa to a mau o le leile a wanoa o nisi na mātua mai whaantasi la sa na lātou ta ua ia na poloka mai o lātou pase se le teimi na tā o fia ia malanga ia lela whaatau nuu na malanga mai ina ia ua toe te tala nei ia whe malanga inga e pei ona ma sani ai ia pei o le mātou whautuanga ia ole tā pena le lei lava le ole o winga masani au le tau se tātou tunu e tau ona tātou masani ai ia leisi me ole a whaana tinati ai ona whewhewa ai le la ina ia ngase hoi sesi pe ali ri mai o man tu foi o pesi al fa mai
o lo whaongaina fo I lao mai tau ia me o talipupuni o fonga mai se ia pe anga I tonu o no whanga tai pe o fole tupe tasi le vaenga tumu I le mai tau ia I la songa fua ia mo si o tātou tunu fo I o lo auto wa tu e whaaliliwa la tau se leni mo whaavelave ma tulanga pe o na malanga mai ai ia mwhai au na whaonga la oe mask ia pe a e lagona e tau na whaonga mo lo lava pui puinga ma lo soi fua ma lo lo ina whaapena fo I tono le valele ia mai se ole malai valele ia ai le o whaamalo sia e pe ona I tulanga na I le mai tau atuai talo na taunu mai fo I le sase I o mai nei tula le aso lau sungatasi Malo whaftai tele lawa lau fionga lawa no. Mana ia tele fo I whaalongonongo man whafonga atu le tino. Ia I vaenga fo I o ne tau. Ia mese I to tele I la tau I wa sauni atu leva yaso. Ia maleanga I atu le whaiunga o le. Nei fo I va yaso. O lea ua mai tau atu leo lima tau sanga lea fato atu e malanga atu le tatu atinu. Le ase tulanga o iei le ia awala ma le luatu le ili malava alele tau lava fo I le tau langa. Lau fionga lawa no ma se vainga e ese mai le luafe se fitu le sa iei. Te le ale suinga o lae o lo fai pe ia wala ia mai se le malai va le nga I mai I fale ula tu so le mai fale ula nga I pia ele o to fai se nga luenga pe mai ala va nga nai la mai tau ia o lo tau fa mai ala le fa la te tele I no ala tele ai le lua tua I fale ula nga I sifo se yo I malai va le ia mai o tela ina mai ai la mai tau ai o se tulanga le ia mo awia wa venga luenga na me le o sao ai ia le fe malanga I ta vale anga I mai I pia ia malanga I tu fo ia tonu tulanga le vai te mi pisi le nei o fe malanga inga ia mai se o le o tofu ala aso mal malanga elenga tel New Zealand ia o isi va ia o una mai isa mo pe o le Fiji Airways ia ma isi company ia o lo whaongaina le tātou malai wa'lele. Ia alono inga o matua pisi ai te lele swinga I tātou o wale tele. Ia whaale hei fo I se pefu. Ia pe ona o tā ua lo whai au ma timu. Ia o se tūlanga le lei telefo I whaalonga pe I malu o I fo I nisi taimi. Ia ai a manatu ai e vevela ia ona mawhatia ia le vevela. Ai o le mei ia o sa mole tātou ia so solo amal mi tiafu. Ia ua te le alfe so soni tulanga o le tau ma tulanga pe ona masani ai I se tatu no tas ma lo faftai ia o vai ngofuri ia ele manatu ia longa o ola fionga I fale o telefo ie wa le mai tau atu inisi fo ie vala o mai samo wa sioki le ia o le ani io e fanga ia le taimial nei e mana o mia tele ia le olona wa foi kuka Christmas ma fa la ai a fai o sioki ia o tala whenga iai, o te lea swinga I tūlanga o pisnisi mati na e lau le mai tau, ai o lea ia tu ele I o e whaise wha tau, o tūlanga e pei ona o moli mawina ia, ule songa fua na o I taulanga. Ia, o le motua I o wha o punga whaingo fie, o te whewhe fo lele whaarua I le tumu. Ia, ma le tūlanga o le pisi na wa e pe o fo I o le isi no fo pisi la mai tau tasi o I le office la fo o le teaching cell ia le fa ia e fa so ta inga tau telefoni e wa pe o le fa tuanga na fo I ta tu providers na ele lei a malanga mai sa moa tau ngata na wa le tau e ro mai lo telefoni lo numela na ia ai fa tuina leo o mai nei o na suila le a faila te anga ia suia I o pe a faila I suia le malai va le oi ia o le onu sai fo o le tasi na umi o laina ma kiwa ia le so e ta o mai la ia tau I la o mo le mau na so la songa fua o le matua to tele lava o le tatu tu no mai fafo le o nei o tau mai ia wa ia le alo atu ia so fai no mai no fo ia le fai mo le tu sanga ma le tu so fo ia ai pe o fa le lave fo I ma fo anga fa le ainga ia fa pe na siasi mai ia o tatu tu no o no inga e ta wa la na ta pe na mai a mo ina le sim kan sa mo ia I la o fa tu anga le fai na no sa o na I lo to umi fo ia fa de dali so wa no ia e mawai sau fe lo inga mana tau whaafoina le vaenga I tulanga tau so te inga tele wa mame.
Ia pe o la o mai tau atu I le so le fo fa salo mai fa sa longa a sa monei o le pasal po le tu lai ono I le fiafi o le a halo tu I fo I le tu nu e fa tali le tau nu mai I fo le olo o lana auta I to fitu e pe ona Silvia ia le sa fa manu I na I le vai I Cape Town o le taun sanga tau nu mai nei I le ono I le fiafi I fo le olo ai pe ia la fo su tasi na e tau nu wana I au kilani I malai vale le au kilani ia ona malo lo I la lea ia monta pena mai ai mo le flight po malanga mai I se tatu tunu stay o le wauli o le so tau nu mai le ono tei mi sa moa ia pe onisi na o me de tele o le foi ua sauia ia fa sa launga alo ia ale uni le kopi ia mo le fa mo le sto nai asa nei e fa ia le me o le leiti o foni sa ile se le ni a wa le talinga ba lo fo le nei I le toa sa moa le o le malanga mai ma tau mai ia pia I la so lus fu mal fitu ia pe uma ia le Christmas I la sa ala so lua o le si vai aso ia ona tau mai le I fo lua o le au malanga lea o le au le pia le toa sa moa mai Australia e ia se malanga o le atongi pa wai se va le pe o le fa mo moena I fa longa atu o voi le miliona le tupe o lo sue ia wa ia le fa mo mal talinga malo I le aulea o le lakapi liki ia o le toa sa mo e pe ona Silvia fo Il tulanga tau nu ia le tau fainga I le po le langi ia mai se la ia o fa talinga fo ia au lakapi te to fitu la tau nei le fiafi ia le fo mai ta watu ua tele ina ta pena iai ia mo salo la si sila mo fo I ta tu fa sa longo tu lungo pengo so ta inga I se tūlanga a iai le whaatalinga o au teito fitu la tau nā nei. Ia pei o le mai tau atu nai nisi o mea o lo o tāpena nei iai ia le tunu ia ele ngata iaso fifi o Christmasi. Ia ai o le whaatalinga o an tama whanau ia sa whengai ma tā longa whaanga tamora lako pi uni. Ia mai se foi le teito fitu ma le lako pi liki. Ia pei o sina o te atu lei le nganga whaalalo, whaafo mai le tātu, no tazi? Malo wa teilo fionga la wano, ia malo lama fo il tātu, tino I vaenga te tele ia, tāpena I fo il tātu, tino ia wafo, ia ese mai lai le toa Samoa, ma le tātu manu Samoa teito fitu. E nisi vaenga te tele o whaala wiloa I le tio le tātu, tino o sauni ele malo Samoa, pe na o le teito fitu ama le toa Samoa, le la walunga le taimile nei, la wano whamana mole. Ia, o te whaale I maua ni tāpenanga lautele ho nei wha le malo la tau. Ai pei o na whaafongo ho I tātu telefou sunga ia tāsesa. Ia pei o tūlanga alo. Ia nā, atono I eise tei fo I maua se whailo inga o le whaisi wha vesi fo I o le whaalfalenga lea. O le mātou pito no ia a mai a nei las foreile. Ia atono pe tātu au lia lea vai aso. Ia o maua se whailo inga ho I ma ta yo malo ia si li fo ia I tulanga o lo ia I tapenanga le malo la tau mai si tulanga fa pena a le tulanga lo tele lo ia I la o mai tau lo o tua to a malie ia le tunu ia wa le tapena tu I le Christmas I ma le tau se fo ia ma le tali tu fo I o le mamalu o ainga mo wo ia o lo fa mo e tau mai nei vai aso ma le vai aso ia wa ia aso fia o le a whenga iai. E pei o tūlanga o tele nā mātango fia lava I tūlanga o iai seo tātou tunuu I sa moile. Nei tai mi tasi? Ia, malo whaatai tele lava I lau whionga la wano mo le tātou reporti mai fo I sa moile. Nei fo iaso, I ele manatu. Ia o le a tātou taltal noa pea I le pea mo fo I se awa noa, mo fo I le pisi nga I tuafuanga whaare kalesia. Ia wa o te ilo paula o le sino fuanga leo te ilo leo e tumu le taimi nei e taula fo I le tau sanga fumar Christmasi o fale la fatupe lona winga lawa amata ona kiu fo I fale la fatupe ia le nei fo I taimi ia e sa wa yo e tawa ona vave ia e vave fo ina le fale wa lona winga atu ai ia o le utatu ia fo le taimi pisi fo le tau sanga ia la fo ina fo o tupe sa mo yo e se vai na ta u tele le malu se tatu tunu nei ia o le alofo mai fo I o ainga I nā ia I nei vai tau o le tausanga e pei o tūlanga masaniana o lo o iai ai I le tāpenpena atuai mo aso fia ia pei o le mai tau le nā o lo iel wha moe
Mau stato whaasalonga whaavitoa ilas foreile il whaamomoe le nei kali si le pea. Ia on tātou toi whairo ai lea, ai fo isi mea whaafose i tupu mai. Ia o le a whailo fo i o na mawole fsauta inga. Ia mo le tātou visa ma le whaafonga mai. Ale si ufonga le lo mua i Wellingtone. Ia mo ise isi ai uma whapea o na whaafonga mai i le nei tau tua. Ale si ufonga o le lo mua. Malo fa after tele la vai lo fionga la wano ya be si vaenga ya na tato fa ma vai foi le mo le ni foi taimi ya ai mania foi fo fanga la fenga ya ile ni foi yaso ya malanga ya toi foi ya ile ni foi va yaso fa tai mo ma to wa noa ya fa be na na fai o le ana to felo pe ya ai tato to foi ta lucia le lofa malanga le leo te pa langi tai ya tu lu tu soi fua ya ile fa mo le nei va yaso ya mo se foi o aso fia pe on loma nei ki smasi mali tau so fo I lona manuia ai mato fa peatu I lenga fa lalo nei taimi tasi ma mari ya manuia la mo lu al foi vai o wale au nanga mali tau tu pe on na fenga yai mal tatu tunu ile ala leo ale si fonga ole lo mua tatu to e fei lai taimi le o mao ya mato fa to fama fa so ifuatu ia le manu le tatu tunu mala au fa fonga ya alo va foi lo fionga wano ya fa so foi ya le fionga la wano atilawa sul tatu ala leo si fonga la mo Wellington ya wa fo tatu report mai Samoa ya tulanga lo ya fo fonga ya ma se va inga fo tatu tunu ni temi pisi fo yo tau sanga ya na fa fonga fo ya telefo tatu report ole a tu ina mai ya wa fo ile no fo fil tatu tunu ya stem fo nei fo va yaso ya felele ia tu fo inisio tato o fainga luenga Samoa ya mo fo le telefo ia tato report o le atu ina mai ya ai tato tapo I pia mana fainga luenga pia tato ia fia fainga luenga ya ile nei fo vai tau tau sanga luas for 5 minutos o te nele tu la sefulu ya awatu na fia nga pesen le taimi ya ma lo lava le mafta mai le atu no mo ia fainga luenga lo fia ngai mo tau ia lo fia ngai mga luenga nei fo taimi o le aso Ole a
mai le langi lo ulo to ua vilitai ele kerisi masi ua o mai maletangi latanga e ngā e to ata silo ua feafe fia iai I au talane a ua tao to le au lape se iole o fia fia sa ngole ngole tamai ti puluonge e fa apa fanga ofe desenga manuao au maile sau o le vaveao so soy fua o Yesu sei au mai so u filemu solo alofa ua falute ai mea o
pe ange lua au na mai. Ma le pe au mai ino na matai. Na ua tu ia Maria. O oe lea ua alo pania. Amu ia oe I fafine uma. Wai a te oe lea li. Ole a to oe lea ngana paia. Ole a olo tupu sili sili. Te Christmas tau sanga taktas. Te uma wafelanu na nuai. O ai wa fokusana fa bala bala. Ua o mai fa atasi tasi. Te fa anano ai le pe au tau. Ua au ina mai ere atua. Ua poa I ma Yesu. E fa aola ina I ta ua. E te fa anoi a Yesu. O le ano ona sili sili ese. O ia nati tau a meina. Le no foa inga a ta vita. Ma I matutu o le aina. O ia topo e fa avavau. O lona malo e fa avavau lama. E le ai o se nata anga. Le Christmas tau sana kaktas. Te uma wafelanu na nuai. O ai ma fokusano fo malabala. Ua o mai fa atasi tasi. Le fa amano ai le pe au tau. Ua au ina mai ele atua. Ua poa I ma Yesu. E fa aola ina I ta ua. Manas
te mua i whaatalofa, sa mua i lau whaafonga mai nei tai au.
Sua fore to ma, le alo ma le anganga pa ia. Le wha ao mea uma. Nga tā lo whai lau whai ngā ruenga te tofia le atua. O e olo wha no manua o ase manuia o Samoa mōna tangata. Me se whai o tina ma ta mā mātutua o le atunu. O le autoutua. I o lava i le lau tele o le atunu. Ai mai se so se fata whai tauranga. Mā lore ngā rurue. Mā lore tautua. Mā lore whitai whi au ma ngā ruenga o le nei whai tausanga. Na tu fo yo tātou toi mori o le avalea. Ia e tau arunga e fo i whi au ma ngā ruenga o le nei tausanga. Ai ora au taita ina tātou se tatalu. A mata ele tātou por kalame o le mori o le ava. Le ari ie. Ua e sira fia mea uma. Sira fia fo i le nei wha moe moe ma le nei por kalame. A unua lava ma oe le ma whaia i mātou ona whaia o se mea. Mātou wawa ai fo i le ngā ruenga ma mana ua au i le nei tae au. To uro o timunga e maise o matangi ma le lou wa. Ne teitai ona mātou papole a walo e umia pere soifua ma le ola o tangata i o au. Fe soa soani la mātou wha soanga wha le anganga i le nei tae au. Wa fo i le tau warunga ina o fe au ma ngā ruenga o le nei tausanga. Tai ro mātou wola ina ia mātou maua se kirisi masi fia. Ma se tausanga fau manuia. Wha mā ngaro ma wha ma mātou. O no rosu wafa keriso o mātou wole mta tālo tuai. Amene. Tātou tusi whaitau o le nei tae au. Taro fōi o tara whiaunga o le lei male. Wha moe moe o le nei masina ma le tātou walo atu. Ia e wha tari le pepe o le kirisi masi. Mā tai o e lua. Wai tauina ma le whaiupo mua mua se ia whangata i le se furu ma le lua. Mā tai o. O lona mata upo e lua o te whaitauina ma le whaiupo mua mua. Whangata i le se furu ma le lua o le tusi dima la i lunga o le neimta upo o le malanga mā ko ye sa iri a Yesu. Ia whaafafonga maia ia fionga pa ia alo tātou o tua. Whanau Yesu i pētele ema i utaia i ona pō he rota le tupu. Whauta ua o mai ai mā koi mai se sae i Jerusalema. Whapea mai. O wheo iai le ua whanau mai o le tupu o tangata i utaia. Ua o mātou wa ai arona whitu i se sae. Ua mātou o mai ai e ifo atu i ante ia. Whaalongo iai e rota le tupu o nā atu vale ai lea o ia ato fo i ma Jerusalema uma. O na ia wha poto ina ai lea o le au whaitaulanga siri uma. Ma le au tusi upo le nuu. Ua whi siri atu i ate i lātou. Po whea e whana waile ke riso. O na lātou whai mai ai lea i ate ia o pētele ema i utaia. Ua ua whapea na tūsia le profeta. O e foi pētele ema i le nuu o yuta. E te leto pito na whatau waa i ali o yuta. Ua e tupu mai i ate oe le whai pule. O le na te pule i lo nuu o Israel. Ua ami le muane he rota o mākoi. Mtu asu e sue ai le i ate i lātou i ona pōna i lo ai le whetu. O ia awina atu ai lea o i lātou i pētele ema. Ua whape atu. O atu i au tau. I nā mtu asa idi ia i le tāmai titi. Pe au tau i loa. I au tau wha i loa mai i ate au. O au fo i o te aru atu ai e ifo atu i ate ia. Lātou wha alongo atu i le tupu. O na lātou wo ai lea wha auta foi. O le whetūna i loa i lātou i se sae. Ua mua atu i ate i lātou. Ua o ina tū mai lunga o le mea ua i ai le tāmai titi. Ua lātou i loa le whetū. Mtu a tele ai lea o lātou fia. O lātou uru whare atu i le whare. O lātou i loa ai le tāmai titi ma Maria lona tina. Na lātou whaapa u ai lea. Ma ifo atu i ate ia. Talai fo i o lātou o loa. Na lātou a vatu ai lea i ate ia o mea alofa o le auro. Ma le pururi pano. Ma le puru muro. Wha i loa i ate i lātou i le miti. Aua foi. Aua ne i foi atu i a he rota. Na lātou o atu ai lea. Tu lātou nuu i le tasi ala. Ia sanga wha amanino ma wha amana ma lama pea i lea nganga o lea li. Ana fionga o whaitawina ma wha alongo longo i ai le nei tai au.
Ia mai atu mau pea i ante ia le vi inga o le wha manu ma le wha fitai. Nei e wha vavau lava. Amene. Whai mai le whai upo se fulu o le mta upu lea sa whai tauina. Ua lato wiloa le whetu. Mtua fia tele ai lea. Ona mtua tele ai lea o lo lato fia. Ua lato wiloa le whetu. Ona mtua tele ai lea o lo lato fia. Ole au tu o mawhau ngā tātou te mawhau ma whaasoa i le nei tae au e whaautuina whaapea. Ole whetu o pētele ema. Ole whetu o pētele ema. Ua anga ifo le lao le nei tausanga lua o tasi iwa. Toi fo i o se anga o na tau nuu lea o le tātou malanga i le aso wha manatu. O le soifua mai o le tātou wali i whaolo Jesu Keriso. Le Mesia na valo ia. E tā ua pēa le tala i le malanga le au mākoi. Ua momori mai ai le tala i le Kerisi Masi i tausanga taitasi. Ua whamanatu mai ai pēa i ante oe maa usa moa. Le nganga whaafetai le alofa o le atua. Sa mua pēa ma muri pēa. I le tātou malanga i le nei fwoi tausanga. Ua whamatala ina le whetu o pētele ema. O le whailonga o le tupu o tangata iutaia. Ai na ulua i loa i sa sae tangata e leo ni tangata iutaia. Ma lātou sa ili ai se ia o lava i pētele ema. O na tūlai mai ai leo se whesiri whaapea e lua ni whesiri tātou te whaasoa iai le nei tae au. Wafo i lea nganga ma lo tātou iai le toe masino le nei tausanga. E mai se foi o leo o mai o le Kerisi Masi o le whesiri mua. O lea ua tātou i loa e leo ni tangata iutaia tangata nei. Ar whesiri. O whea lae o mai e ni tangata. A whai e leo ni tangata iutaia. O whea lae tupunga mai ai o whea foi. So lātou nuu. O le whesiri e lua. A whai e leo ni iutaia tangata ni. Ai se a o lātou sa iri ai fua i le tupo tangata iutaia. Whesiri mua. E leo ni iutaia tangata nei. O whea o mai, a whea lae o mai ai. O le whesiri e lua. Ai se a o lātou sa iri ai fua i le tupo tangata iutaia. Ia o nai whesiri ia. Ia tātou te mawhau while mua i fo i lea nganga o le nei fo i masina. Mai se fo i o le whai ungo fe au mga ruenga o le nei fo i tausanga. Ia mai se fo i o tātou walo atu i le whamanatu ina o le fio mai o le pepe o le Kerisi Masi. Ia o nu mela e mai ilau whaasoa o le toru walulima lua o whaatasi. Toru walulima lua o whaalua. Toru walulima lua o whaatasi. Ma le toru walulima lua o whaalua. Ia mai e ilau whaasoa i tātou te taratara noa ai i whesiri ia ua whaatū atu. Ia ua fo le tātou toe mō rio le awa i nei fui tau sanga e la tu atu i le sunga atasi. Ia tātā mais tātou pese whaatari ai lau whaasoa. Ia manuia tele lau whaasoa le nei tai au. Yeah.
Whaataro whātu i le. Sui lea. Ia, malo voi le. Soifua manuia nitai au e te ortina. Ia, sauno ia e. Moso sao wa voi whaafonga lea tunu. Ia, foi vai te whaasoa nitai au te samana siri wa au mai. Ia. Ia, ai le ngatai lea. Ia o te whamaro si foi mo tāsoa wa kasoa ngātu. I lea so whamana suina soifua mai o tāsoa li whaola. Ia. O le upu o le atua ua liutina tangata mo i tātou. O lo nalo whatu noa mo i tātou la ni whāna. Ia, whaakai lava mo siri wa au mai. A o te tusi e a whea so oi. E whai la unga e nei fo i vai tāu o tātou iai. Ia lava. Tani fo i ona whaamalo si ai o tau le au tāle vi e whaamalo si ai. Le ola whaatua tua i mātou nei e whaatua e whaalongolongo. Ia matou pao pao. Ia mea le lei mai le atua e ala e ana si ongo pa ia. Au mai ale le festili lea e se fo i mana i o le festili le sau whai upulua o le festili le au mākoi. O fea o iai le ua whanau mai o le tupo tangata i utaia. Mana ia lau au mai ngā o le tātou au tū o le fetu o pete le ema. Ia e peifo i o le nawa ia so o te atu sa festili ni ai ele ia isa o whaasoa ele a o le festili fo ina festili ai pe e se a ua tōwhia ai po ua a filfilia i ele atuana sa resa a lepe i au tū tātou le nei vai iaso ia pete le ema man fetu. Mana ia i o tātou loa o mao tātou tangata whaitau tūsio tātou po tangata o e ua whamasala tala ina ele anganga pa ia mao au ina i tātou i le fetu. Ia o le fetu wao a ia o le fetu pula o le tātou wali ile o Yesu. Ia o pese le ema. Ia o le whale o whalau a le lei o Yesu. O i o le ari so moni mai le lang. Ia na ia sawe a mailo na sino e wha amomomo ina ia ola i le lang lang. Ia ma wha malingi ina lo na soso pe ia wao na ia feta lai. O se aile nei ari so a. E ola i lava e o le ola e wha vavau a. Ia o le aspo i la ua sio ma Yesu ma ua li tino tangata. Ua sau po ile fetu wa o popula pe ona sa itai mai ele au makoi. Mai ai e inisio o sala fo i mala unga sa whaalongolongo iai ile meo mai ele au makoi fa pea nisio o e whaitau tusi mai sa ili tusi pa i ole au makoi pe o mai ile nu o Papelonia. O la tau ia pe ole nu o pisa sili lea poposo i ta sa e tuti tonu i nava i taimi manao na po. Peo na la tau su ai fetu ma mea uma mea whape nā pei fo i o le nei vai tengo tātou iai. Peo i nā e o mai ai. E o te fia au mai a ale ke ne se lua stolu ma le rima nā olo o iei le maliu a pera amo man maliu i sa ako. Nā whape ai whai upo e lima. Ua fo i nā atu e a pera amo ana mea malawa ia i sa ako. E whai mai o tama palake sanu nufong a pera amo. Ia a pera amo. Nā fo i nā atu ia a pera amo mea alofa. Ma au ina atu ia te ilato ina o ola o ia isa sae. Ile nuu isa sae. Ia sea ese ai malona tali o isa ako. E fōlinga maila o le au mako i te tātou a whaitau ma le tātou tali tonunga le tusipa ia wā o au ina i tātou peo na mai e leanga. O tangata nei o le au mako i. O tangata e mai sa sae. O ila tau o le whanau a apera amo o lo o tā ape i tū ia o le lau ele pe ona foa ina atu ele atua. E te fo i ola na whea ngai ngana osi ma apera amo. O so lau whana we manu ia ile lalo langi a soa. Tano nofo ma whaasalisali. Ai pe o le filifili ngā le atua. E filifili isa ako pe ona ia whetalaya ia apera amo. O lau whanau e ta ua ia isa ako. E le o isa maeli. E le o whanau al whawhine lea mule mule. O kitura. Lona ingo. A o lau a o le filifili ngā le atua o isa ako ai whaamanuia ina ai. Ia ua tātou i loa uma peo na maua i le nu o isa rā elu. Ia i le tamo o ia kopo. Ia la ua tātou i loa. O le wa amata le whea ngai ngā le atua o le o mai o mākoi o le whaatau nu uina o perfetanga le peo na perfeta ai ia mika a le perfeta la i titi le o mika. Peo na perfeta i mika mai lava le whea ngai ngatuai. A leo o mai le whanau a apera amo peo na lato sa ili ai.
ele o tu la fo ina wa o le upo le atua ia Abraham malana folofolang e manuia ia te oe ainga lava le lalo lang o oe tupunga mai ai tupu so se nea lava lai e le whanau o Abraham le wa tatou o mai te ngai ngofofa mai so se tase fatua tua ia Yesu Kiristo o whanau i la tau o Abraham o Abraham o le whaatu so le atua le tamale tatou tali tonu iai la o mai la na whanau o whaatu tua monia mai le ave ia le whiau ai pei e avea fo leo mai al whanau o Abraham e o mai e sa ili mai le tama na filifilia o perfetanga ale whenga inga tuai peo na perfeta ia na perfeta leo mai e whaatau nuu le mea a leo mai foi e o mai le whale o whalawa o Yesu foi o Yesu o mea malava peo na tatou whaitau foi le a fiong pa ia le atua al tusi a Roma fa pe la apostolo Paulo e fua mai a te ia mea uma e i ua tu fo ia te ia mea uma e ia te ia fo le vi inga le la pe ona au mai e ofesili o feo mai e le au mako i ta fai le ntangata iusaya ia ua tatou loa uma o iusaya i o le nu filfilia wa o iusa e mai a iusa le faala tanga pe ona filfilia ai o Isaako sawa ia Iakopo ia pe ona filfilia mai ai mai iusa ia lea a o isi whanau ia e o mai ele au mako ia o loo lava lea tali tononga ma loo whaatutuanga i le whaitau atu pa ia ma le sa ili le anganga le atua i whaamala malama mai o le au mako ia o le whanau a Abraham o le ua mai e sa ili mai lo lato tupu o le tupu le ua whanau i le nuu whalawa le awa o Yesu ia he's the bread of life ia tia o le whaatoa atu ai ka manu ia tele le atua ia manu ia le kerisi masima ke tau sanga fōi lau sunga ia whaate fōi le au whaadongolongo le mōli o le awa i suafai Yesu amen aftai mo whaasotina ia o le talusia fōi ia angalele le atua mo whaamanu ia pe ia te oe male ainga mo voice kerisi masi fia ma se tau sanga fōi manu ia i le fisoasoani mai o le ri whaaftai ia te tala pea le tātou wawanoa o le tātou autu, o le whetu o pētele ema o whisiri, o whea o mai ai ia mākoi, o a leo tātou i loa ma i oe ilo ni tangata i utaia, o whea lai o mai ai, o le whisiri e lua, ai se awa lātou sa iri ai fua i le tupu o tangata i utaia. Ia, o whisiri na e lua e mai ai ia sau whaasoa, o a vo ia tātou i ai le whamanatuina o le fio mai o le pepe o Krisimasi i le nei vui tausanga. La
Ya e whaala wiloa tu pēr tātou nu mela e mei rau whaasoa o le toru waru lima rua o whaatasi. Toru waru lima rua o whaarua. E mei rau whaasoa e peo le tātou mta upore ni tai au. Whātarofa atu i le wala au ni tai au. Malo soifua i la songa. Ia, soifua manui ai, te o tama. Ia langa o te sau nei ua alu po kalame o le mau le la su e tusi whaatau i mau ia a te le mau le mai le tusi. O le tusi a mātai o e lua. Ia, whaiupu mua e o le sifurma le lua. Ia le lei whaatai. Ia, o le si lava e ngale whalongolongo whesiri mua o le. Ia. Ai se ana whaeloa ai le i e tangata le polan mo o tangata e sua. Ia, ai le oni tangata i utaia. Ia. Oi, ai le oni tangata i utaia. Ia, ai se aua la tau sa ire ai fuala i le tupo tangata i utaia. Ia, o laula tali iai ona o leo whaeloa iai e le angelu. Ia, ia. Leo whaeloa iai e le angelu e o Yerusalem mai vai tupu. E vai Yesu. O la tali iai le mele o le makoi. Ia. O tangata ngai makoi o le mele o le upule makoi. E sau mai nuu i o peresia ma me tai. Ia. O me tai ma peresia whae ngoa la tu tangata fo i e wa ai fetu o makoi. Ie. O i fo i me tai e la tu o staulanga ta o makoi. Ile ngaruenga sfurtolu na ia ile. Ia. Na ile makoi na ino ia pa Yesu na sa ia ile ngangalanga. Tu sa le makoi fo i ale. Ale me perfecta pelo. Ia. Ia. O inana na pesa waila le ngole o tangata ma. O la fo la le te lunga ia o makoi nei. O tangata ia mai persia me tai. Ia. O wana pau ia o nu o la tu tangata ia po la tu o staulanga ia. E taula o staulanga tangata o me siempre tai o meu makoi. Ele ngata o staulanga. E ta o meu perfecta pero tangata fo ia meu fata la tu la tu te lo me lilo. A me se la tu fo la ia. La tu te lo be fitu. O te lo fo el mele na fa lo ia le tu fa ali fitu na o te lo man le la uri ia i me o fitu ia na o lo su el fitu le mo ile de mele fa no me Yesu. Ie. Io la le tali tu ia il sidi fa stai mo lo no. Ia, wa stai mo le fa so ni tai au. Ia lava ia, e au mga ruenga ni fo yaso. Ia, mau voise Christmas fia mas tau song fo manuia, wa stai. Adu pe lava no. Yeah.
O tau sa idi so fina ngalo wa voi sau fa so en tatu mta upure ni tai au. To e fa manatu o tatu o tu o le fetu o petele ema. O le fetu o petele ema. O le mau o le atunu e tele ia fetu faitaulia. Ia o le mori mau o le tuspa ia. Ia e winga ese a le fetu lea o petele ema. E winga ese a lo na pupula mai i le tele o fetu. Langa o lea e whaamatala ina o le whailonga o le tupu o tangata i utaia. Le whetūna na ia taitai le malanga le au mākoi. A le whetūna ia na malama ngia umai ia le ala na sāvalia le au mākoi. Na la voi leo le tini tau nuu i le mea na whanau ai ia Iesu. Ia wā sā taitaina lava i le fetu le nei o petele ema e winga SA le nei fetu ia wa le failonga o le tupu ia o le osi taulanga ia o le ali siri foi ia ma yeso manatu ma so fina ngalo foi i tusa i fesidi o uma na fata di tiatu a fai o tangata ma koye lo ni tangata ma iutaia o fea lai o mai ai ai sia foi wala tu sa iria i fua i le tupu o tangata iutaia. Ia ole tātou fisiria, ia e tātou te whasoa ai, ia o tātou iai foi i le toe morio le awa e whai ua i whea au mga ruenga o le neitau sanga, ia ma le nganga whaalo alu. Tui nātu pēr le awa noa.
Ia whaataro whātu le wala au i lunga le lainga. Whaataro whātu i lau sunga. Ia. Ale au whaapenga o leo lo te ina tatum ta upu neta e au matango. Tai. Ia o noa le tau tala. Ia. Tau noa ia noa maro soifua ma le rangi mama. Ia whaapenga fo i lau sunga. Ia. O le te siri le whapea na o maua mai lau whaalongo atu ina o taunu mai. Ia. O le e whapea o whea o le petu o petele ema. Ia, ia. Ia, tatou mawhaupau ia, o petele ema, i le ana whanau wai e su. Ia, ia. O le pesili le fia maua, o whea lai o mai ma koi iana o atu e awela tau mea lofa. Ia, ia. O lo aua tali ia, nai maua mai whai upua e le lua. Ia. Whai mai o ma koi ia, na o mai le tu i sasai. Ia. O Jerusalema. Ia. Le o sa ili, whamai le sa la tau tatanoa. O whea o whanau wai e Yesu. Ia lava. Ia, ai peitai, o le ta ua mai lava. O le fetu lea, te ona e ta ua le whai upa se pulu lea na o whaalongo atu ia. Ia. Whai mai, o le fetu lea sa ta iala ia i lātou. Ia lava. O le fetu la lea, sa whai mata iala ia i lātou. Lea whamai ina ua lātou maua le mea na whanau wai lea li ia. Ia. O le tupu lea lea, e lea le tupu pula lea, lea whai mai. Ua i lo o lātou i loa, o na matua tele ai lea Tona winga wa whaapopo ina lo lātou pia ina ua lātou maua tonu ale au tūma le a ano, o le mea o le fia sa ili ai, ia le u whanau mai, o le tupu leo tangata iutai ia lea nā lai na tamai lea na fia o iai, e ave lātou mea alofa ia na o sia o whaaso atu lea, fo ina le tūlanga pe o le festili le tau tuli atu ia male a ano moni o le whaatau nu uina o fuafuanga le na whaamoe mo iai awa ana le ai whatulia e le tau nu o lātou mana onga ia sa whai sa whai mata iala ia i lātou whaatai fo ia le i wale la tātou walo atu mo le whaamana tuina o le soifua mai o tātou whaola e a vele ma o onga o ngā fo ia i tātou e mawai e tātou le loto maulalo wale na tātou baba ai uma po ima tau tanga ai po iai ia mamai mo iai le pa fong anga sa mo na ui mai ale tato fa ola lalo le pale matanga ia ona ila mawai o yesa o onga ia mawai tato uma le loto mau lalo ia male fa mangalo ai ia male fa le leinga fo ia wa o le atato walo atu mole fa mnan trino le astor so I fu mai o tato fa ola ia o si au Lena tau mau atu o le tuturinga mai po feo mai ia mako ia le apu le pongai na la ia o se utali atu na ia o Jerus o petele ema le ta uai o na whana uai Yesu ia le mele na o mai ele au mako ile fa mai na o mai le tu sa e Jerusalema ma la tu tala noa po feo whana uai le tupu ia le lava lana na faali mai ia tu ia o le saidinga le na lato babe mawai le ta pai de tu mata ia la ia lato ia o te paso atu fo ia le mamal o le atu no ul por kalame ia manuia lava la ustunga o le lo fa feina por kalame neta ia va pena lava ma fa alo fa sai mo le avanoa ia va tai lava noa mo le fa soa tai voi so soani mai tanto mta upu ya nuia tele o le tina ma le ainga ya mo voice Christmas fia ma sta usong fo nuia fa aftai
Tana tu o fai pisi o tātou ile. Au foi mga luenga ni tai au, e me se foi o whātaunga wa foi le kirusi masi. Alo le langona lea e ua tuai mai ai ni whaasore ni tai au. Ai mamori le nganga whaaftai tele lava inisi o ta mafo i manisi o tina. Ia sa whai foi masui. Ia e whaasoa tātou mta upu o le ni tai au. Ia ona ua fua lava le tātou poro kalame le tātou taimi. Ia e peo leo le avatu ai se soasoani e le whai mta upu. Ia e tusa foi o le tātou mta upu o le ni tai au. Ia o le whesiri mua lava. O whea e o mai ia e nei tangata, ia po whea fo ia o mai lau mākoi. Ia o tangata ia whaftai o lesa mai nisi tali ma ia alfiso soani ale whaimta upu. Ia o mākoi e no mai mai sa sai. Whai mai le mori mau o tangata ia e tupunga mai ai kupito. Tupunga mai ai kupito ia tangata nei. Tangata nei e lo ni tangata whatau waa. O tangata ia tama mai. Ia o tangata fo ia popoto. Tangata ia sa tua ia ile malo. O ai kupito ai mai se are tupu o wharau. E o ai le whamatala ino ana miti. E pe ona tā ua i le tala ia Iosefa i le whenginga tuwai. Ia sa soasoani ma tua vo iai ia wharau. E mai se vo i o le malo i ona upu whai ma mea whapena peitai. E ui ai le nā poto ma le nā tamai. Ia ai sa le ma whai ona lātou whauinga ina miti ar tupu. Wai le i whai loa iai le atua. Na iu lava ilo lātou turi loa ia mose ma isara ilu ina ia whasio tia lava peitai. O le sa ilinga i le au mākoi o le whetui pētele ema. Ia na li iu ai le wha maua lunga i le loto maua lalo. E le ngata i lea. Na ua manino ai le wha i loa o le atua ia te ilantou. Ia la i le aua ne i fo i atu ia i he rota. Ai ui atu i le tasi ala. Ina ne i le tini matau lau o le wha moe moe o le mesia. O le whesiri e rua. I se au alatou sa iri ai fua i le tupu o tangata i utaia. Ai le o i latou o tangata i utaia. O le tari ala u mākoi. Ta meira u mākoi ua mātou o mai e ifo atu i ante ia. O le ala lea ua na le mawhai ai o na tia la ngona fia ma le loto whaafitai o le au mākoi. Ina ua latou toi loa le whetu ua nofo i lunga ai o le fale o iele pepe. Wai mea na matua tele ai lea o lo latou fia. Ui lava ina umi le malanga. Sa la ngona fo i le vai i le mamao le ala. Ai meise fo i o fidi ma whainga tā. Sa whaasa la vei. Ai whai mai na ngaro mana tinga. Ina ua tau nuu manuia. A wā sa mua pēre whetu o pētele ema. Na whai ma whaasino ala ma taitai malanga i le wha moe. E mei wauru fale le au mākoi. Ia maua lātou i lore pepe ma Maria lon tina. O le mea mua lea sa whai le au mākoi. E mei wa whaapa u ma ifo atu ia Yesu. A wā o le mea lea sa nau ia ye sa ili le pepe fau. Fia ave mua lātou ia Yesu. E mei ona whato ata lai ai lea o lātou o loa. Ma vatu a lātou mea alofa mo le pepe fau. O mea alofa ma o loa au mākoi whai mai na au mai lava i o lātou lau whanua. Mo lātou nuu i sa sae. E whaamatala ina aile winga o le pepe, ua whanau mai. O ia o le tupu. O ia o le osi taulanga. A o le au na fo ina fo aile soifua mo le lalolangi. E ala ilona maliu. Na urua i loa le whetu i sa sae ai ngoto i pētele ema i utaia. O le ale winga o ia mea. Na ale winga o ia mea. Wha moe leo le mesia. Elena o i utaia. Elena o i utaia, Elena o Israelu. Elena o esa moa, Elena o au fo. A le wha moe le mesia. O le whaola mo ta ngata uma. Whaola mo lanu, whaola mo ngangana, ia e meise o atu nu uma. O mea alofa le au mākoi, o mea alofa lava sa ta pena ma au mai o latou lau whanua, ma nuu na o mai ai.
E tā ua tele i le atua le taulanga e filifilia mai lava i lou loto ma lou loto. Tātou te tapena whaatasi ai, la tātou whaatali, mo le mesia o le a fio mai. Ui aina tātou mawhatia ma tinga aina i au o le nei fwoi tausanga. Ai whawhitai le alofa o le atua, e le ingoto le whetu o pētele ema. E le ingoto le whetu tai malanga. Ai sa whaamano sia pēa ma whesoa soani pēa. Ina ia avealu tātou vai. E wha atoa ina ai le pupulo o le whetu o pētele ema. Ma natu o loto toi pēa aso o le tātou wholaunga. A le wha manatu, a le whailaunga mo oe ma au sa moa le atunu pele. Tau tua nā le atua o le ala. E iai le whetu tai malanga. Ai mātau le leifoi le whetu wha amau malanga. Aua foi ne ingalo e manino pea le whailoa le atua. Ia te oe mau. Pea whai tātou te turi loa ma le loto maua lalo e ifo ma au auna ia te ia. Whailonga le nā o louta lia o lona whetu. Ma e iloa ai le ala sao i te ui ai. Wao le whetu o pētele ema e sao ai o wala. E whawhia ina ai foi oe ma lou a inga yaso uma. Ai maise o le kirisi masi o le neitau sanga. Mo mori atu alofa anga o le whaimata upu ma whaamanu yanga o le kirisi masi. Mo le atu nuu au ma so se karisia. Tātou ta talo pea i le atua. Ia tātou maua whaatasi le fia i le pepe fou. Ma ia tātou maua se tausanga fou o whaamanu yanga a le atua. Mo oe maa u sa moa i le neifo i tausanga. Manuia tele le kirusi masi ma le tausanga fou. Se i o tātou ta talo. Ua i ula mātou whaasoa whaalea nganga ma le atu nuu i le neitai au. Mātou wha moe lava i ante oe le atua e ale i loa nganga pa ia. E te whaalau tele ma momoli i fina ngalo mo mātou loto. A wafo i se fe au mo i mātou uma i le kirisi masi o le neitau sanga. Leri ie, au ai te tuu la foa i mātou. O toi na yaso na mātou tau nuu lea i le wha moe fo i ala i loa fio li utino tangata i ala i le pepe le kirisi masi. Tātou au pēa ma oe ma tai pē oe la mātou fōlaunga i toi aso ma toi taimi o le neitau sanga. Au ane i awhe se atua o le ala. Ia manu malo ina pēa e loa nganga o mātou tangata mane atunu. Ta talo moro mātou atunu o Samoa le adi ie. Ia ngai pēa ma mawhatianga ona o wha mai bepesi. Aua te tuu la foa i la tau. Ia iai pēa lo while mu, ai maisi o lo mawhana whana. E taita ina ai pēa mātou. I toi taimi ma toi aso le neitau sanga. O eo whea ngai whe au ma ngā ruenga o le nei aso. Leri ie, ia wha maru ma wha paoro pēo wa au anga le lei. Nuia le nei ala leo, whai pēa ma ala mātou te mori mau ma wha soa ai, e ala i laua fionga. E taita ina ai pēa le atu nuu i ante oe malou lava fina ngano pa ia. Nuia le atu nuu ma i mātou uma lava. Wha maa ngalo ni o mātou se se. Tai lo mātou wola ina ia mātou maua sikirisi masi manuia, ma se tausanga fau fia. E ala i le futa mai pēa o loua nganga mo i mātou uma. Ono o lo suafa ke riso wa mātou wole ma ta tālo atuai. Tu mau i lunga o Samoa ma ona tangata ma i mātou uma lava. Lo manuia tele le atua le ta mā, le alo, ma le nganga pa ia. Nei o i le whaavavau lava. Amene. Amen. Oh
Te whaatala whaatol whapoponga o talafo ma le si ufonga le lau mua mo le nei au auli. Wa te ina le tinale na au mai whapango tā mai ko rei saute ona mōlianga i le whasio tangata whaamoimoina i lana whanau la i te to lua pe ona fonga ina le whaamsinonga mawalunga i au kilani e whalua tau sanga le tina o lo tali mōlianga ona o toenga o tino o tamai tina maua i te tonu oni atopao. Sa whaatawina se ainga mai ni mea tō tino na whaatau to ilunga o upenga ta whailangi i au kilani. Ua whaatolanga ina le whaamsinonga mo le masino a perila lua whelua wha. O lo tau fia pele ngol tina i le o mawhaiana whailoa ina. E whaapea fo i au ili ilinga o le mata upo mata mai te to olua iana uma o la ola. Sa folfola ele ta mai tai pahalimia Jacinda Ardern le 3 miliona tala o ni fisosani mo tangata o Ukraine e ala tul whaala potopotonga le kolu se mumo. A o whianga iei tangata o le atu no umawhainga tai taimi o le tau malo lu. O ana le ilana sauno le presidente o le malo Ukraine. Volodymyr Zelensky i le pahalimene o New Zealand masaya ta uai o ni usila o sitasi o atu no o. Na mua whailua le tite e le tau o lo whai e lusia e whaasanga ia Ukraine. O le taita ilo na lua leo le lalangi o whai se sauno ngai titono le pahalimene o New Zealand. Masafa atino ina ilunga o fisota inga wha ate konolosi. Na ia ta waini se mta poe mawhai ona whai se sao tele o New Zealand. Maini vaenga se fulu o lo i le fuafuanga na ia folasi atu i le fono le G19 i Indonesia. E pe o le radiation ma le saunga le mo mai whainga wha aniukilia. O le saunga le mo tau mawha wha apea mamalo si anga tau kesi ma elitise. Wha asa o lo tonga o pango tāma tangata ua wha afo i wha malo si pe ti poti. Ave i senga o fita Lucia. O le wha atinonga le whai mea tonu manisi lava o mata upo. O le fsosani u folfola i New Zealand wha au iatul kolu se mo e au fiei vaila au mo tonga fitinga ma mea whainga alwenga o afi elitise. O mea mana o mea i taimi o le tau malulu e pe o tau mawhasua vai ma mea e tau sia i le tō mama. Na whaaleo e Ardern se saunonga whaapitoa i le li perstene o na ulele malo lola na langulango mo na sangata. Whaata sei maluna ngalue vāvala lata ma malo o le lalulangi i le tali atu le tau alu sia. Na saunua fo i teitai o isi vaenga whaupwhai le li perstene o Ukraine. Whaape maniso minsta ma whaipule o le palemene a New Zealand. Sala pata ina ni tangata sto whaasanga lua le mtanga luenga le malo si anga whaafitafita New Zealand wana o ala tau whaai unga ngā lulue mo se a onga i Afrika i saute e a oa oai pai la te o waalele. Ona e ono a whaina ini o la tau awanoa i le lumanai i le malo si anga whaafitafita le atunuu. Wasa ili e Beretania ni pai la te sa ngā lulue i la tau militeli o lo ngā lulue le Test Flying Academy i Afrika i saute le e masalomia e pei o se fesota inga mo le amia saina e so ei pai la te saina. Na whaali e so upo mo le ministal puipui ngā New Zealand Benny Henare o lo sila fia le malo si anga mo le puipui ngā New Zealand ni tangata sto whaasa ngā lulue ai ai na wha mawai o nei fia ngā lulue i lea onga ma aton ua toi whaaleanga i la tau lava avanoa e tau mawhai e toi ngā lulue mo le militeli e lea tonuu. Sa whaasilisila le whainga malo a Beretania ia o Ketopa. Le sa ilingo pai la te sa ngā lulue i le militeli e ngā lulue ia o ngā whaapea e au fia i le Test Flying Academy a Afrika i saute. E fōlinga mai o tau pāse se i o loo wha awhal taimi nei mo whio inga lau tele o le a wha amutaina lava i le aso tolu tasi o māti le tau sanga a sao. E tu sai masari pote le staff o le asoe whaia i le kāpeneta se whai unga pē te tau na wha awau pēa le wha ititi o la fonga le swau uma pēne sini. Wha pēa tau e tutongi mo le wha o nganga o le awala tele i le tau sanga fau pē ta i e le tali tononga o le a wha amutaina lava le wha amama avenga o pāse se tau ngō fie. Mo whio inga i pasi mano fua afi o le a wha o ngā ina le polkala me tau maulea uaiai o le Community Connect mo le tusa ma le miliona o tangata Yei Services Cards. Ua ta ue wha pēa
O le selau tolu sifuluanga i le selau 5 miliona tala leo lo whaatupe inai. Le pa ua pasese le tausanga. O le a avele isi polo kalame o whila ua inga. Ele o whailo ina pe toi whaalau tele le polo kalame le malo. Le ave se le 5 sene mai la fonga le pensini pe tai. O le ailo se tano angal kabinete i le sobe o na ta ua le Dominion Post. Na whaalia le minister whila ua inga le asoana nafi Michael Wood. Ela ititi lava se tangal numero tangata na tu wala tau ta vale ai fa nga pasi mano fuafi ina ua fa afale tau pasese masalo po le tolu tesima le 5% ai tau nga ta tele fa tupenga o le polisi. Ua pasilu na whaitau nga whaatolo, le tōla whono e whaasayo na whaatau watu ni tapaa, iso se tasi lava na whanau, ina ua tuana i lea somo mua Januari, lua whema le iwa. O se isile la asanga i tau mawhaina ia ausi ai le whaanaunanga o le malo New Zealand, ia avea mātunu ue le toe hula i nai ni tapaa. A matatu i le lua whelua 5, e tolu ni swinga na whaia le tautau o le pili, o le smoke-free environments and regulated products, smoked tobacco. Ia whaititia le nikotini e whaatanga i tutono o loa tapaa i e ulaina. Whaititia le numero whale o loa e whaatawina atu tapaa. Ia whaamauti noa i le whaatawina atu le tapaa i so stangata na whanau. I le asomo mua Januari lua whelua iwa, po le tuana i ai foi o le aso. O le avea le pili matu la fono ina ua pasi ilo na whaitonga mulimuli, masalangolango ina i le Labour Greens mali te Party Maori. Na sauno le minister langolango soifua malolo ina Dr. Aisha Verrill, o le ama whai lea to la fono o na whaanati ina le whaamoemoenga, o le saoloto mai le tapaa i le lumanai. O le awha ititia le numero whale o loi lea tunu e whaatawina atu tapaa, mai le ono awhe leo lo iei le taiminei. Ma ia o atu le whai ungo le tausanga asau ua whaatapula aina i le ono se lau. E na o le 8% tangata mātutua e ulaula ia so umai New Zealand. Ua pa umai le 9% sa iei le tausanga ma le awha ua tuana i atu. Na ta ua se tasi o polo fesa o le University o Tako, o le ave ise o tapaa mai whale o lola i tipo Dairies, o le afsoson tele ave ise fo imatulanga la matia o au whainga luenga i whale o loa. O toi tāpai supermarket le countdown na lātou ham o le kirisivasi. Ina ia toi whaafo i atu o na iele talitonunga wa awhia le siama o le listeria o i tu ainga ham i o le bone in New Zealand free farmed half leg ham wa wala au le company na ia toi whaafo i atu pe awha ia yeini sina whaatawina pe o na whaalia ele mtanga luenga mo primary industries na whaatawina atu ia o loa mai le aso valu o te sema ia o mai le aso sifululua. Ai o loo tō sia i lea soi o mai lea o ngā o ia ham i le 25 Februari lua whelua tolu. Mō tangata na whaatawina ia ham ua whautua ina ia siaki lea solo o maka i lunga o ia o loa ma awane i tau mawhaina le ham pe awhai ua whaaleanga ina. Na tā ue whapea o mai le taiminei e le ini ripoti o nisi ua ngase ai pe tai so se tasi ua tau mawhaina ia ham ma o loo popole fo i o la tau soifua malolo ina. E te tau na whasili pia i se whautuanga mai fō mai, pe ona tā ua le MBI. E te tau na toi whaafo i le ham pe awhai ele i whaongaina. Ai toi ave le tupe a le tangata whaatau. O le listeria e mawhaina ngā senga se le tangata. Mai ele taime whaapopole i nisi i whaafitau leo o iai. E au fia iti nā maitanga ma pepe whaato a whananau o tangata mātutoa, ma tangata e vai o lātou immune systems. O au ngol tangata e a fia ai, e au fia le fever ti ngā masolitino e whaafau ma whaaswati, ma a fia foi i le manawa tata. E lata ile se 15% na sitia mawalunga ile fa ingo tupe o te amale taimi te tau na toi tutongi ai. Ono no ngā tupe tamaitia o ngā mawalunga le tau sanga fa al tupe watua nai. Mai sili male 2 biliona tā la. O le ripoti fa al tau sanga i lea pol kalame na fa ilo ai fo i ua fa opopoina le numera o e aino no ngā tupe tamaitia o ngā wa te ale taimi, aile i tutongi na la tau vai ngā tupe e te tau na tutongi. O lo ta waile ripoti, e se lau male ono a whenisi o tamaiti sa o ngā university. Mama tata ese ua te amale taimi te tau iona tutongi a la tau ai tā lafo, aile o tutongi ina, mai la te le valus fulu a whe mai lea fo inumera, o i la tau i o lo o au mau i atono o i fafo. Safso sani lo fiso la fo ngai le au no tupe. Moa o ngai na ia mawhai ona tutongi a la tau ai tā lafo, i tau sanga mo mua le COVID pe tai,
o le utoi fo i whaale le tali atu ale auno no tupe i le totonginga o lato ai talafu pei ona ta ua i le reporti. E ono se lau 5 afe tangata lo i aino no ngā tupe le taimi nei. Lea e se 10 piliona ta la le au whainga. Talo na matal polkala me le tasiva i valua. E 2 piliona ta la le tupe ua mai ona toi tutongi i le auno no tupe moha onga po student loans. I se talanoanga le sunga lele i foma e Dr. Douglas Yubati, ma lele i pule o si ufunga le lau mua i pol kalamir so i foma loloina, pio na ngā lulua i mpule ngā whaafalma i Wellingtone, Kapiti, Porirua ma le Hutt Valley, na sauno ai lele i foma e, o le tele o tangata e matua whaate ia lava mawhewhewhe, pea whailo atu i ai ua awhia i se kānesa. Ai o le tūlanga tāua o le maua o a inga i a lofa, ma tali tonuina ina ia mawhai o na whesoa soani i ai. Ona ale ai o le amatua whainga tā lava le anga inga i luma o tonga fitinga mo le tangata kānesa. E mo mia lava le muli wha ngā solonga māsani e tonga fitia ai le tangata mai le kānesa. Ai tusa lava fo ipe le mawhaiona tonga fitia le kānesa e wha whainga o fia lava i la tau le tūlanga whainga tā o whianga iei ma le tangata ngase. Satala noa le li i fō mai e winga i le radiology. O se la lau waila au motonga fitinga wha fō mai e wha o ngā ina le tekonolosi le pu e iata vaenga o tino tangata mō ngase. E whainga tau na wa ai e mātai su enga wha fō mai ina ia whainga o fiona maua au wala i loa i le tu a ingo ngase. Ma whai e le tonga fitinga tāla whiangai. O Dr. Yubati o se radiation oncologist e wha apitoala na matatai su enga i le whaonganga o ieitu a ingo tekonolosi mo su enga o kānesa o a awhiai tangata. Maolo o ngalue nei le whalema i Wellingtone o lona tama o le tokelau o lona tina o le Rarotonga. Masafa ia o nga uma o na mātua na whanau masoifua e Dr. Yubati i Porirua. Masa o uina le University o Aukilani. Au le ianga i whaatino lana au nanga ia lava matata se ia o mai lava i le taimi nei. E tele nisi mta upuna sauno i aile pol kalame le asona nafi e peifo i o ngā sengase o kānesa i le itu pāo a lii. I ta alonga, na mana malo a Argentina le ta alonga ma Croatia i le sailinga o au mursu e ngaru siampini o le i pol lalangi i le ta alonga soka i Qatar. O le minu telo na tolu wha na mau i le skoa mua Argentina ma o ai whahi o le ta alonga Croatia e le ai Argentina e tolu. Ua whaatatali Argentina i se au e manu malo mai le ta'alonga whalani ma Morocco i le taiao e su el siampini o le ta amelusanga tele. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O te tue whātala whātul tātua te nuu le o ngā tutono le neiva yaso e seisi fo i whao poponga o tale meolo te tupulu tātua te nuu i Samoa o se mai whaafonga. Wa te tala leisi a tēnā e fōwal mtanga luenga o whātu angam whainga whaiva e to loa i muli whanua e le whai unga le yaso te nei. O le poloketi le na whaamanino le whionga le minister o whātu anga ma whainga whaiva le fionga lauli le o tepola te Valfosi Schmidt e whaamanatu i pēr le tūlango whainga whaiva nei le alo ma au lata mai e meise lau whaiati nae i le tūlango i ama whingota e matua i tāua lava i le ati nae o le tamau aingo Samoa e meise la vei nuu mawhio anga au le tāua ia whainga whaiva le soi fua ma le tamau aingo tātou lava tangata sau no lauli e o atu i le fitu se 10 miliona tāla le tupe maua mai whainga whaiva le tausanga. Na whafteia i e le fionga le minister le malo i Apani, e le whamatu mai o se le nia le tālu sanga sa tuina iai, e le porkalamea malo au whaatasi le UNDP, e le poroketi o tā ua o le tā pena ma le tali atu i a fianga o whaatu angam whainga whaiva i le whaamai o le COVID-19 furuwiva, e pe ona a fiai fo isia tunu o le Pasifika. O le proketi le na whaatino i nai, ne fausi e ina le no whanga e whaafafoa am whaafai lele i tila pia, ma limo fuafua i to loa.
Pata se mal whaatino ino su enga mal whaata wei na yo whaato anga limu ia fia o ngai lua se furu i upolu masala whai. Ato ai, mal whaatino ina mal whaalawi loa ia onga o le limu fuafua a wala ati na ima whaato anga inai e alai fon tanga ma fio anga filifilia ai meise ulunga openg te wha ilangi ma telefise. Na mamoli foi le nganga whaafitai i le sao tamali o le antinu i lantou sa fitai tunga e le whaatau teia o le ati nae. E leo mai loe lungo pepa o whaamtalanga. Le tau au whai a tō le ngā luenga lea, na whesoa swani mai e le malo i a pani mo Samoa. E tau wala mai i le mtanga luenga o whaato anga mawhainga whaiva. O lo te ene le whionga wa pa aulongo tēna Filipo o le komisino mtanga luenga o leo. I di whaamtalanga e whaapea, wa toi whaafai ngā luenga nei e le mtanga luenga, nise to o lua sa ngā lulue mua muai, ai na whaamalo loe lea sa ave ma komisina talwai. Sau noa pa au, e le whaamao nia ia whaamtalanga wa sala lau solo, ono ila ua ie to o lua, na whaama vai aloa ia atu le mtanga luenga. Peita i o le temi nei, wa toi te tala le ava noa, ma toi te wiltu la fono o lo lima te ina i tangata whainga luenga le malo. Ina i mawhai o na toi whaafai ngā luenga so o si tasio i lantou na whaama vai mai le mtanga luenga. E wa toi tusi tau sa ngā toi fifo i atu, e wha wau le tau tua. Sau no o pa au, o le teimile nei, ma tua mana mia tele le to tele ni malo le malo e whaafai ngā luenga. Tal wai o le to tele o leo e o lava i sa tini, wa whaama vai mai, ai a ngai ngā luenga whaavai teimi, pe suia fo i seisi ngā ruenga e sili atu le tutongi. O le isi tūlanga o sila i el komisina o le mtanga ruenga, o le to tele le au fawanga i ese le au vaenga tuai, o le palasi fo ili alo le tomai e whaatinoai ngā ruenga, le o lo tau mwhai tuia o onga e tuli tūlanga e te tau na mana mia, ai meise i lantou i wa toe wala au pe toe foi ana foi, wa toe tu i ele ava noa e toe whaatinoai isi a o onga, e toi whaafou e le to mai na ia si tia pēr le tūlanga manao mia. O le tasi leo mtanga ruenga i tutono le atunu, wa tele ina mei ese le to tele o whanau, ai a ngai e sa ili manuia, i awa no ngā luenga whaavai teimi atunu i whafo, e tupe le lei atu. Ao whepisa i pēr whaasa le longo i lungo penga te wha i lange wha te taudu so sa iete tausi soi fua Samoa, au loo whaawau lava o na whaau umai wha i lunga maure lunga i le nei fo i vai aso. Nisi o tausi soi fua mai a vaenga uma sa tau a veina, o mata opue ato to ai wha i lunga lato te maua. O le whaau unga le vai aso le nei mo nisi o whanau le atinu o lo fia le mata ta. O se fia sili le mtanga luenga le soi fua malo loina, o no lo whaau popo atili e pēle to mai maleanga vaa. E whaatino ai lea o unanga i te tono le atinu. E le saunoanga au tua le whionga le minister mtanga luenga le soi fua malo loina, le whionga wālasi lua pito whanua to ngā manga tā fito sele. Na ia bomori atu ele whaafitai ma le whaamanui e whanau lea ua whaamanui eina, ma le anganga fia ona ole ama whai, ona whaawa waipea ngā luenga tautua mō ngā se so se whale mai le atinu. Na whaafitai e le whionga le minister i lantoulu lātu tau wivi ma le whinau, e fua foi i le whaamtareina o lona foi o langa onga, na sau mai sa vai, nofo solo i nei ma le lava se le ni whaasoa soa, ai sa tau wivi pēr ma tau mawhai, se ia o lava na whaatau nuina le whaanau naunga o lona loto, ma manui ai maise o le tāpua inga o le te talo ma le afsesina o mātua, na afuai o na manuia na tau mawhainga. Ma o le fo le tele tenunga le whionga le minister, o le ala leo le manuia o le tau ivinga i lantou ne ua whaamunia ina, ona o le awala lava lea e tasi. E ui o lo whaau popo pele to mai ma lea o whai o tau si soi fua i le tono lea tunu, ai o lo tau alanga pea le asosi malimtanga luenga le soi fua malolo ina, o lo o mana o mia pea nise to tele e whaau popo mai pea. O talafauia mo le ne yaso wha soi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua.
mai. Aleluia, aleluia, mabibi. Aleluia, aleluia, ia deli. Ole Christmas mana sunga yo pu vai valo ia Isaya esa e ana vai sa ola mate valo ia Isaya ale ngona le pese ya o pese penga fo Christmas ia ola ole o tatu ia le le masina ia po le vai tau fo le Christmas as fia fai longa ia le langi ma o kirisiano ia le fana uma ia le pepe fo ia luas fo tonu minuto te nei le tu las ful ma le lua ma na wa mai atu foi ma le fa ponga muli pe ona tapenina Sabrina Casiano tatu telefo o nei fo yaso ya o fa ponga la na fa ponga lon tolu ya me lo tupu le ngata ni usila nei ya fa pe fo iso se vaenga lon langi ya matatu tala mai Samoa ya o me lo o tupu ya o le atupu ma o lo tupu pe ya ilo tatu o tinu Samoa pe ona mai fo le sunga ya ta se salam se mai Samoa. Ya toi fa maloma u toi fa talo fa tu nei taimi o le uli ya le tautua le sifonga la mua mai Wellington le ofisa limas fumantasi man Kevin i polirua o lo fa o to ele tatu tautua o le nei fo ya uli ya e toi fa malo atu ya ila tau sa ngalu lue po la tau fo o lo ngalu lue pea ya i le nei fo taimi o le uli tono fa le fa ngaluenga ya mama futa mai fa fia nga su fio nei taimi o le uli ya au fia nga i fo o tau ya manisi fo ya i tau maftanga o le nei foi taimi o le aso ia ai toi fa malo atu foi ia ila tau foi o lo fa o pia la tau ngaluenga ia malo ale ona sai tau ata i foi au ngaluenga o le afa le vai aso wala ta foi na afa ia le nei foi masina ia o ia le mele ata tau fa malo losi ele toi ato foi se lua vai aso ia ona mai a foi le o le tatu tau tua o le nei foi tau sanga ata tau fa fe lo ia tu le lua fe lua se fun ma le tolu wa sawa pe toi lua vai aso ia ona tatou fa talo fatu le ile lua fe lua se fuma le tolu ia ai o le nei tausanga ia e tofu al tangata ia ma vaenga fo ile le sa afia ila na ia fainga malanga ia o le fa tau moava le tatou sa ia i le nei fo masina ia me se fo le tatou anga ia tu ia ile fa ungo le nei tausanga ia e tofu la fo ile ainga o le tangata ia o matua ma fa nau ia ma vaenga sa fo lele sa tuta ia le fainga malanga o le ni tausanga lua fe le was fun male lua ia e fo manatu to tele fo ia inga ma maftanga ia ua tu ese fo i ma ona ole vala au pa ia le tua ye pele ia inga ta mama na tina ia o matua tausi fo i ia le ngata fo i le ofana ia o fai langi fo launga ni tausanga lua fe le was fun male lua ia ai mo pe ta to le fia male male oli ia male vainga fa pena ia ina ia fa tup tele nai fo i ma fa popo nai pea ia ele ngata le malosi le tino ia le malosi fa le nganga ia matato sa va valia to ila fo i luma ma tato fo langa ina ia tini matau nuu male manuia ile fa unga le lua fe lua se fun le lua fa malos ia tato va ale wa ole ngore po kala me le asfarile temi o le fanga ili mo le foi fatini ia le foi la wa mata ona fatini atu foi le ai ia i le fai ungo ni foi tau sanga ngana le space mali el tatu wa yo o lo verso muli ia a mata lo ia no fa nga pe foi masani tele la wali ia sili la ei a pe foi wa le masani ona le mostu la ngal va alla tonu ia sola ia o matu ia le sini matu va avoli le va tu ia se vangana nu foi ia la to fautas ia no ula na masani me yo pe foi yo matu ye li masani tele me na pe foi ya na o no ye sa ila to va le se muito unga fa tas ilos for 2 minute o te nele tu las fuma de lua to fa malo to fa ta lo fatu ye le te me ole uli ya alo ta maftanga ma vai ai ngole uli ale ala fa a musika tu ta to ile ne te mi ya fa fa ngofie fo ya unga luenga ya mauta maftanga le fa ta lo fatu le sunga ya sone pe telo ya le mafuta mai malo fo ile nga lue pe fa pe na mafuta mai nga luenga ya fa pe fo na mafuta mai tono le fale ya malo la vale on sai ya malo fo tawa ta i fo fango le yaso
Daniel Ricosello. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures. Hear the song push, see the kids bunch. This is Santa's big scene, and above all the bustle, you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, silver bells. Selo fa fianga nei taimi le auli wa afatonu lava le tuna se fuma le lua ia toe fa malo atu ma toe fa taro fa atu le taimi ia a o fianga i foi o toi tau maftanga o le auli ia e mai se si vaenga le o lo mafuta mai tono fale fainga luenga ma lo la foi tau ata i fe au manga luenga ia o nei foi vai yaso ma le anga ia te foi le Christmas ia e mona tu ama te foi ona pisi ia tau lang fa tau ia ai na fa manatu atu pe ia tatu ia e o fa tau ia o taimi fa pe nei ia ua filo ala au fa tau ma le au vai ngofo le su e mea nga ma ai au ai misi atina wa pe ola tu ia masani na o ma ato tupe vo ie le tu e tonu ka tu ana ia o le lau ato ia mau le yo lima o le mela we ile nga o se tu lo wa fa fo mai le tunu taimi nei wa alu o fe o lolo tu ai le sa ile nga o ile fiafi ma le po na ilo nga o ile o tia o le mela wale o taitai apo pole la unga o i pe ao, pe po. E le taitai apo pole pe se ilau ato na te alu te whaatau. Ia, e le o taitai apo pole tamana, mea na, whamana tupea. Ia, vai tātou maisa ato tupe, tātou tina. Ia, na lau ato, ioe. Ia, pe mtua mau. Mau lau ato a alu fo ina oe i masini. Masini fo e tala tupe. Tasi na no fuanga le taimini nei. E lo o iai e le au ngā oi fo i e o atu tū ma mau atu. E wa ai atu loa tamana na o ele te safari o le masini. Ea, na muli atu lo lea ia te oi. Wa lawa i loa, ele alu e siaki le tupe, pe te alu e talas tupe, ai fia te le la tamana le vai atu lawa, o sau fafo le tupe. Ia toi apa atu, tamana umatu a maasani ale ngā oi se tu loa le whaafonga mai le atinu. Mata i tu one vaenga na, ia ona o nei fo i vai taimi. Ia ma nei fo i talu fau. Wo whaatasi a tangata le leima tangata wha le lei. Wha mana tu pe nei taimi. Ia o le vai taimi o le whainga mea lofa. Se i whaira la utala. O walu la songa fua. Songa fua le tala tua nafi.
o walu la songa fua e whapela walu nei whalele tufa o me alofa i mato ainga le walu tufa i lau mea ute na utanga wafa i loa atu i mato tana wanga fo i lele i vaenga penga tufa i langi mato ainga ia po ua taunu umo le fale i le fiafi ia wai atua a mata ona taunu umo ia istanga tana mato ainga le fale le fiafi ia vatu ia vatali mai atu itu ia tulole fai toa ia tala le fai toa ma atu itu ia tu fai toa le inisi ia vai ia to me alofa ia la walu lo sole o te lo la mentu inga ia na wale le ima se sele il fale na il fale o fa pe uma fa se tulo ana fa pe fa ya tu la fa silanga le a fa pe le la o tu la volele e ao mai tu pe o tatu sa nga tu pe po ni me fa ya tatu ainga ai longa o te mo waina se sil fale ona o tu fanga me alo fa volele o sofia fia mo Christmas le na le ma se sil il fale ya tu ya tu na tasi are e porta vale to fai matala me fai to o vai tai me fai nga me alofa mani foi ai fai se usuinga le tau sanga wa mo ya la tala na lu tu fanga me alofa il mato ai nga ile son fu vai to sila le vai le fia solo tangata solo ya o fai atu lo si mato ai nga il mato ai nga le na o le tu fai me alofa ya afa pe tala tu la me alofa e la ititi ya paua o se mea ua mwhai. E o whai atu loia i vai. Tatala atu lau mea alo whai la po apela i titi. Ia, whalango i lea nganga pa ia. Musu ina oi wai. Te o se tala atu lau mea alo whai la i titi. Ai te ua vili mai le isi tangata lo tatu. Ai ngai te lera ni mea alo whai. Ia o na awhia i lea o langona. Mena na rino whai atu. Whalango i lea nganga pe awha pe tala atu lau mea alo whai la i titi. Ma lo le se fu mani el tato tunu o le o to luas fulona minute ya ona ta lo le o le tula e fia ta lo le tula tasi ya tasi to ina tu tato telefo pe ona me tu Saulina le ta ya ne oli ya me se o tato tala mai sa mo ya wa fo fa fonga ya mai mo mai el tato tunu Style
mana tua se mea a tupu Fana wai o le tupu o tupu Se ala maula lo le fale o manu Vai lo anga lea ua tau nuku E o mauri o mai o se fa Ta o malanga i la ua Fia tu sia i la ua I le a inga o ta vita Sa li loi mana tua se mea a tupu Fana wai o le tupu o tupu Se ala maula lo le fale o manu Vai lo anga lea ua tau nuku O le fituna popula malo Si ilena po lunga le fale po vile au leo leo Mamone fia fia ma oli oli le au ma koi fo I ma me alo Fana lato o fo tu I le fa aula o sana aleluia pa ti lima Le tangata ua fa aula ina O le fituna popula malo Si ilena po lunga le fale po vile au leo leo Mamone fia fia ma oli oli le au ma koi fo I ma me alo Fana lato o fo tu I le fa aula o sana aleluia pa ti lima Le tangata ua fa aula ina Kerisi masi manu ia Samoa Lota tunu o I le vasaloloa Tau sanga fou Fia fia Lota tunu o ia manuia Fea fofo ai foi o me alo Fasitemi fia fia fai malo longa Faa fia fia matua Fa nau fai o ta alonga Fa alele le va mauso o ta ainga ia ia Ke riso se taimi taua mo tatou uma Ma walunga pe alona vi inga Fea fofo ai foi o me alo Fasitemi fia fia fai malo longa Faa fia fia matua Fa nau fai o ta alonga Fa alele le va mauso o ta ainga ia ia Ke riso se taimi taua mo tatou uma Ma walunga pe alona vi inga Kerisi masi manu ia Samoa Lota tunu o I le vasaloloa Tau sanga fou Fia fia Lota tunu o ia manuia Kerisi masi manu ia Samoa Lota tunu o I le vasaloloa Tau sanga fou Fia fia Lota tunu o ia manuia Lota tunu o ia manuia Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
Solo ese
Ua toe valu minute ia ona mai aleo le tātou tautua I lunga le tātou wala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mō. Ia au lunga rawa le tātou Facebook ma le YouTube. Ia e wha awo pia se ia pa ia le tula e lua. Ia awo iei fui lale manatu. Ia mana ia le wha tua wha loa. Ia ma le tātou au wha longo longo. Ia pole au wha afo mai le tātou wala leo. Ia ili taimi ona mai ale tula tasi. Ia almelea ia e mole atu le wha afetai tele lava. Ia inai mātua mātutua ila tōlo whaalongolongo mai tonu a inga I le tātou le tio whaalongolongo le tasi ono tesi ma le tasi whaamo ia e whapia fōi ia te tonu ngā luenga e iniso ngā luenga nai o lo whaalongolongo mai ai iniso le tātou o tenu ui tonu whalewhai ngā luenga ia ma ngā lulue mai ai mai lawa le tāo na le ilase e pa ia malini taimi ia muli atu le whaaftai tele ia tonu sao ngā fōi whaafia fianga polo kalame tu inatu ia amata mai lawa le tāo na le ilase ia o malini taimi ia whai ngofia I fo ia o ngā luenga o lo whengai ma oi tonu ngā luenga e mai sifo I tonu a inga. Ia le tapo inga nei mātua lo wha au pēle nei taimi muli atu le wha aftai tele, wha no pēle lo taimi ia e te wha longo longo mai ai ia ma talia fo ile nei au nanga I tonu maota malawa wha pia fo ina wha malo atu ia inai mātua mai la tau lo wha ato tolia I maota ngase le nei taimi ia ma wha longo longo mai le tio wha longo longo. Ia e mātou te wha malulua tu fōi, a whai fōi ua sala fōi le ngangana ia e le tautua, a le au whai ngā luenga, pe ona mā tautua tuai, ma leo se a mari whai walu le nei fōi aso, ia wha mā ngalo ni o mā se, ia ma le sunga a mari, ia a whai ua sala fōi le ngangana, ia la fōi nule e nasi wha le tono la whai ngā luenga, ai ia manuia lava, ia fuafuanga o tutoe, o le nei aso I ngā luenga, lo whenga i le tātua tenu, e mai se fōi, le tāpua inga wha awa pēa, anai mātua, ia o lo tāpo ia pēa, ia le alo whaiva o nei whanau ngā luenga, ia ma a ongo le nei fōi aso. Tātu toi whai roi tai au, i tai māsani le tūlai whitu, ia ai le la tātu pesa nei, ia o I vinga le whianga toa mua, ia mwhātua whātua ai, ia ona soro lea ma tātu telefoni to inatu, ma tala mai Samoa, ia mwhāua pēlunga le tātu Facebook, ma le YouTube, e whāsoi fua ia mo le tātu atunu, ia o lo whaalongolongo mai tonu a inga, I le si ufonga le lau mua, tasi ono tesi ma le tasi whamo, soifua ia. Em
Fa'aleto le malu malu titi sala elia. Pa'u ae o ile pea. Otoa muana mafuai. Sau la iata sa vali vali o ula ufanua. E te le faya sengalue. Na ona e fa'ama e paepa. E ala mai i le tau sa mi fangusea o funga umiti fa'ani ani. Ai ina i le suava i talo male koko sa moa e tali ai lo kuana o. O te le fa'ama uanuga. Uanu mera mua mua si o ui sama uma. I le ami o mautala ma le solo i numa. O te tau tino atu sa ili mai a te a. Fale a tele tu malu. Ele to inalu. A olo na malos. E tu man se io o i leonti. Ele ai o se siri. Ile nei la lo lai. E to i la lai lo ma lo siri siri. O te le fa'ama uanuga. Uanu mera mua mua si o ui sama uma. I le ami o mautala ma le solo i numa. O te tau tino atu sa ili mai a te a. O te le fa'ama uanuga. Uanu mera mua mua si o ui sama uma. I le ami o mautala ma le solo i numa. O te tau tino atu sa ili mai a te a. O te tau tino atu sa ili mai a te a. O te ina le tinale na au mai whaapango tā mai ko rei saute, ona mōlianga i le whasio tangata whaamoemoina, i lana whanau lai te to lua pei ona whonga ina le whaamsinonga māwalunga i au kilani, e whaalua tau sanga le tina o lo tali mōlianga, ona o toenga o tino o tamai tina maua i te tonu oni ato pao, sa whaatawina se ainga maini mea tō tino na whaatau to ilunga o upenga ta whailangi i au kilani. Ua whaatolanga ina le whaamsinonga mo le masino a perila lua whelua wha. O lo tau fia pele ngol tina i le o mawhaiona whaailoa ina. E whaapea fo i au i le ilinga o le mata upo, mata mai te to olua iana uma ola ola. Sa folfola ele tamaita i pahalimia Jacinda Ardern le 3 miliona tālau ni fisosani mō tangata o Ukraine e ala tul whaala putuputonga le kolu se mumo. A ofeanga iei tangata o le atunu umawhainga tai taimi o le tau malo lu. O ana le ilana sauno le presidente o le malo Ukraine. Volodymyr Zelensky i le pahalimene o New Zealand. Masaya ta uai o ni usila o sitasi o atunu o. Na mo mua whailua le te ele tau o lo whaia lusia e whaasanga ia Ukraine. O le taita ilo na lua leo le lalangi o whaise sauno ngai te tono le pahalimene o New Zealand. Masa whaatino ina i lunga ofisota inga whaate konolosi. Na ia ta waini se mta poe mawhaia na whaise sao tele o New Zealand. Maini vaenga se fulu o lo i le fuafuanga na ia folasi atu i le fono le G19 i Indonesia. E pe o le radiation ma le saunga le mo mai whainga wha niukilia o le saunga le mo tau mawha whaapea mamalo si anga tau kesi ma elitise. Whaasa o lo tonga o pango tāma tangata ua whaafo i whaamalo si peti poti ave isenga o fitafita lucia.
o le whaatinonga le whai mea tonu manisi lava o mata upo. O le fsosani u folfola i New Zealand whao ia tulu kolu se momo e au fiei waila au motonga fitinga ma mea whai ngalwenga o hafi ele tise. O mea mana o mea i taimi o le tau malulu e pe o tau mawhasua vai ma mea e tau sia ile tō mama. Na whaaleo e Ardern se saunanga whaapitoa ile li Brestene o na ulele malo lola na langulango mo na sangata. Whaata sei maluna ngā lue vāvāla lata, ma mālo o le lalulangi i le tali atu le taualo sia. Na saunua fo i teitai o isi vaenga whaupai le li Brestene Ukraine. Whape maniso minsta ma whaipule o le palemene New Zealand. Sala pata ina ni tangata sto whaasanga lua le mtanga luenga le malo si anga whaafitafita New Zealand ona o ala tau whaai unga ngā lulue mo se a onga i Afrika i saute e a oa oai pai la te o valele ona e ono a whaina ini o la tau awanoa i le lumanai i le malo si anga whaafitafita le atunuu wasa ili e Beretania ni pai la te sa ngā lulue i la tau militeli o lo ngā lulue le Test Flying Academy i Afrika i saute le e masalomia e pei o se whasota inga mo le amia saina e so ei paila te saina na whaali e so upo mo le minister pui ngā New Zealand pe ni henare o lo sila fia le malu si anga mo le pui ngā New Zealand ni tangata sto whaasa ngā lulue ai na wha mawai o nei fia ngā lulue i lea onga ma aton ua toi whaaleanga i lātou lava avanoa e tau mawhai e toi ngā lulue mo le militeli e le atunu o. Sa whaasilisila le whainga malo a Beretania ia o ke topa. Le sa ilingo paila te sa ngā lulue i le militeli e ngā lulue ia o ngā whaapea e au fia i le Test Flying Academy a Afrika i saute. E fōlinga mai o tau pāse se i o loo wha awhal taimi nei mo whio inga lau tele o lea wha amutaina lawa i lea so tolu tasi o māti le tau sanga a sao. E tu sai masari po te le staff o lea soe whaia i le kāpeneta se wha i unga pē te tau na wha awau pēa. Le wha i titi o la fonga le swau uma pēne sini. Wha pēa tau e tutongi mo le wha o nganga o le awala tele. I le tau sanga fau pē ta i e le tali tononga o lea wha amutaina lawa le wha amama avenga o pāse se tau ngō fie. Mo whio inga i pāsi mano fua afi. O le awha o ngā ina le polkalame tau maulea ua iai. O le Community Connect mo le tusama le miliona o tangata Yei Services Cards. Ua ta ue whaapea. O le selau tolu sifuluanga i le selau 5 miliona ta la leo lo whaatu peina ai. Le pa ua pāsese le tausanga. O le a avele a isi polkalame o whila ua inga. Ele o whailo ina pe toi whaalau tele le polkalame le malo. Le ave ese le lua 5 sene mai la fonga le pensini pe tai. O le ailo se tano angal kāpeneta i le sope o na ta o le Dominion Post. Na whaalia le minister whila ua inga le asoana nafi Michael Wood. E la ititi lava se si tangol numero tangata na tu o la tau ta avale ai wha o ngā pasi mano fuafi. Ina ua wha afale tau o pasese, masalo po le tolu te simale 5% e tau ngata tele le wha atupenga o lea polisi. Ua pasielu na whaitau ngā whaatolo, le tō la whono e whaasayo na whaatau watu ni tapaa, iso se tasi lava na whanau, ina ua tuana i lea somo mua Januari, lua fe male iwa. O se isi le la asanga i tau mawhaina ia ausi ai le whaanaunaunga o le malo New Zealand, ia avea mātunu ue le to e hula i nai ni tapaa. A matatu i le lua fe lua 5, e tolu ni swinga na whaia le tauteunga o le pili, o le smoke-free environments and regulated products, smoked tobacco. Ia whaititia le nikotini e whaatanga i tutono o loa tapaa i e ulaina. Whaititia le numero whale o loe whaatawina atu tapaa. Ia whaamauti noa i le whaatawina atu le tapaa i so stangata na whanau. I le aso mua Januari lua fe lua iwa, po le tuana i ai foi o le aso. O le a avea lea pili mato la fono ina ua pasi e lona whaitonga mulimuli, masalangolango ina i le Labour Cranes mali te Party Māori. Na sauno le minister langolango le soifua malolo ina Dr. Aisha Verrill, o le ama whai e lea to la fono o na whaanati ina le whaamoemoenga, o le saoloto mai le tapaa i le lumanai. O le a whaititia le numero whale o loi lea tunu e whaatawina atu tapaa, mai le ono a wheleo lo iei le taiminei. Ma ia o atu le whaiungo le tausanga asau ua whaatapula aina i le ono se lau. E na o le 2% tangata mātutu e ulaula ia so umai New Zealand. Ua pa umai le 9.4% sa iei le tausanga ma le awha ua tuana i atu. Na ta ua se tasi o polo ofesa o le University o Tako, o le ave ese o tapaa mai whale o lola i tipo Dairies, o le avsoson tele ave ese fo imatulanga la matio au whainga luenga i whale o loa.
O toi tāpai supermarket ia le countdown na lātou ham o le kirisimasi. Ina ia toi whaafo i atu o na iele talitonunga wa a fiele siama o le listeria. O itu ainga ham i o le bone in New Zealand free farmed half leg ham wa wala au le company na ia toi whaafo i atu pe awha ia yeini sina whaatawina pe o na whaalia ele mtanga luenga mo primary industries. Na whaatawina atu ia oloa mai le aso valu o tesema e o mai le aso sifululua. Ai olo utu si ai le aso i o mai le au ngao ia ham. I le lua sifulfito Februari lua whelua tolu. Mō tangata na whaatawina ia ham ua whautuaina. Ina ia siaki le aso o maka i lunga o ia oloa ma awane i tau mawhaina le ham. Pe awhai ua whaaleanga ina. Na tā ue whape o mai le taiminei, e le ini ripoti o nisi ua ngase ai pe tai, so se tasi ua tau mawhaina ia ham maolo o popole fo i o lātou soifua malolo ina. E te tau na fasili pia i se fautuanga mai fo mai, pe o na tā ua le MBI. E te tau na toi whaafo i le ham pe awhai ele i whaonga ina. Ai toi ave le tupe ale tangata whaatau. O le listeria e mawhaina ngase le tangata. Mai ele taime whaapopolei nisi i whaafitau leo o iai, e au whieiti nā maitanga ma pepe whaato a whananau o tangata mātutua, ma tangata e vai o lātou immune systems, o au ngol tangata e awhiai, e au whiele fever ti ngā masoletino e whaafau ma whaasuati, ma awhia foi ile manawa tā. E lata ili se fulu valu pasene na si itia mawalunga ile o whaingo tupe o te amale teime te tau na toi tutongi ai. Ono no ngā tupe tamaitia onga ia onga mawalulunga le tau sanga whaal tupe watua nai. Mai sili male lua piliona tā la. O le ripoti whaal tau sanga i lea pol kalame na whailo ai fo i ua whaapopo ina le numera o e eino no ngā tupe tamaitia onga wa te ale taimi, aile i tutongi ina la tau vai ngā tupe e te tau na tutongi. Olo ta waile ripoti, e se lau male ono a whenisi o tamaiti sa o ngā universite. Mama tata ese ua te amale taimi te tau na tutongi a la tau ai tā lafo, aile o tutongi ina. Mai la te le valus fulu afe mai lea fo numera, o i la tau i olo o au maui atono o i fafo. Safso sani lo fiso la fo ngai le au no tupe. Moa o ngai na ia mawhai o na tutongi a la tau ai tā lafo, i tau sanga mo mua le COVID pe tai, o le utoi fo i whaali leile tali atu ale au no tupe, i le tutongi ngā o la tau ai tā lafo, pe ona tā ua i le ripoti. E ono se lau limas fulvalu afe tangatolo i aino no ngā tupe le taimi nei, lea e se fulu ono piliona tā la leo whainga, talo nā matal polkala me le tasiva i valua, e lua se fulu piliona tā la le tupe ua mai ona toi tutongi, e le au no tupe moa onga po student loans. I se talanoanga le sunga lele i foma e Dr. Douglas Yopati, ma lele i pule le si ufunga le lau mua i polkalame o soi foma loloina, pio na ngā lulua i mpule ngā whaafalma i Wellingtone, Kapiti, Porirua ma le Hutt Valley, na sauno i lele i foma e, o le tele o tangata e matua whaate ia lava mawhewhewhe, pe a whailo atu i ai wa fia i se kānesa. Ai o le tūlanga tāua o le maua o a inga i a lofa, ma tali tonuina ina ia mawhai o na whesoa soani i ai. Ona ale ai o le amatua whainga tā lava leanga inga i luma o tonga fitinga mo le tangata kānesa. E mo mia lava le muli wha ngā solonga māsani e tonga fitia ai le tangata mai le kānesa. Ai tusa lava fo ipe le mawhaiona tonga fitia le kānesa e wha whainga o fia lava i la tau le tūlanga whainga tā o whianga iei ma le tangata ngase. Satala noa le li i fō mai e winga i le radiology. O se la lau vaila au motonga fitinga wha fō mai e wha o ngā ina le tekonolosi le pu e iata vaenga o tino tangata mō ngase. E whainga tau na wa ai e mata i suenga wha fō mai. Ina ia whainga o fiona maua awa leiloa i le i tu a ingo ngase. Ma whai e le tonga fitinga tāla whiangai. O Dr. Yubati o se radiation oncologist e wha apitola na matata i suenga i le whaonganga o ieitu a ingo tekonolosi mo suenga o kānesa o a awhia i tangata. Maolo o ngalue nei le whale mai Wellingtone o lona tama o le tokelau o lona tina o le Rarotonga. Masafa ia o ngā uma o na mātua na whanau masoifua e Dr. Yubati i Porirua. Masa o Winnerly University o Aukilani. Au le ianga i whaatino lana au nanga ia lava matata se ia o mai lava i le taimi nei. E tele nisi mta upuna sauno i eile polkalame le asona nafi e peifo i o ngā sengase o kānesa i le itu pāo a lii. Ita alonga
Na mana malo Argentina le talonga ma Croatia ile sa ilinga o au morsu enga le siampini o le ipolalangi ile talonga soka I Qatar. O le minu telon tolu fa na mawele skoa mo Argentina ma o ai fahi o le talonga Croatia ele ai Argentina e tolu. Ua whaatatali Argentina I se au e manu malo mai le talonga falani ma Morocco ile taiao e su el siampini o le ata amilusanga tele. Tala fawia ma le si ufonga le la mua mo le nei vaenga o le awa uli. O te tue whātala whātul tātua te nuu le o ngā tutono le neiva yaso e seisi fo I whao poponga o tale meolo te tupulu tātua te nui Samoa o se mai whaafonga. Wa te tala leisi a tēnā e fawal mtanga luenga o whātu angam whainga whaiva e to loa I muli whanua e le whai unga le yaso te nei. O le poloketi le na whaamanino le whionga le minister o whātu anga ma whainga whaiva le fionga lauli le watepula te Valfosi Schmidt e whaamanatu I pēr le tūlango whainga whaiva nei le alo ma aula tamai e meise lau whaiati nae I le tūlango I ama whingota e matua I tāua lava I le ati nae o le tamau ainga o Samoa e meise la ve nuu mawhio anga au le tāua ia whainga whaiva le soi fua ma le tamau ainga o tātou lava tangata sau no lauli e o atu I le fitu se fulu miliona tāla le tupe maua mai whainga whaiva le tausanga na whafteia I le fionga le minister le malo Japani e le whamatu mai o se le nia le tālu sanga sa tuina iai e le porkalamea malo au whaatasi le UNDP e le poroketi o tā ua o le tā pena pena ma le tali atu I a fianga o whaatu angam whainga whaiva I le whaamai o le COVID-19 furuwiva e pe ona a fiai fo isi atunu o le Pasifika. O le poloketi le na whaatino I nai, ne fausia ina le no whanga e whaafufoa am whaafai I ti lampia, ma limu fuafua I toloa. Ba te se mal whaatino ino su e suenga, ma le whaata wa ina I o whaato anga limu ia fia o ngai lua se furu I upolu masala whai. Ato ai, ma le whaatino ina ma le whaalawi loa ia onga, o le limu fuafua, a wale ati nae ma whaato anga I nai e ala I whontanga ma fio anga filifilia, ai meise o lunga openg te wha I langi ma telefise. Na ma moli fwile nganga whaafitai I le sao te mali o le antunu, I lantou sa fitai tunga, e le whaatau teia o le ati nae. E le o mai loe lunga o pepa o whaamtalanga. Le tau au whai ato le ngā luenga lea, na fisoa swani mai e le malo I Japani mo Samoa. E tau wala mai I le mtanga luenga o whaato anga ma whainga whaiva. O lo te ene le whionga wa pa aulongo tēna Filipo o le komisino mtanga luenga leo leo. I ni whaamtalanga e whaapea wa toi whaafai ngā luenga nei e le mtanga luenga. Nise to o lua sa ngā lulue mua muai. A ena whaamalo loe lea sa ave ma komisina taluai. Sau noa pa au, e le whaamao nia ia whaamtalanga wa sala lau solo. O no ila ua ie to o lua. Na whaama vai aloa ia atu le mtanga luenga. Peita I o le temi nei wa toi te tala le awa noa, ma toi teu teu il tu la fono o lo lima te ina I tangata whainga luenga le malo. E na ia mawhai o na toi whainga luenga so o se tasio I lantou na wha maa vai mai le mtanga luenga. E wa toi tu si tau sanga toi fifo I atu, e wha a wau le tau tua. Sau no o pa au, o le temi le nei, ma tua mana o mia tele le to tele ni malo le malo e whainga luenga. Talu wai o le toa tele o leo leo e o lava I sa tini, wa wha ma vai mai, ai a ngai I ngā luenga wha vai teimi, pe suia fo I seisi ngā luenga e sili atu le tutongi. O le isi tūlanga o sila I el komisina o le mtanga luenga, o le toa tele o le au fawanga I ese le au vaenga tuai, o le palasi fo ili alo le tomai wha atino ai ngā luenga, le o lo tau mwhai atoia o onga tuli tūlanga e te tau na mana mia, ai meise I lantou ia wa toe wala au pe toe foi ana foi. Wa toe tu I ele awa noa e toe wha tino ai isi a o onga, e toe wha fau ele to mai na ia si tia pele tūlanga mana o mia.
O le tasi leo mtanga ruenga I te tono lea tunu. Ua tele ina mei esel to tele o whanau. Aia ngai esa ili manuia. Ia vanonga luenga whaavai teimia tunu I fafo. E tupe lelei atu. Ao fe pisa I pea whaasale longo I lunga o penga te wha ilange wha te taudu so sa yete tausi soi fua Samoa. Ao loo wha wau lava o na wha au umai wha I lunga mawuru lunga I le nei fo I vai aso. Nisio tausi soi fua mae a vaenga uma sa tau a veina. O mata opwe ato to ai wha I lunga lato te maua. O le wha unga le vai aso le nei mo nisio whanau o le atinu o lo fia le matata. O se fianga sili le mtanga ruenga le soi fua malo loina. O no lo wha au popo atili e pele to mai maleanga waa. E wha atino ai le au unanga I te tono le atinu. E le saunoanga au tua le fionga le minister mtanga ruenga le soi fua malo loina. Le fionga valasi lua pitu whanua to ngā manga tā fito sele. Na ia momori ato ele wha awhitai ma le wha amanuia I whanau lea ua wha amanuia ina. Ma le anganga fia ona ole ama whai. O na wha awa wai pēre ngā ruenga tau tua mō ngā se so se whale mai lea tunu. Na wha awhitai ele fionga le minister I lan tōru lātu tau wivi ma le whinau. E fua foi I le wha amtareina o lona foi o langa onga. Na sau mai sa vai. No fo solo I nei ma le lava se le ni wha soa. Ai sa tau wivi pēr ma tau mawhai. Se ia ho o lava na wha tau nuina le wha naunga o lona loto. Ma manui ai maise o le tāpō inga o le te talo ma le afu sino mātua na afuai o na manuia na tau mawhainga. Ma o le fo le tali tununga le fionga le minister. O le ala leo le manuia o le tau ivinga I lantou ne ua wha amanuia ina. Ona o le awala lava lea e tasi. E ui o lo wha au popo pele to mai ma le au whai o tau si soi fua I le tono lea tunu. Ai o lo tau alanga pea le asosi malimtanga luenga le soi fua malolo ina. O lo mana o mia pea nise to tele e wha au popo mai pea. O talafauia mo le ne yaso wha soi fuia. Whawhea ko maua ia whalawlawe a mako inge. E mako kele moanga I whalawlanga le whainge ala e mako ke ngofong bai o. Ioe. Ke mga kong yaku whalawlawe o. Le ai o le winga la whamakalanga. Aso kako kalango Oi, pusi. Tai whangu mea whapena. Mako la iki. Makauria foi a. Ai po foi e alo alua pe e ul kai whau whapea ko. O kawai. Le ropo se nganga le. Lana tu langa le pe ke lo ngaku. O ke le mara me pusi e ngai ma pusi la ya mako wa pusi o ke sa ngi o le whawhai ai. Ai o e whawhea la ngai lo mai le pusi la whawhai e le whawhea le whai o. Ia makauria foi mako a tangi le vea. Oi o pusi fikangi si foi e. Ioi. Pusi bao ma. Nga a tangi le vea ngai. Nga fai mai lo ko nga ko kuli aku yo. Nga whapea ia le ali pe o sai me ku aku o le really mako ai. Ko se fala la foi le. Ai o tu langa la kala ngo ko whawhea la na. O kangi al pusi foi le wa. La wai loa la ele me la kupu oa a le ko ke le loa ku ngai sa o le a kangi la le kama le pusi fonga le ko inga foi o ke le wa baru ka sanga ia ma kangi le fate a kani mai la ele pusi kama pusi fo le pusi fo le la fa la me o kupu a fa mar kama pusi Saya kali merong kama. Iya. Wow. Ele mbak uang kili. Tapi fair tu lang afo le. Le wa lo tai fau le nga afo le wa batu pe la lo sol masinga le. Aya pe ofesili aku ya ke oi. Ola sama ofesili ma ke aya pe ofesili aku ya ke oi. So mai fa ka. Ola sa wilo ye le povi fo lele. Awa ole wa sa wa kele o povi ya. E fia o povi au mang palangi la ngai kwa. O kele fa ngalo nga se ofiso fa ko anga fa mo. Ai ni awa mang palangi ola ya ki nga e lo wa inga. Fa to anga la e o me o laf mo.
La fombo. Yo e. Oi, ia se vai mai. A pela e kuli le o le fa pela lo ale mo fa kol koinga. Vai le mo le fa ka ko suanga le fiafi. E yo akuro mama wale a. A kuli la ya la ko le mo mo. Takat. Ya? Takat. Kusa ba. Ole kasi ngai kara pepe no bua la. E ngi mo e fa mai takat. Kusa la fa mai. Na me wo fa ye fo ka ngaka. Ale o ko. Almela ya no ma fa ya so yo. Yo e. Le tangi al tai fa le fa men ko inga. Vai ai se nga nga o ka wa. Ai se fa wa mai au mo ngai. Ora ke wa ko so pa de kai fa wa re mo mai no bo. Ale lua ma kumbo. Ma le pa wa la nga le fa ngal ko mo. Le fa ya. Yo e. E tak tak tak. Ola la so si le fi ai. Pira le ko nga kula. Ola. Le tangi al tai fa le. Ah. Ole mai le ke dang ngai ngo sau mai o ma ko au sau o kau ye. Ola e mo e le ka o ko ngole o le mukia ma ka ro fa pengel pa ku fo ngi ma makan kalianga a. Iya. Ai e fa mai e kam. E calma singa. Ku sa lai bala masinga ko ki ako a. Po wai lo le tai fa ngi nga le. Ya que masalo kai do kere lo ngai ya que o ko di mele mele fa ra ku ma ka fa que popula mai ya. Ale o la al kama. Ku sa fo le la o fo le ai po ngai lo nga nga le nga o fe ya e ra ko runga. Nga o lo la al kama fa mai. Ai o lo fa pere ku ai no mukia. Va fe fem, wale wa sa ne wa. Ai fo le fa. Wale va na fa fo le wa. Le wale va na so ku e. Mala lua a. Wale wa mala lua ka fo la lua ya. E fai mo mela ka vea. Le ai, le wa. Ale va pe la que le mea o mea la o que. A ferma so fa ngo fo le la wa sa u ko de. Le wa ka mo fa pe la sa wa fo le ma. Ya kan ye so fa ngole la wa ma fa la nga venga ai. La ki ai ya popo fa fie o kalo. Ko ke me ka. Ko ke me ka. E pa wale tangi u te lo kanga so fa ngo fo le wa manga ko sui le si vau. Oye ko sui ya ku le. Ko sui ya ku le si wa le po ngo ai. E ka te fa lo ko na fa pen. Kuso ala ta ma ya ta ita suya o ko fi ai ala kanga ka ke lo ele o ika ya ka ika ko fi sui ala kanga ko so fo ai fo le si ai kanga ya ala kanga so fo ma farave ai or kanga so fo wa ia sola o nge wa wa ko se ma ko so fo o pe ya a sa so fo o maranga ma fa ma la te fo le fongi le su ya ma fa le venga sa ke ala fa Pe ma fa kua. Ma ki ale wali le langi fa ngem fa. Ku sa lai va la fa ngem. Yes. Lai ku sa lai va la si sol fa ngem mai fa si ka ko lo. Yo, pero tu langa na Yo e. Ya ala to nu we ma la fa. Ya ala kan. O sola sa pia ka nga mai me ola. Wa o sola sa le infarsa que le fa pepe. Mere wa nga ya. Ai akangi la so fon. Au pa ko va ya nga ka to. Ola walia le PC. De ya. La walia tu mai. O yo la va nga fa so fon wa ya. Alele ala nga kau ko mar malama ye yo ko wa foi le la foi kangi pe aika ya la kangi pe aika mai ai pe as que capila vole le sua wala ya la tu no we yo se to pati mai la to tu fa wow to tato fa fi
Up your hand, please. Let me see your face. She's coming. Okay. Oh, okay. You go. The step is back over there. Thank you. What's your name? My name is Leata. Your name? Oh, you are someone. Cornelia. Again? Cornelia. Cornelia from? Holland. Oh. Are you born over here or are you born? I born at New Zealand. Oh. Who is she? She's Hi. from your country again? Cornelia. Oh, yeah? I have it at the telephone. Cornelia. Oh. Okay. What's your name? Cornelia. Cornelia. You from? I like your name. Are you married? Holland. Are you married? Gali. Are you married? No married? Why? Why? Too ugly. Oh my goodness. Are you like someone? We are going to. Oh. We are going to teach you. You talk to him. We are going to teach you how to dance a Samoan dance. So if I You like the say Samoan dance? up your left Are you hand speaking like this, Samoan? just practice up your left hand. How long you been? Your left leg like this, All of day. and your right leg like this, and say like this. Are you come this morning over here? You are. Okay. We are going to play the song. Excuse me. What do you say? No, we are going to teach you. I like Samoan dance. Oh my Well, let me teach Okay. you. La salsa kofaili. We are going to teach you how to dance in Samoan dance. Pesa Samoa. Like this. Okay, so we are going like this. Why you are more alive? Why you are You follow me, okay? You say it like this. Party, man. Okay, like this. You too, okay? Good. Yes. Yeah, like this. Malu,
Ya. Ni si fo yo tamari ilongo le tunu ele te o lau sila fia le tatu wa tunu ya sunga ya tawa mali pe telo ya ma sunga ya sumeo ya ele mpai fo na fanga loina ya le fo tau tua ya ai misi fo ya le sunga ya sumeo fa ilangi fo longa ya ai mana tua pea ya tamari o tatu wa tunu ya o vaenga fo yo to inga so taimi wa so fa pene to inga taimi ne ole uli yo na o mia fe ani fa fia fianga ma li e fisuisi e fo ia le tatu tautua ia pe ona avatu fo ia wa fo ile fa fonga ia me se fo ile mai mo mai lungo tatu Facebook ma YouTube ia le taimi le tautua si fonga la mua ilungo tatu pinga te failangi melea ia le tu fa malo ia tatu mafuta pe talo le lua ia ona mai ale le tatu tautua le ne yaso ia e malo la fo ile fa fonga mai ia ma mai mo mai tatu tunu ia tau fo ile fenga i au manga luenga ia mai fo ila tau leo le ata pena fo ia wa fo nga luenga le fia na nei ia ma mo pe le mai mo mai ia ili tatu fa fia nga su filoi ia tu ina tu ia wala fo ila mai mo nga nei taimi o le uli si fonga le mo Wellington to e lua se fulu lo minute ia ona ta leo le tu la lua fa talo fa tu le se ata so ali mo yava ma lo la voso ma lo fo nga lue ma tau ata au nga luenga in au kilani to pitunu ia ana ia la fo le tau ia ma tu Wellington le o va ia tu fa fo tu tatu ofisa fa sala lau yo suluma tango fiele la ya ai ma lo lava le nga lue ya pe fa pe na ma futa mai tono fa le fa nga luenga ya sta mi foi ma namba ile tula tolu wa tele lo fo tato inusila pe o si fia wa ya ma namba le tolu ya fa pe na o la si fina ma namba le tolu ya mo ya tu fa ma lo ma le ya te tolu nga lue le taimi ya mi foi la tole ata pe na wa fo ya nga luenga le fia na nei ya fa o pe fa fia nga fi pese su fi lo ya tu ya awa fo ila mai mo mai ya o fenga ya ifi au mga luenga ya mai se fo ipa fa pe fo yo naite ma futa mai tono fale o maota malawa ya i TV na wa tu sa o Twitter tu fa sa la ngoi lungo Facebook ya ma YouTube ya ma lo la vale mai mo mai ta tu no
tiale na. Kaluanga ka ngofo mai ese lo wai upu. Ese lo wai upu. E ala ka. Pai oi. Pai fa la lo wai nga. So mai le ko nga wai lo ave lo wai. Pai sa fai. Ok el makwai. Ko ya maka mai lau kala. Olevan ka ngofo oa. Le singa. Ia. Pai oi. Ole fa ya ko lo wai upu. Ai ke no nga le ya ele olo ngo le singa. Olo ngo le. Awa ke ya wai fa ya wai fosinga. O sa ke nga ke le singa. Awa ke aka wa gara ko isa sa ka ni fa. Pai oi. Ese lo ma ke le fa penga. Ole ala ko wika. Fai fa la lo wai nga. Ngofo nga le ke le ngo fa ko avelsi. Esa. A fai o fala blab, o que cu malos. Que o foi a que hoje. Que dei foi a que cu malos. O lo wa malos nga que cu ya oi. A que dei foi a que cu malos o fa na verdade. Le foi como foi nga ven ni kwai lo wa nga foi fa ko fa nada. How many times you give you the money? I don't know. Okay. Ese no lo con malos. O que le malos, ma que no le lo que mafa. Ayo. Aku lah oi, fayo fa ngane, ake kilo kia mai olo fa lea. Olo fa. Sina, olo ke loa. Olo ke kala ngwa fa lea inga ku ya ki oi. E ke oso ai lunga, e oso. Oke le oso ai lunga. Le ke mai lo koko. Oke ala ba fianga oso lo ke ma. Okay. Sumeo, wai nanga fa fa pa ulo mai. Kalau ada fonga, kena mai fa paulo ma. Le singa. Ela se me le nere, o se vai mangi kanga ka pengi apa pe. Bueno, ai oi. Na ka fa poipo. O oi, na ka ko fa fa. I know. How many I course, yes. You promised to the pastor. Oh my goodness. How many problem in my baby? That is not a problem. Huh? That is not a problem. How many baby last for your Oh my good boy. Listen, you know my mind is lost. Of course, please. Oh my. Sao le yor kinga. Uma ova ke oi. Ke fi halu kwa lo hinga. Awa ke makantang. Le wo mo fa e moria yoi. A fa e ke le fi ngo fa. Se e ka ke ngo fa ko moria se e. Ai, nga de ian ma ba nga nenga ke ki. Fa. Olo ngo ngo le yoro. Wai manga e fa au kia. Se Andy, please. Ele o se hani. Oh, hani e suma die. Fa sa yang. Video ko office. Ai ke na ne ka ka mane fa fasting de ngo de ade pa. O yes ka ka ma fa pega pa ka ka me kikiri. Le la pega so. Kana ngoma yai. Fa sa ye yang ge. Mama ka. Ayo, le si mere ke malo si ai. E lo ka mama lo kinga mo ko fa finge mo. Que quiere maya que ole a que ngungu ala ne wa ngungu ala ne wa ngungu wai ma fa ngungu ba ko kai fa ngani vai sa va de a ka po Gafo ele wongo fo mai Malo lama mai mai fatal fatu yang almot ya malo fafte tele lama mafte mai fa be fo sunga ile fa fenga pasta a Sarah avesua ya malo foi ya le fa mai mai ta tu le foi ya uli ya fa be foi ya pua maris ya o ta ya fi se new ya sunga ya le so ta si sa foi ya kaisalita ya a be fo le fenga por tenga lo fi pota pena sua ya ma sunga le mayava Hans.
To 10 minute ya ona taro leo le tula e fia. Lua tane lua ya on tato tau mama fo ile ne ya se tu atutasi ala wali ile por an mero ye. Maia me do me fa pesa. Ale wa ma kwa lipi ya masisi. Como ina na fez eu sou assim. Sale, check. Apa yang oci manggil? Ya, saya kau walu. Ada waktu makaka, suka ni mana? Fakir banyak suara dia. Kau kau fofo. Walu. Aku bego. Saya kau pengen mina. Sale. Oh, pape. Sale. Walu. Sekali. Kau main. Sape. Saya kau pe. Walu. What's up? Woo. Sape na main. Dayak ngaka. Let me follow fire. Bye bye, Chino. I say an chama sanyai. Wale manong ise me ai. What sweet chino.
tangata angasala. Selmana ia upole pese a Richard Parker ia wale mafai lo walofa ia te oe ia lesi na fia lele ia tato wa sa lele ia upole pese o isi tamai umilona alu tina nga luenga te vai pe wale ele manongi se me ai pe upole pese umilona alu tina venga luenga te fiu te fatu tamase tet sa wi fa la tomo ftango le wale fi ai se a wa manatu tina nga luenga tina le nga luenga ya tamale leila na sera mania foi por kalame saunia tu ai sa sol neva ya so ilo sunga fa fengainga ya ma na foi tu nga le aunanga ya fa ya per fa unga le tua il temi foi le fa por kalame na foi tu nga wenga ya ai samuel ya tunu pele wa mai al tatu tu ne ya so mania tu fa fa tele ila tapo inga o talo sanga molia ya le wa imani manuel tatu tu ne ya so ya le tu si fonga lo mua ilungo Facebook mo tatu YouTube le taimi ya fa malulu te foi a wa sala foi ngana ya sala ya vala mu ole va yo mato tangata ya ele tonu foi mato la fa fonga mala mai mai I taimi tatu proclame e la foi ya sasi ro fa ngalwenga ya upu foi la foi lungo le ya fa malulu atu a fa ole longo malia la fa fonga mala mai ya isa mato tua wal le tau tamali ya ila mai le ne yaso ya malu ave fale o to finu ngalo fa mangalo se ale wala ngalo luem la fa ngaluenga to fe loi ta ya o tai masani le tu la fitu ya le la ta tu fa ma vai pesele ma le sunga ya aswa felice mikaele ya mato fa to fa so ifu atwai mo le tai milita to tu fa monia le tu ifu fanga o le ya fiafi ya malu tapo inga ya awalo fo ya na ya inga fa nau ya mo se fo ngaluenga ya ma onga fai o le fo yaso ma le fo yaso ta ton le tu la lua ta to fa ma vai le pesele le sunga ya aswa Felice Mikaele ya wa silifoe le fatutanga ya ile ne fo yaso
So we